I le suafa malo le tātou li i whaolo Yesu Kariso mātou te ofolo fatu ma whaatalo fatu sa moa, le atu no pele le loto ma le anganga le nei tai au fau, o le aso lulu nei aso tolu sumaritasi, le masina le nei o me, i lo aso muli muli o nei fui tau sanga luathe, lua se fulma le tolu, tu a matalia le tau tuma unanga le siufongo le laumua, le Samoa Capital Radio le laumua nei Wellingtone. Ai usi mai al whaafonga le a tātou mumui le tu ala le tātou sauninga lotu, fale ainga, la taita ia le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Missionary Tuta Mai, o le kale sia me tutisi sa moa i taua, usi maia le whaafonga. Ta lofa sa moa i nei tai au fou. O tātou o mai le tau loto inga o ngā luenga ma fe au o le nei vā yaso. A o le aso muri fo'i o le nei masina. Ma lo le folau. Ma lo le ngā lulue. Ma lo fai o le faiva. Ai o mai ama le nganga fia i le nei tai au. Si o tātou tapo i atu lo tātou o tua. E le sili lava se alofa o se tasi le nei alofa. E tuina atu e se tasi o lona ola mo ana uo. O a uo o tou, pe a whai tou te whaia mea uma, lava o te whaia tuai i a te o tou. Se o tātou te tano. A nganga pa i ae. Ua mātou wala au male a nganga whaalo alo i le nei tae. A fio maia i le tāpua inga Samoa maona tangata. Ia mawhai lava o na mātou tapo yatu i ate oe. I le anganga a toa ma le whamaoni lava. Sua whapele oe Yesu Keriso a mātou wole ma te tālo atuai. Ameni. La tātou pepese i le vi inga lua se lau ono se fulu. Lua se lau ono se fulu le vi inga o le atua. Ina e ala maia se i tātou whawhetai, whalongo oe i manu, ua tau whai pese mai, ua lato fia, i punga
mo i tātou nei tae au, Samoa. La maua mai lava i le whasinonga o le tusi whaitau aso le kālesia me tutisi. Tusi o numera o lona mta upe sifunu maritasi. O le au whaitau ina le tolu sifunu maritasi e whangata mai le tolu sifunu marilima. Numera e sifunu maritasi e upe se tolu sifunu maritasi. Se ia wha umare le soni lona whai upu e tolu sifunu marilima. Wha whonga maia ia fionga le tua. O na angi mai ai lea o le matangi mai le ali. Ua au mai ai foi salu mai le sami. Ua tu ai le tongala uapi. E tusa ma le savalinga o le aso e tasi i lea i tu. Ma le savalinga o le aso e tasi i le i tu ua pau mai ia. Ua sio ina ai lava le tongala uapi. E lua ku pita foi i lunga o le funga ele. Ona tutu ai lea o le nuu i le aso uma, ma le pō uma, i le malona aso lua uma. Ua la tau whapotopoto ai salu. O le na i titi ana mea na whapotopoto e se fulu ana so mera. Ua la tau whorasia ai foi mo i la tau. Ua sio ina ia lava le tongala wapi. Sa u i la tau imanu. Ai le i la muina. Ona tupu ai lea o le to'asa o le ali'i i le nu'u. Ua fasia foi e le ali'i o le nu'u i le fasinga e matua tele lava. Na whaingoa foi e ia le ingoa o lea mea o kipe rota a tava. A wā o lea mea na latu tanumia ai le nu'u na tuina nau. Ona o malanga ai lea o le nu'u ai kipe rota a tava i hase rota. Ua la tu nofo foi i hase rota. Tau lava i le anganga o le atua e whaapupula ma whaamala malama ana fionga sa whaita wina. Tu mau foi a te ia lona vi inga nei o i le whaavavau. Whaasoa mo tātou sa mo e nei tae au i suafa. Mamalu o le atua le tama, le alu, ma le anganga pa ia. Pia whaonga ina lama le autu o lo i le tusi whaita waso. I le nei aso. E whaapea lo na whaita wina. Aua ne i vale tu lima le fua ia le atua. Aua ne i vale tu lima le fua ia le atua. O lo ta ua lava i le mta upu le sa whaita wina mai le ametanga. Ina ua wheta ngisi i sera elu i whaitu toa o latu pale wheta whai i le fia ai. Ma ua sai i le au mai fua i lātou, a ele tuu i lātou e kupito, se manu e le fia ai fua i sāvalinga i le ala. O le sai lea na toa sā ai le tua. Ai o se mea leanga i a mose, a ua whai maa venga i a te ia, ma mawhatia ai o ia i upo le nei nuku i a lātou sai, ma le whetangisi. Nā fua ai o na whesiri mose i le tua, pefa pepe o na tali le sai e le nuku le nei. Ai o le nuku, e leo se nuku i titi, e ono se lau ape tangata ia e o il malanga toi po i kanama. O le tali le atua ia mose, ua whaapupuina ea le lima o le ari. E te iloa lava pe a tau nuku i a te oe lau upu pele ai, e le pupu le ao le ari. Tai ao ena, a vatu e le ali manu e ai ai le nuku, e le tasi se aso e ai, e le lua pe tolu, e le se fulu foi ni po, pe lua se fulu ni po, e ma sina o ai, se ia alua e le manongi o lato wisu ma ino i ai, a wawu o tau ino i le ali o loo i ate o tau, e le se tangata le atua, e tali mai ai tau ina wha moe ai le nuku. Pe na te toloi se mea ua malele i ai, le ai. Peta lainga tu tasi le atua. E tali mai lava le atua. I mea uma ua malele i ai. O ana male lenga e matua sa o lele. Tusi sa paita wina. O lea ua tali le atua. Na manatu mose. Se ilonga e fasi se lafu maa moe.
ma fasi se la povi pe a o ina ia uma I o le sami pato a tofu le nu pe mai le mo le mau o le tustala na faangi mai e le atua le matangi mai le sami ma ua au mai ai salu mai le sami pelelei mai ai salu mai le sami salu o manulele e peini lupe o latou fōlinga ua felelei mai salu ma sio mia ai le tonga la wapi le nuu I so se tu ele mamao mai latou fai mai ua alu le na aso ua alu foi le po ua alu ma le aso e so ai o ngā lulua le nuu I le au ina o le salu ua pae le tonga la wapi e tau mamafa ma ai ua mata pea ma ua tuina nau tangata I le au ina o le salu o le tangata nai titi la nao pea ma le se fulu ana so mera o le tone e tasi pena iai sa pea le tuina nau le ai ma le mata pea ua matua fiu e whao ngā salu e le uma le fō wai e le atua ua fola le tele o nai manu I le mea na tola wapi ai ma ua mamango e le iau iai le whao ngā nisi manu na ona ui I nipo tu lou a e le lamuina na peta nisi nei le pia ai ale mea ua fai ua whatau ngā ua whatau mo oi ua whama o mau ua vale tu lima le whasoa I le fōai e le atua Io le autu o le nei asu o ngai lea na toa sa ai le atua ma fasia ai e le atua le nuu le fasinga e mantua tele lava ma ua whaingoa ai e le atua lea ele o kiperota ataba o le mea na tanumia ai le nuu na tuina nau ma me le autu o le nei asu aua nei vale tu lima le fōai e le atua tā moa ua tofu lava o tātou a inga te itasi ma le fōai anga le leia le atua o le mea tā ua fafangu mai ai le fe au o le aso le nei ia maua le whasoa lima le lei aua nei whasalaina I tātou ina ua mau se mea se I vanga nā ua vabe o na leanga ua le o iai le whasoa aua foi nei tuina nau I tātou I le whaloloto I se mea aua a whaloloto ai le whaongaina upumoni ua vale tu lima le tātou whasoa I le fōai mai a le atua. Whataua le nei vai aso I le ngangana mita I lau ngangana maua ai lau whasino manga. Ngangana sa moa o le ngangana e oa tele o le fōai a le atua ai aua foine I avea le oa le ngangana I le tangata e avea maala e fua ao ai e le isi le tasi. Ai a whaasoa le oa le ngangana mo le manuia o le atunuu. I so se mea tātou te ngānulu e ai. Taritonu, ua poto, tu lima na tātou whaasoa I le fōai a le atua mo tātou. Tāmo ai, e tofu lava tātou ma mea alofa mai le atua. Aua tātou te manatu mā I ai. Aua nei mau nei mea alofa. Whaasoa whao ngā. Se ia whamanuia mai le atua I mea alofa ua tātou whao ngā ma le tatau. O ai foi o mo mia se fisoa soani. Whaasoa I ai. Se mea ua e loa e tali ilo na mana onga. O lau whaasoa atu o le taulanga. O lau fōa I atu o le taulanga. E whao ngā foi o le taulanga. O Yesu o le whaasoa le atua. O le fōa ia le atua. O le taulanga le atua. Ia whai mauloa siri I ola o tangata uma. O le ata manino le nao le alofa o le atua. Malana fōa I le I vale tu lima. Pamanuia le atua I lau whaasoa lima le lei, ma lau fōai I meo e ngā lue ai. I so se ngā luenga ma so se fe au, so se kiute ma so se whaiba. Aua nei vale tu lima le fōai a le atua. Amen. Si o tātou titalo. Le atua ma mānai. Te maolo mātou wali o Yesu Kariso. Le whaola lava oe. O le atua anga le lei, ma le atua alofa. Le atua fōai fua. Ua mātou iai le nei tae au. O ngā tutonu o le nei vā yaso. A o le toe aso fo'i o le nei masina o me lua afe lua tō. Pa mālo ilo uanga le lei.
e taitai mai la mātou fōlaunga i le āmatanga. O mai le nei vai tau. O saunga le muina lava i mātou i o awanga le lei. Tō whawhāro nuu ma moi le pō a tali mapai. Wala fai mai mātou le nei tae au le fia o mānawa le mana vanga o le ola fōu. O lau wha malo longa i le soi fua ma lo mātou ola. I ia lava lo alofa e le mapai. Whawhetai tele le atua. Tele a mātou fua fuanga ma mātou whatataunga. Whale ainga, whale kalesia, whale ngā luenga, whale malo. O mātou teritonu ma whai ona tau nuu ia mea uma. Ona o loua lofa ma lou anga le lei. Whawhetai lau fuai. Le vale tu lima lau fuai le aso ma le aso. O loua lofa wa e fuai ma yailo wanga le lei. E tofu sia ai mātou i mea uma lama. Ua mātou teritonu ma mātou mautinoa ua le mativa pe onge i mātou i se mea tasi. Ua whaasoa mai lo ua lofa mo i mātou. Tali o mātou mana onga i aso uma ma temi uma. Manuia au e kālesia. Manuia fo i ngā luenga ma whiau. Manuia le mālo. Manuia le nei vaenga o le atunu o mātou nofo mau mawai. Manuia sa moa o sala lau. So se vaenga o le lalo langi. O au mau manonofo ma whaafonga mai ai. Whawhetai tele le atua i lo wanga le lei e le mabai. Ria nei whanau ia o onga. Manuia le au mātutua i malu fale ma ainga. O i fo i o mamai ma mawhatia. Whawhetai tele i lo wanga le lei e le mabai. Le atua ai. Ua mātou malo losi i ate oi. Ua mātou wola i ate oi. Tele fita ma whainga tā. Whawhita au le whai malu i tau le soi fua ngā lue ma le ola au aunga. Ai whawhetai tele le atua i lau whaasua mō mātou. Ua mātou la ngona ai lo wanga le lei ua pai mai i au tangata. Whawhetai lau tuspa ia ua o ai i mātou. Whawhetai lo ua nganga ua whailea ma whesoa soani lo mātou wola. Aso e taunga le muai ma aso e le taunga le muai. Whawhetai ke riso i Yesu lo mātou wa lii ma le whaola. O le fōwai oe whai matau langa tōng yola ai le lalolangi umai loa lofa. Le nei tae au. Le atu ai whai una fōi le nei māsina. Au i mātou lava o le fotu o le anga māsei. A mātou toe tū ma wa ai le malanga i le nei tau sang. Le atu ai tele o mātou whale tonu, tele o mātou se tele o mātou leanga, mātou tangata mata ngā, au unanga tō i lalo i o luma i le tele o taimi ma le tele o aso. Ua se toa ma oe tau so mātou whale tō. Mātou te talo ma le anganga wha maola. Ia e alofa wha maa ngalo mai i mātou. O a vai inga o le nei o langa, se maanga sala i o luma. A vea ia lo ma liu pua ngā i le sātauru, tōngi o la ai i mātou. Ia alofa mai ai ngā luenga whai o le nei aso. Pea lava e anga iai le au ngā lulu e ua usu le nei tae au. Leo ina ma malutia i ua ao anga le nei ngā luenga o le nei aso atua. Wha pea foi whanau ia o onga. Ia iai lo ua lofa wha pea foi le au mātutua mai o nofu whale. O e o i whale mai mai o ngase. O e o mawhatia mai o whanoa noa. Iai lo uanga le lei i e utu ese ma whale pui. O e o i whale o le au mātutua. Ia iai lo uanga le lei e le mawai. Au nanga ese, whale malo, whale atunu, wha company, whale apo butong, tangata teito tasi, whale kalesia. Ia iai lo ualofa e le uma e le mawai lea. Talo foi mo le nei vai aso i wha moe o le atunu, pata ua ina o le ngangana. Ia lea li ia i aua li tia fuanga uma e ala i lo soa ni mai. Mātou te vala au. Ma mātou te talo, au e lava e te tuulafo ina i mātou. O a foi whainga tāo le nei o langa, ia e alofa, ma ia e fesoa ni mai. O le mātou te talo foi ta mā. Ia e fesoa ni tau alumanga uma, e le nei atunu o mātou no nofo mau mauai. Anga le lei le wha moe ma ngā luenga whai, o le ali pule, ma le lei tio wha salalau, wala tuai le nei au unanga.
o a latou galuega ma latou feʻau ma tauati naʻe ia iai lou alofa e lē uma e lē mavae lea ia o le matou tatalo tatou ma oe lenei aso ma aso uma le atua faamanuia lau upu sa matou mo limau ma fa'alogo i ai suafa pele oe keriso fa'aola ua matou tatalo atu ai tumau i o matou luga lou manuia lou file mu tamā le alo ma le agaga fa'ia nei seia o'o i le fa'avavau lava amene amene. O le nā ua whaafonga le tātou tunu u le tātou sauni ngā lotu na taita ia le sunga le tausimatanga luenga Reverend Missionary Tutamai o le whaafengaingo le Kalesia Metutisi Samoa i taua mo le atuele ngang whaftai i lau sunga le tausimatanga luenga ona le tāpenanga maea e le nei tai au le upo le atua le ua tofisia le tātou tunu i whaanumanga whale nganga i o le stalo i po ulu nei whatu i se ele le i tupu maola le nei au i au ngā i le soifua whale ngang o tātou tangata mo le atu le ngang whaftai i o le tātou au unanga meisio le tātou tunu i lau sunga i le tausimatanga luenga i a whamanui tele le tu i lau sunga le whalatua le ngata fu le no fualu i a meisio le tāpu inga le Kalesia manui tele nei yaso mo na fuafuanga whaftai o lea ua lua sun 5 minuti le ua tene li tu lai fitu le vivi inga neo le tua toi tali mai wha wau tātou tautua le nei tai au whaftai.
don't just start fast. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the babeao, su fongalo mua, atau le tayao. Yo ele atole taal por klamna si fonga lo muy Wellington ele samo capture redo to amatalia foi I le nei foi ya so lulu la so tolu sumertasi nei o le masina o me la so bulbulu nei foi masina le tanto folonga yo nei foi sanga lua fe lua super tolu dia le mo le no mat fatasi so foi male to salo tanto le tio ya le to fini ya ana fa solo ya wana tanto por klamna nei ta fa talo fatu ana malo si fo maruia le ta talo fa malo so fo to ngani mari ya no le uso amalo at for tato no ma to mai nei tai au fo Yo e o tanto ira ya so ngana sa mo
leve umani masina tai ala so mo yuni Ioi. te le vai ga ta wale la po kalame pe la so tai au to tas O le aso ne ngana Samoa, la so tai au tu tasi isa o le tele o fa mo mo ngore ta tu riva yaso. E ta te mita fu ale riva yaso ona o le fa ta o ino ta tu ngana. Tu se tasi de yaso o fa nganga le malo New Zealand. E fa manatu le ta tu ngana. A o aso u ma o tu sa. Ia e tawan fa ta o tanga te ilan ngana na so fo mai. te le foi por kalame na ia onga le ro nga solo. Ia ai momo marisi tawa tu fata. Ia tu no. Ia e fatalo fatu nga fa alo alo nei tai au. Ele sila mai mo mai ma le fa fonga ta poi mai asio tatu tu no. Nei tai au fo ma lol fo la manuia. Ma lol langi ma fatalo fatu le ai nga sali vi. Tama fa sa langi o lo fa no manu. Ia wa o sa mo ma lo tapu inga. Fa filo ai atu fo ina i tatu to asina sina. Na yo tatu matua tausi o ila tu o lo fa matua i tumu i ai inga manu. Ai mai sele mamaru lau tele o Samoa i ona tūlanga wha arupilupe ina. O le sifonga lau mua nei o toi amatalia lan tautua malana au nanga mo e Samoa le atu no pele le whangaluina fo i la tau a lau suinga luenga. Malo atu le usupo, malo le ngā lulue. Patalo fatu fo i la tau lo whafonga mau mai lungo tatau ala atal Facebook ma le YouTube. Ia le ngatai le la tau fo i wala wha i mai loi mata malingi. Ona wala aupa ia le atua. Ia wha mawhanwhana tu le ngango le atoia te o tau nei tai au. O le maa sase lua matua ni a mari. Leo le maa, o le a maa tamwhai hawhiwhi atu o tau le ato tai au nei aso. Malo mari. Malo. Te loa le nei vai aso ma le tatu whatau ina tatu ngana. Ia le nei aso Samoa ia a whai o le wea ngai tu ngana. A ina uo fo i imitia saina mao i o atu e ngā atu nu o fa Samoa ai. Pea o a oi se upu fou se tasi. Upu le lei. La ngai e vui. La ngai vui lau vaga vui atu e le avesi upu le lei nei tangata. Ai a oi le ngana Samoa ma nei e fo i fa talofa. O le wha fa ia ni upu fo e we wha ngate mo le malolongo o le simoko ma le lunch o le manai ia mari na o alwana po i le masenga fo i le te arei poso ia na o le au papalangi ala tu lo fo ia nei tangatanu a vai o atu mai talofa malo ia ai whainga nuenga i matanga nuenga te tilan maloa ai whai mai na aimat mai o na aimato luau e o atu ma tata Samoa i whainga nuenga i lato ofisa pape ese le lei ma wha malo te i lato leo lo whai ale anga nuenga se amuia o tau pape ma nai e fo le na fuafuanga whai se me aisa tama wha Samoa a vena whalwenga se wha o Sofia i fo i ma se wha ai fo nea tato tato wō ma tato ai a me se lato i e whenga luenga whaatasi lau initia, lau sena, lau maori, lau palang i le tū malanga no ai wha Samoa o lo tato i pere nei vai aso mita i lau ngana ia e maua ai lau whaasirumanga o le tato wana lau tina o le nevi aso moni lea wha malo wha mo le atfoi ia mo ngalo wha mo i lato lo tāpena la haunga mari nei tato whanau ia le tāpena le aunga taimi nei amania le aunga lau launga te opo se aso ne vai aso loro whai tawanga launga le whai i le kolisia viad ia leo atu umaisi a aunga ia au te ilo e mau mai whai stata reporti i pokalani le aso io e whanau ia ma lole e toa ia wai o le upuna e avi whanau o le toa i o nei whanau e oe tu lumo tangata ia ma whai lato launga wha Samoa ma tautalanga wha Samoa ia e mita e fwoi mātua ia e mese o e lava ia o le tama maratene Samoa e lau e tāpena atu i le aonga nei aso ia manuia tele le aonga ia long whanau o tātu mese ia lolo tātu tunu mo paanga le umafuta ma tātu puruklana i le nei tai au ia e natu le la tātu whaasoro tātu puruklana me nei tai au ia tautua si ufonga lo mui wani tone ia marana puruklana atau le tai au Say you're
Ia e toi whamalo atu ia o le tatou aifo i le talo le tau le nei aso. Na oso ai le la i le toi 20 minute i le valu i le tae au. Ana le tae au nei. Whamoe moe toi ngoto atu i le 3 minute te ai le 5 i le awhiawhia na nei. Tala tau mo tatou Wellington o le ateli na waaia le matau le la ma na i sulu ma na i o la i le nei aso. Nona fua le fua o le mawhanawhana i se 15. O le fua le ea malulu e se fulu ma le lua. O le aso atae ao le awa aia na i timu i le nisi o taimi. Whaasolo atu i le fiafi o le a to ulu na i timu to ulu wawa solo ai. Whaasolo tu ai le tae ao le aso wharaile o le a kilia i le tae ao o le aso wharaile o le awa aia na matau le la i a manai iau whenga solo ai. Astona ai le olo manai a le susulu matango fie le la ia mai lava le tae au se ia o atu i le afiafi. Tala o le tai mo i la tō o lo fuafua e whaifangotanga nei aso. Ngā tai whale o Wellingtone, na sua le tai i le 15 minute te ele tasi le wawea ana le la. Toi pele le 20 minute te ele fitu i le tai au nei. Fuafua mwha moe o lo walo ia e toi sua i le toi 20 minute i le tasi i le awa uli nei. Ona toi pelea i le toi 10 minute i le itula e valu i le afiafia na nei. Mo ngata i whale o po rua mamana. Na pele tai i le toi 20 minute i le tasi i le wawea ona le la. Toi pele 10 minute te ele fitu i le tae ona le la. O le 10 minute te ele tasi o le atoi pea i le tai la ngata i whale o po rua mamana. Wha moe moe toi sua i le toi 20 fitu minute i le itula e valu i le afiafia na nei. Talanga o le tai ma talo le tau ia fua ia i tau fuafuanga le nei aso whaftai. O le suinga o le tupe mo le tātu tinu i nei tae au mo i lātou tā pena fo i la fuina lātu se leni ai ngolo whapure mai sa moa tasiri tā la New Zealand ma wele tā la 5 whaasene le so. Tasiri tā la New Zealand ma wele tā la 5 whaasene sa moa. Le malo sur tā la New Zealand i le malo telo Amerika nei aso. Tasiri tā la New Zealand ma wele 5 iwa sene. Malo sur tā la New Zealand i Australia ma wele iwa tasi sene. Manuia la fuina o tau se leni ainga lo whaapule mai
i o tātou lau whanua pele o Samoa. Ia o le awanoa mo amunianga aso i fo mas whanau le nei fo ia so lulu aso tolu sumatasi o nei masino me lua fe lua se fulu ma tolu mole atu lo faanga famunianga le siufonga lo moe Wellington ia mo lato umalava ia o lo famana tuina uto aso i fo ile so mana tuara tatu emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia mwhai ona whaase e mai ai sau famunianga e tolo lo inatu ilunga o le tatu polo kalame. Ai ole maule nei mai la fionga pa ia le tua ia mo lato umalava famana tuina lo waso se fua i le aso. Mo mai le lau tusir salamo iwa siutasi a orona foi upu mua fa peron fai tawina. Ole nofo ile mea lilo o iai le silisili ese. E mau o ia ile paolo o le e onda le manosi umalava. Ole nofo ile mea lilo o iai le silisili ese. E mau o ia le paolo o le e ona le malosi umalava. Ia mana ia na mau mo i tātou le yaso. Ia o le tangata e nofo i le melilo o lo o ia le sirisiri ese. Ia whai mai e mau o ia le paolo. Ia o le tua e ona le malosi umalava manuia tele. Ia uto waso i fua le yaso. Pespisanga nei mai tamo le tanifa. Ia molo to waso i fua le yaso. Whaftai.
Atala fatu le tunu usi mai fa fonga le vai foi lea ile tala o le tala fa so le pito lo langi le so tolu sfun mo tasi o me. Le solta usanga tasi valu lima iva. O le wati lea I to tonu I lo le tona. Ngoa o Big Ben na mata ile so na faita wina staimi ia po taimi. Ia o Big Ben le long wa fo I ma vea ma enga ta o te le ai le no le petania. Le aso nei tausanga e tasi valu fitu sifuru maleiva. Na urua I whata I tai ai se whata I ta inga na whaia I Berlin. Ia nofo afi e alu ile ele tise. Tasi valu fitu iwa o le vatele. O le sol tausanga e tasi iwa tasi o. Na whawaina ai ia le uni a Afrika Saute po le Union of South Africa. O tu whatasi ai ia Cape Town, Natal, Transvaal, ma Orange River. O mai whatasi ia kolone ia Peritania e wha. O fausia le Union of South Africa. Tausanga tasi iwa tasi o ile so. O le aso nei le tausanga e tasi iwa o fitu. Na urua I whewa I eita avale e ta o taxi to tonu o New York. O le upu taxi cabs. Na maua mai I le foi tau e ta o le taxi mita I le tausanga tasi valu iwa tasi. Ina o fausia ia masini nei. E sa ili ai ia pe maua ile au whai tonu o le pasese ta una tongi le tangata ti iti e le ta avale la pasese. O le sol tausanga e tasi iwa tasi na tatala I tonu o Belfast, Northern Ireland. Ia le Titanic, le vaale o le Titanic. Tausanga loa na soa I tasi iwa tasi rua ia perila. Na aluela na malanga le sau mai Peritania e Amerika na ngoto ai. Silia ma le lua afe le pasese. Silia ma le afe lima se lau ila tau na mahale le wai. O le sol tausanga e tasi iwa lua sifuru ma le fitu. Na whai ai ia pena fausia I mo le taimuli le aso nei. Le fausanga le Ford Model T. Tu lima miliona ma le fitu afe ma le tolu le whai o ta avale na fausia o le tuainga na whaamuta I le sol tausanga tasi iwa lua fitu. O le sol tausanga e tasi iwa tolu sifuru ma le lima. Fitu tesi ma le fitu le malosi se mafui e na whaalenga I na ile ule o Pakistan. Fas fulu afe I la tau na afia I soifua I le sol. O le sol tausanga tasi iwa fas fulu ma le lua. Ia o fetau inga mamafa ia o se vaatau va moulu o le malo ia pani. Ia ne fetau I mo se va Australia se furu iwa saila na afia e la tau soifua I le sol. Ia au se talia I sini. O le sol tausanga tasi iwa ono sifuru ma le tasi. Na avesea I Afrika I Saute le Union of South Africa. Le na whaawaina tausanga tasi iwa tasi o. Ia o avea lo Afrika o se nuu tuto o tasi. Ia o tau o se Republic. Sai lalo va inga Peritania. O le so e whaamanatu ai e le whaalapo tonga lea le lalolangi o soifua maloloina o le World Health Organization. Ia le aso e ta o le World No Tobacco Day. Ta mata ma le tausanga tasi iwa valu fitu. Ina ia silafia ia tangata le tele o whaamai. E mafua mai. Ma le tele o tangata maliliu. E mafua mai. I le ula tapaa. Le foi la fata ua e soifua maloloina lalulangi. Ia ma New Zealand nei. I le vai aso a tore nei e ta o le No Tobacco Day. O le aso tonu ale nei. E o tātou tala nā, tui maua le whapoponga tai masani whaftai lava. Ia, malo whamtai o lau tau lunga atu le whapoponga nao tātou talo tai, suingo tupe, whamunianga o sui fumas whanau, ia ngata fo ilia tātou proklame na, ia o mena tutupu di tala whasopito lo langi, ia I tau sanga mwai le aso nei, i le aso tolu tasi o me.
Moni vave o tato savalinga nei tau sanga mari. Ie oro tai au ia le utato o le afa o le o masina lona ono nei tau Moni sanga. le ma le tātou tuto tasi le ono su tasi tau sanga ia talu ona whaavai mai le tātou tunu tuto tasi o Samoa ia o se mitanga tele nai a tātou tanga tanu o Samoa ia ono atoanga fo o nei fo i tau sanga fo popo ia ile savalinga fo ia o Samoa ia mai le amatanga tau mawhainga mai ngā siu tātou Moni le. atunua e nei te mali i fo i o whailangit fo launga ia nisi fo i sa tau mawhaia mai le tuto atasi Moni. ia lewa tātou manuia ia o tātou mai fo i sa ili manuia i nei atuno ia ae lawa mana ia o tele lava ia vaenga fo i o tuunga whautasi le na te whail tātou piti ngapo a ia ngā lo le va ale vai a solo te a Iyo wau pe ua lewa na le toe whataunu ina mai fo i ma atau te ia nā fo i ia le whawtai leo atu ai atu fo i ia se le lai e ale tūlanga o le nau te inga mai tangata so le fia tangata e mata mai mole le wha moe moele o tūnga whautasi le fo i vai aso o te atalana whamaitase sai a tātou mate mai po i le va ai e mokor whailonga ia ai mane lei masisina sa o se tali so ba lor te mo fai i au mai mai le whai ngofie i le whai ngofie ia whaampa mai le tai sa o leia ia whanau i o le wanga ia tui la o ngā nei tei mata o le la o tui 5 minuto na tale o le tui lai valu ia manu ia tele le le alo tui o ngā nei asu tama lei tei ni lei o stai whai a onga ia ma whaftai a mama tēni le mori no tau le a onga ia le ngata fwoi le ia o le tapene no tau lunch sa o le ese tau alo ai ngana tapena lunch a le tapena ina fwai le lunch wa avil tupi moni le 5 tala pe se fulu tala ia ai la fwai maua lunch le a onga sa o leia ai fua i le a onga i pokalami malo ia ai manuia fwai le whaingo lau la onga nei pia whapele whatai tai nei ia le whaingo lau la onga i lumola wasenga awale tawanga la onga te mana tua i le tūlanga le te mini sa oli te mini o tūlanga o tau talanga malaunga wha Samoa me se alai wa e ta pena umai le mana lau tile mita i launga ngana ma wa i lau whasino manga ia e olo le temi wala talata le temi o na a mata ile ia pui a mata ona o pole lesi ia fefe lesi a ta hua tele le tatu mati tūwangana o e ore toa a ua te pole fua ma fai alau launga, fai alau tau talanga, ia o lai te fai malo mautino ia. E le isi se tue tio ia te oe walau, e tomo fai. Awe te pole pete le malo, ele tau lia, mine le tau lia, ele tau alo, fai lo le so fai longa pe malo, pe le malo, tau alo awai. Sa o le. Se tau alo awai, ia foi oe o mawal na amnoa. Mon. Amnoa lena mawai mari, lena, so e fua mao ngai nei, len te len fai angala ngai nei, ia. Ma tofa i Samoa mari sa fai launga, ia, ai mo e alai Samoa pe ele peo nei e tau wa ole la tau wa o fa Samoa nei whanau ia o Samoa ia wala i tutala i lava i aso uma sa ole la se malu tau ana mo nei o tatu mātua ni le tau ia ato fai atu nei ia tina mata mal a voka va pe na ai ni tau mafa foi na fila voka ia mana ia le te dol proka paka mar o te lo ele e tama ni savelina tata wali fai le health le sa fo so fo malo no ai I want to tipi foi le mari ai ele pesa salo ai tau fai se swing o fala o ni tai au ai o no vai so ngana Samoa la se maru tai e wa pe paka ie but ele au mai fina ngalo mari paka mana ia sa so fai so fai wala e tango fie fai o ele tango fie ai tau pa uli tau le pusa fai foi le lo ama tauna wa o val pula ia lai mawai faleo fala la wintia po dairies ana ia fa tama fe so fai fa te le so fai wa ata la no nei le vai salo ama ele fa te le wa tau tani ni ia le na o tama umana ia lo timi ni le o malu tau la no ngai la ma fo Balo ia manuele malu tau nei tatu matua me se tatu tunu me se foi ia matua yo lo anga e tu moleto la tfana ia onga le temi tari tu le valu tau lunga winatu le tatu fo poponga mo o tatu telefone tatu tala me Samoa nei tau fa tai
Toi whaatalo whatu I lo tātou tunu u lea so whai u o le nefo I masino me, lea so lulu aso tōru se whunamali tasi. Ai usi bai al whaafonga, whaapoponga nei o telefou mai Samoa. Wa mai a fōra sia le whionga le tamai tai minista o tupe, le whionga muripola ana rosa ale mōli o le tala whaatatau o tu o le tupe, o le tausanga wha le tupe lua whelua se whunamali tolu, lua whelua se whunamali wha, e lomo le parlemene le vai aso nei. E lea tala whaatatau o tu o le tupe, wa whaamawina e mo le urua I teimia tupe whaalua Samoa, le siria le malitasi le biliona, valu se fulmalitasi miliona, lua se lau se fulwafe, iwa se lau lima se fulfitu ta na lua se fultol sene. Wa whaamawina le se lau valu se fulmale lima tesi malifitu miliona ta la, tupe whaalu nei lo tupe maua, o tupe whaangangol masina o mati lua fe lua se fulmalitolu, e mawhaio na ngā whatia il whaatawina mai o loa mai whafo, mō le iwa ma le awha masina. O vaenga au tua le reporti en sau noa I ele a whionga te mai tai minista. Tupe maua masani, fitu se lau tolu sfuru miliona, se lau lima sfuru tasiafe, tolu se lau lima sfuru fitu tala. Tupe whaame alofa mai whafo, se lau wono sfuru lima miliona, tolu se lau iwa sfuru luafe, se lau lua sfuru malfa tala. O le tuu au whainga o tupe maua, valu se lau iwa sfuru lima afe, valu se lau iwa sfuru lim miliona, lima se lau wha sfuru maltolu afe, wha se lau valu sfuru maltasi tala. Tupe whaalu, tupe alu whaaltu la fono, se lau mal lima sfuru fitu miliona, wha se lau lima sfuru fitu afe, iwa se lau wha sfuru mal valu tala. Por kalame o tupe alu, fitu se lau lima sfuru male iwa, miliona, lua se lau wono sfuru tasiafe, wha se lau wha sfuru male lima tala. Tupe whaalu le fuafuaina, lua miliona, tesi male fitu. Tupe whaalu mo ati nae, se lau male wha sfuru male tasi miliona. O lo maua foi le reporti le se furu male 2%, o le ato isi tie le tawa o lo mai whafo le whaai ungo le masino Juni. Peitai leo te lengo le reporti na Forsia Munipola. O le te lenga le tala le tupe mo le tausanga lua olua tolu, lua olua wha. E peio na Forsia le maota. O loo wha mawina ai se wha asilinga o tupe alu I tupe maua. E tusa mal se lau valu sfuru lima, tesi mal fitu miliona tala. A wha vasenga I lalo le awibi o wha maumaunga tupe le malo po le TFS. O na mawai leo le esenga mo o mia wha aune ngā tupe. Nono ngā tupe. E valu sfuru valu tesi mal tasi miliona tala. Po le tolu tesi mal tolu pasene o le tamau ainga. Le whionga te mai tai minista o tupe, le whionga mulipola ana rosa ale molio. Ua taua lunga le whio anga o le pea I nuu I tu maloma I ka le sia. Sa whaio la tu sau ninga wha apitoe wha amanatu e le onus fultu sanga. O lo tātou malo tu to tasio sa mo le ni tau sanga lua fe lua se fulu malitonu. O le whionga te mai tai panemia fia me Naomi mata afa. Na sau noa le sau noa wha apitoe tu sau le nei wha moe moe. O whatau nuina le neiva yaso, a o lumana I el whaamanatuina o le tuto tasio sa moa. Tele mafua anga I te tawai o na tātou whaamanatuina pea, le tāua o le nei matatia. Peitai, o te tāofi o le mafua anga tūpito lo na tāua, ma lo awalunga I le tātou whaamanatunga, o le whaamaoni o le atua, malana taita inga mamana, isi o tātou atunu. O lea ua whai ui ule whamana tuina o le ono sifuru tausanga o le tātou malo tuto tasi. O tai au e whai ui nai.
A o le nau ta inga lea o le kapeneta sa ta ui ai le nei wha moe moe. Ina ia maua wanoa o a whioanga mai tū mālo. E sami le tātou tūto tasi i o lātou lava lau whanua. E a vea fo i malau lao le lei. E mafuta whātasi ai, ma whaeo oe ai. Ai mai se lava i le iai whātasi o nai o tātou mātua tausi ma whāna witi. A whaitau lea tonu i se ainga e 5 malosi. O na whāpea lea o se ainga Maupopo. E malu wana mea sina, mai atangia ai le taitainga a le sao mamatai o se ainga. O se a fio anga fo i e malu wana pulenga, ma amana ia le sao o tangata o le nuu, ma tau napa i le alofa, ma le whetau si ai. E soifua fia, ma ola atia e tangata uma. O na tafe lea o whamanuianga, a wae afua mai maunga le manuia, ma le ami o tonu o se nuu. E le wha moe le malai le pea, na whaatasi umai ia o ngā tūlanga lua makolisi tutono le tūmalo whaleata, ma whaatino la tu solo sa vali whaanoano, e fōlinga tutusa le lava ma le whaatinonga, o sau ningo le tuto tasi il malai tia whau i tausanga te tasi. Sa iei lea o mamalo le malo, le fionga le sui al fono le sui tofia, le mamalo le kapeneta mamalo whaalolongia, pa te sei mal to tele o sui o le tūmalo, na whātumuli ai le malai le pea. E whasfulu ono tausanga o se li mai le fio ango whangalee, na whaamauni mai le fionga sui komisena mtanga ruenga o leo ia papali i Mona Lisa tia kete, na tau fia mai leo i sano su whainga le whaai unga le vaiaso, e se wala au me se tasio lea tunu na maua le mtanga ruenga o leo, na reporter ni ait fuala au whaasai na ono umia e lea le. E leo se whainga malu le malona na maua mai ele pauta o le court cane, o le paipai whaongai na ulai le aisa, whantasei ma se tino i tupe, e le mori maua le tala vauna whaai loe le sui komisena, o mea ia na maua mai se wha momoli na au mai i ante ia na whaonga ailo na ingoa, ai nā te leo loina po ai e ana tonu le wha momoli. Wa wha wau o le tau fie lalo le vava inga leo lea li, sa i o lea so se fulma le lua le masino iune tūla i e luma le wha masinonga, e tali i o na mōlianga e lona umia leo whala au wha saina. Whai loe papa lii, o le ua mōlia e au mau i se whalitele malo umia to tasi, e tuano le whalemai mo to tua, ma e le wha loe na mai lea whalitele malo. Ai sau noa papa lii, e momoli le na wha aftai tele le mamalo le atunu, wa tele lo latu fisoa swani wha amtalanga e tu inatu le matanga luenga, e sa ili ai i lanto o lo umia whala au wha saina, ma ia tu ai ngā sori ngā tu la fono. Ma o lapta inga malimtanga luenga o leo, mo i lato uma o lo whaia ne winga wha sori tu la fono, o le ale tu avano lava le tu la fono i a te i lato. O se whainga pa angal matanga luenga o wha atu anga mal whalapo tongo tau mawha laulangi le FAO, o lo la walunga i lava tau mawhainga e una i ai le atuno, e maise le au whaila fumoa, i le toe whaia leo tātou la fumoa sa moa. E le saunoanga au tū na saunoa i le fionga le minister wha atu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le ua te polata e Valforce Schmidt, o le wha moe na wha atau teia le neiva yaso, e pei ona tu ina mai ele tau au le FAO, ia tātou wā ngā i wha atino la fumoa sa moa, e tua i ai o tātou a inga, o se tomo whainga le e una i ai lava tātou lava moa, taruai o le maita wina pe o le si iti o le tau o le moa fulisa lo o wina mai atino i fafo, ai le soi fua malo lo ina fo i mō tātou tino, e wha mo mongo le ofisa o le tiutena wha ai loe le fionga le minister, e se lia ma le ono se fulu container o pusa moa ta i fast fulu funtu, o lo au wina mai tutono le atino mo le tasi le masina, lea o lo tau mawhaina o tātou tangata, o le wha moe sa wha tau teia le ofisa o wha atu angam whainga whaiva, sa a wai ele mamalu le sosaiete au whaila fu manu, ai maise le au whaila fu moa le atino, ma sui o wha lapo tongo tau mawha lalulangi, wha pēa li i mai seina, o lo ngā lulue le vaenga o wha atu anga, po le vaenga le livestock inu. O talafo wia mone nei aso lulu, tau ina iau tātou moa se tuto tasi manuia mai le tua pe au lia le ola ma le malosi le aso atayao, ai wha soi foia.
tala flava le papupunga mo tala fou mai le si uponga le la mo le nei taiao o le aso tolu spultasio me lua felua tolu. Wa fautoina le yunia leo au nanga mo tangata lau tele whapea ma le soifua maloloina ina ia vavia na tāpena ni alatou puapuanga taluai o le ale mawhai leo o na tatali ma whaapea ngai ma le mawalunga le whai numera o wala au mo whaalavlave whaafosei o na o whaapita auli mo e ngase o le mawhauwhau. E 55% na si itia ili whai numero o wala au. Ile numero mo whalavlav whaafose ile tasi. Mai whaapita auli o le mawhauwhau ile 5 tausanga ua toa nai. Ma e ele talitonunga o le ase 10% si itia ipia i tausanga taitasi. Ele whaatasi ona tu ina atu le lapata inga le presidente o le asosi e leo. Chris Cahill i tō langa mata uti o le whaalangolango i leo e mua tali ini whaapita auli po o ni whaalavlave maafuana o le whaale e tonu po o ngase o le mawhauwhau. Ai leo i lato ni tangata whaapitoa mo le soifua maloloina o le mawhauwhau. Na sauno le minista leo Jenny Anderson e nau e whaalau tele atu se polo kalame e ngā lulu e whaatasi ai leo whaatasi manifo mai po o tangata whaapitoa mo ngase o le mawhauwhau. E tali ni wala au mo ni whaalavlave whaafosei ona o tangata wa afie ngase o le mawhauwhau le ua mawhaiona whaatino ina inisi o tō malo o peitai e le isaisi vai ngā tupe ua tu ina atu e whaaua wai. Ua whaapopo ina pea wala au ina ia whaamamafa tuunga mato la fono i le ula i tapaa e le tise po le vaping ma ua whaelo e whaia onga ma le tele ua matua whainga tā lava na tui tā o fiofi ma pule ina le lei. O se ripoti talua ina ina whaia le Ash New Zealand. Nailo ai e lua se lau ma le iwa pasene. Wa si itia i le ula tapa awila po le vaping i aso ta itasi e tamaiti e ta ise fulu tolu i le ta ise fulu whātau sanga le mātutua. Ile vātu neina whaasilsila i le malo Australia ua whaasaina i le vaping e pei o se mea fia ai i Beretania o le wailoilo po o le asu e sueina. O le terminale o whaatono ina i le palimia Chris Hipkins le minister soifua maloloina ina ia tu ina atu ni manatu po ni tonu le leile kapineta. Moni fuanga yao na whai ia mata upu. O le tōtele o tangata na pisilingi e lunga o mga alai au kilani. Na o la tauta ua ilunga le TV tasi. Ua matua so solo lava le ula tapa awila. Po o le vaping. Ua o lava i tangata e le i ula mua. Ua o la tau whaia foi. Ma o le pisili o lo o la tau whaatola i mai. Po o le ale winga o le ula ia tapaa. Pe a whai ele o whaia e whaaiti tia i le ula sikaleti. Ona o le whainga o pio na maua, le ua matua si tia i o na whaonga ina e tangata. E eni sia onga ua whaonga ni masini po e ata. Po o CCTV cameras e su e ita mai te ula i ia tapa ai te tono le a onga. E le sa ili ilinga na whaia na whaaliai ua matua pa ule ula sikaleti. Ita mai te a onga ta isful tolu, mal ta isful whātau sanga le mātutua. Peita ai o le ula i tapa e le tise po le vaping, ua matua si itia mawalunga lava. E silia malfitu 5% o tamaitia onga, lātou te mawaina vapes mai awala ese e au fiea lātou wō o tangata mātutua po o tonu lava o lātou a inga. O kamupanio ava malo sia ua lātou whailoalo lātou wā whaina i le la fonga e tutongi mō ava malo si e amatatu i la sumo mua i ulai. O le asi itia ile tau o ava malo si e ile pia ma le waina. Ona o le la fonga o si itia ile ono tesima le ono 5%. E ono tesima le 2% na si itia le tau sanga taluai. Na whaalia le minister tupe Grant Robertson. Wo ngā tasia si itanga, ma le awala na whaangai o iaia fuafuanga, talu mai le amatanga le vai tau e ape o se lau iwa sepulu. Le ana maafua ona o le si itia o le tau o le soifuanga peitai, na ta uwele whaatonu silo le asosia lau whai avamalo si anu sila, Dylan Firth. E iei lavalona tali tonunga, e mo miele whaia ni whaatala no angai whaatatau, ile awala e whaangai o ina ia fuafuanga, e ui e tau mawhai company o avamalo se whaatupe ia tau peitai, e umane lava, wa iei nisi vaenga ua pasi atu i tangata whaatau la tau te tutongina, o le aiele ese ngau tau e tutongi la fonga, mai pisi nisi ese. I se iloilonga le pule nganu o Wellington e na utula i mai le whaalavlavi le mo i le Locust Lodge na whaaliai e tu sama le 25 isi whale i tutusa ma lea whale o lo i le taiminei i tutono le ai Wellington.
na ta wale loilonga o fale e no fo mau tonge tangata o ni fale mau lulunga e fa pe fa ni fale mai lea o fa inga sa fa anga yo I lava e au noma se pe pa fa mau ni mo fale o mau tinoa e saonga le mo matala pe anga I mole no nofo yo ni tangata soifua na fa alia le tamai tai pole no u tori fa now o matua ali ali mai lava le mu le ana tupo le sao o le fa mo le saonga le mu mo o vala awai I le fa nga malo ina I to ilo ilo tula fono I fa atau ile saonga le mu o fa le au fi ile ala nga atau pe le ai foi ona faia paipa po sprinklers I fale titele fa pea e pe o le lofa slotch Wata wai ripoti o le taimi mulimuli na siaki ai vaenga o leo ai le saonga le mua lea fale o le 5 tausanga ua tuanai e ui e tatau o na siaki I tausanga uma o le taimi mulimuli na siaki o le tausanga lua afisi polvalu matua atu I le tausanga I lua afisi pololua e to o 5 tangata na faamaonia na maalili wai I lea faalave. O le o ngā tutono le tausanga asa o le atau nu o New Zealand le I to aingo o nanga mata uptau tupe ua ta ua o le open banking na whaalia le Payments New Zealand le mata I tuina polo kalami o lo o whawhau ia I le tutonginga o nanga le tunu e whaapea o pale tupe pito tele wha e le ANZ, BNZ, ASB, ma le Westpac o le amata ia mea le tausanga asau o na amata whaatino ia I tu aingo o nanga le open banking ai o le tausanga lua whelua ono le ufa amoe whai ai foi ele Kiwi Bank o le open banking e mawhai ana whiwha asoa I ei whaamaumau tanga tele vau whale tupe e mawhai ei company po whale tupe o nau foi na atu ni malilianga e tala whea ngai peitai o le ngaluenga le malo o le whai ale o tu la whono e pui ai whaamaumau tāua e te le lawa foi le avano mo whaatauwanga e mawhai o na whai ai o le tausanga taluai na tau mawai le malo e whaatino se polo kalame o whaamaumau tangata la tau te mawai nai le pule po le aiata tau e whaasoa atu wai o la tau whaamaumaunga. Ua vavalo lau whaitou whaalo tamau ai inga le palitupe le ANC de whaapea e ono toi le lei mai le maakete o whaatau inga o whale I le afalo na lua le nei tau sanga ai o le a ono toi whaate ia fo I le atunu o I se isi si itanga le palitupe whaale o leo mo pasene tului o tupe a o tu mawai pele maa walunga o le si itia o le tau o le soifuanga. I le ripoti pitola tamai mo fale ale fale tupe wa valo I aile si itia o tau fale pe tusalea ma le tasu tesi ma le ono pasene o le apa o popo ina I tutono le tolu masina e o mai a se tema ma masina e tolu muli o atu ya te se mo le nei tau sanga. Whaatusa atu I le tesi ma le wha pasene le ana valo I al pili o tau se tema ma se pasene po I whaapea I le masina o te sema o le manato whaito whaalo tamau ainga le ANC e mo omia le palitupe wha leo o na wha mamafa na tuunga mo mta aptau tupe I se taimi o le nei tau sanga pe au ina wha ailoa ia vaenga uma I wha amaumaunga e 25 isi maka ia na wha apopo Ele pasene tolo yo tupe po ole official cash rate ma ua iai nei le 5.5 le pasene tolu yo tupe le whaatolanga I faltupe pasene tului o la tono no ngā tupe ma pasene tului o te ngā tupe. Tala mal Pasifika wa whailo le popo le ngamal whaanono le presidente o le whaala potopotonga pisinisi whaatoma o te Vanuatu. Ono se puwanga le malo e whaawa waisalato whaaiunga ina isi itiele tutongi ama tapo le minimum wage e ui popo le ngau ia au nanga e ama tatu le asomo mua yuni e to samale tolu spuluono pasene o le asi itiele tutongi ama tai Vanuatu ma ile ta la ma le valulua sene Amerika ile itu la ile lua ta la fa valu sene Amerika ele tatauna tutongi palwhaingalwenga la tau tangata whaingalwenga ise isi tutongi ilalo ipo o lea tutongi o whaatulangaina pei ona ta ua I ripoti ilalo tu la fono Vanuatu e te tauna ta ilua tau sanga mai ilo le tutongi amata e fuailunga o tūlanga tau ili tamau ainga o le taimi mulmuli na si iti ai o le whātau sanga ua tuanai. O le popolenga o le whaala potopotonga mo pisinisi tuma o te Vanuatu I lea whaiunga ona o le lea I se whaatalanoanga mai la tau. Mai le lava fo ile taimi na tāpena I le whaatinonga o suinga ma ua wala a waile malo ina ia whaataatia ese lea whaiunga. Na tā ua ele matanga alwenga o le loto I whale Vanuatu wa lewa ona tolo le si itanga o le tutongi amata ona o lea sa afia lea tino I le COVID-19 na sauno po ile minister e tā wale si iyo le tutongi amata
ina ia taofi tangata ua yeito mai lo lātou malanga ese atu e ngā lulu e fafo. O le tutongi a mātai fiti e tā lā ma le fitu sene Amerika, i Samoa e tā lā ma le 8 sene Amerika, o le atu Solomona e iwa 5 sene Amerika le tō lā, Papua New Guinea e iwa 8 sene Amerika, New Caledonia e fitu tā lā 4 sene Amerika le tō lā, ma French Polynesia po o Tahiti e iwa tā lā 10 sene Amerika. Tala fo ia ma le si ufonga le la moa, mo le nei vaenga o le tae au. Whātunga nei waenga le tae au le olo su 5 minute te ele tu lai valu na vo mai ale awina to tato whapoponga mo tala fou mai sa moa tapinaina le songa ya tasi Salem Sam ia le ngata ilea o tato tala fou New Zealand nei tapinaina le usea Savelina Casiano ia whamano atu le oro mama futa to olo atu pia malitonga ni a Mari tala noa fo ini vaenga taua ia poa fo ini me mwhaiona nongonong puia li fo ila tunu nei tae au Mari Iyo o tatu i peile ne vai vi aso le ngana Samoa Iyo lo tala tua pele avano le tatu tinu a whaiwe fia mana oai e te viri mai whaasoa mai i sau solo o tausi tusia ia matapena ina mo le nei vai aso ngana Samoa e momoli mai eo ma faufaunga o manatu ia e tu se ma le tatu ngana e misen le vai aso
Ia, ma wala mano tau nei te vidi mai ei. John Malu Lima o whātasi, sau solo. Sau solo ngana Samoa, ma le tātou nei vai aso. Whātau o mita mita ila ngana ma wa'alo whaasina mangal mana lau tina o le nei vai aso. Ai ana o le tātou iei fo i le nei tai o le au mai nisi o tala mai le Radio New Zealand e po le tio New Zealand. E wha ilo mai nisi o suwinga fōi o le mo tamo whai ile supermarket ile ale countdown. Te loto telo tātou e whaatau ile ale o le Pack and Save, ale o le New World. Ia e whaatau ile countdown. A mea maali e o mai atu e. O le maali fo ile vai atu o tawhia vai atu ile ulu tala lai whapea mai. Tolu se lau ia oloa lea ole a whaatu mawina pe ia whapiritania le sau ole freeze ia prizes ia pe whaatu mawina tau mo se taimi e le tu mau ia titilo tiro ile lisi puala ia nau tanau nau a mari se pa u kapisi pa u maisi ale vai atu nau le lua ia whala au fai sua le e mau mai lisi nau le mushrooms ia male pateta ia o isi vaenga ia o te leao ia o le moa ia o fide o mince ia soli e mawa ele wa ia tu foi le rutala le fa va mal tato tu no rutala na le sa du ngole o le RNZ Radio New Zealand Town ni le fatua soliva minute talu ona out mai tua le nei fo i tu singa ai o le mali ia o vai atu le vai ngale o mai tau se lau o loa ia la fatu ma wina le tau no vinga ile anu ai lunga ile sa wai lalo la tu mau a foi o le tau o le moe a tanga moe rusu fata la il kilo e rusu fata la e le tu anu ai lunga ile tu pa o mai lalo ai o le tula so fo malo loina le ia fa la au fai suone e te manatu fo ile mana tuara te mini te nga tai o kaloti o te wata fo ka pisi ma ku kama o wanga nei e mo mire so fo malo lina tanga ana le lua nei fo la au a te mo mata ia ma fo la fai sua le ua mo fatu ma wina tau na le tanga masilo mo fa kilo ile fata la ia ma le tanga pekika e sfutala Vole e mali i fai tau atu nei tau. Mai le tolu se lau lia, na le lua i o loa i e wha tau, mole soi fo mana rina, ia tau mashurumu mo i ele te ringi tau mawhatanga a Samoa e tau mawha le mushroom. E wha ngai le mashurumu. Ia apa te tau te lor, o pa keka le maa sani rita tu tinu a leo talo, ia o leo le whai. Ia o ta mana pa keka ia luete. Mana e pena sui pa keka ia pe sui le selali. Sorry. Tamana lai tanga ta taimini. Pe sui fo masalu muile. Il kukama. Sui. E por kapisi. Por tamato. Ia fa ngai i te mofutanga dato. Si kuma o vili countdown ni. Ai pe o vai atu ai le tau le o pa keka mari pe lai pero mana ia la usfutala wa taimini o tutia lu usfutala tau o tanga keka isi fa lo mana ia foi mele wa i countdown talo si va pena voi sau si langa o fa tu mawina tau o tongi o tulango o le tau o lo al Pack and Save al new o le taimini tau soifo o se sao fo ile countdown la tau ia mole tau soifo ngolo i taimini ia ma lo ai o tele super countdown fuele ma sa o leila tala Maria ai sa wai lalo o lo manu malo lava supermarket meni lalo i fo o telefona la tu si me lava o lo manu malo lava supermarket isu su enga le ar consumer New Zealand ni masa vai tu sei au mai le fa o punga fo le o fa tu ma wina tau la fai mai ta tu la ia fai tau tu so le ma nei me ale fe su su ngai lalo e manu malo asu e manu malo account dan bal Pack and Save te monile ia o le tau so fanga le ta to ia e sele wa le se me to tango fi mai pe lo atu falolo tel wa tu e fata meni o lo si tolu be fa tu ti se la tala e o se la tala la wo ile foi no mera na malo tu fine ana o tatu ile vai so ngana Samoa mana i foi tala tu le telefoni wa fa so mal tatu tinu mana i foi le tatu i fa tau no tatu ngana ia mole fa formal tatu tinu ile nei tau o le fisili le tu na tu fine ana e ma ne foi fa so mele tatu tinu
ia e tāua tele whaktai o le whapura waitu. Whapura waitu. Lea mai e a meta. Whaktai a meta fisoswani mai e se vai. Na, me vele tāua o le nta whapeo mushroom wa. O le mushroom wa. O ese a tangata ma le wha. Iwe, whapura waitu. Whaktai atu mana ia. Ai o le tāua le tātou whasol tāone. Mana e la tu fine ana. O la se fesini. Mana e tātou pero ma o mai toro ta pulea ala se la ngona ta tu nu fa nga ino fa ilonga iwe pe ole a fa malusia ma toe fa tu ma wina il tato apile to nga lue malusia savelina ma la fionga le pule ai o tan no foi le fa ta wa ino fa ilonga o le sao fa ilonga il tato ngana wa ale ia fa ilonga pe fa mafa ia ole to maliliu ia ele fa le tato Mari e whate inga pere upu le malo e tatala no ai tua le tele o whale onga le upu malo tele foi ona winga e malo mea pere ta whatalofa o le fesiri la o le ase vainga foi le olo e whai e whatu mau e pere whaonga ino whailonga la ta ua o le vainga ia o tele na le toi whaonga ino pere le moni mau Mari tato whasisilanga i e masani ona au mai tato tautua e moni le tāua i le tāpura tātou whaasoa nei whi tāia o nei le tāua o whamamafa o le tāua whailonga i o le koma liu o le piriota o a umani vanga fo lele o le koma o whailonga na i le tustusinga ma le i se tustusinga whaasamoa tāua i o le po le ase tāua le sao le nao na whailonga i le tātua ngana o a ewa waila i le tunanga tuspa ia ma whaasisilanga whaatu te ingo whaasisilanga tele o whaasisilanga i au mai tātou litio ia whawhoma le tātou tunu e tau rei loa e la whasalau ona whaitau e te mo whaitau ma tusi whaalei atu lango ona la a whaitau atu asese e ne isi se le whaaleo i nātua e le au whangaluanga ma tūlanga ma pēna o upu me se le au foi mai ngoa ma i ngoa tangata nei a mai whaasisila pui nā le ile le whaititeka ai o tā ua la whaongai no whailonga ne o whamamafa e wa a whaonga whailonga na e sao e fo le wingo upu ma le whiau le tau moli atu ai pui nā le tau au tuis whaasola ni tā ama se mta upu ai me se tuspa ia whatever ai mele i tuspa ia teimini o ilo minga fo ia o ia teimini o tuspa ia te lo ilo peo mai tau te lo tatu wale ia whailonga ne tu sa lau vai tau atu ai me sa la matu e whanau ne usila vai tau atu se ia tu fa sa o mai foi le a mar tu la elo e whailonga i longa upu nei e te lo ai le wingo upu ma le fa le wingo sa o le upu sa o le na le ma ne fo e tala tu tatu le telefon tatu fa so ai le nei tau o le aso e le tina ana i Samoa ia e le tina i Samoa na ngaluenga le fa yasu e no fo le lo matu bal apiru mo TV ia marana peni ia o le temi ala sa we fasi sila vole po le news po telefon mai Samoa ia o ni pokala me fo ia so le TV Samoa tu si le lo matu ale ti lo pe fia apila wo wo umana tu si le lo matu upu o fa le o upu la se na fa longo au TV le fa nga mai Samoa ma por kala me fa nga mai lo la e ta wo fo le o fe au na mo mai stinana ia e ta wana fa sa o ngana ia e ta wo tele e be e to tele ana i ta tu ma la no foi i tono malo la tu fa im fa longo mai e le si a to ngana tu fine moni le ala sa no nga Maria per fa nga o fa ilonga vili mai tolo lima lo fa tasi pola foi so fina ngalo i le fa nga fa ilonga le wai time nei ma le ta ua it's tau ona fa tu mau ina le tato ngana alma upu Mario malo malo o le ala le ilonga e tau na i tu vina o le malo ia pe fa mamafa le o inunga o ia malo na talofa ia fa sa mai tato ia o le si to inga malo le malo foi le o ai le fale o malo la talia malo pe la fa mama fale malo male o ia o le si tel ruinga la si upu malo o le malo e ta si spelanga na o fa mama fa na la ina ese ia ma e como liu na
ia e taua tele o te lole le atu no le le poto ma le to mai o ia le tau fai ure de o la una ai taua i fa fo ma tatu tu le wei ta val au ni ta au nei ta lo fa val au ma lo se fua ia so fu mangui lu va se lu ia ta au manu ia ma le ta au ia mangui va kai e o se lingo alu si ufonga ngi kai au tai ia ma lo o fele so tatu val au ia le lu ko ngi Bristol, Australia, malo. Si fa so ma tatu por club ni ta au Kio o FIFA so aku le upunga wo mai nga Ola fo le fale o nga lo mai nga le upunga mo ala o ia le malo o le mo fa mafala so le e sa o le o lo ku langa fa nga fai longa ia te ia ke le sipo kala me o ko nga ke nga mai facile si langa ia pe le ke le ko e check sa fo nga le o nga ia mai se lava o news mai sa mo e o foi ai news mai sa mo ai upunga e fa longa ko ele o feso kai go le male winga le mai le foi upula mai le news o le upula nga le e sa le ia le ko finga ya ana e kele ia winga le upunga nga o fipelo le mo ala o le malo o se fa mafale o malo fa mafale o le malo fa mafale malo fa mafale aya malo lo ele se fa mafa mana ia le upule o akele nga sawi lunga le ka unga ka ngaka e pie fia mali e pie le ave sele wingo le o le upu mali ia o le upule o le tautuana ia fa longo so kele fa nga ka fa mo le tautuana ia au le tautuana I lo manatu o le upu sao I lau ia ai ar foi que penga e fai mai fai ka un ko kuspa I fa nga fai longa o ko kuspa ia ka nga le so le upu mai ko kuspa I o le tautuana moni ia a ka fa longo foi fa sala una ia mangi si fo ka nga ka ka le upu tautuana ia fa mai tautuana ma oi tautuana ma oi a le upu sao ai o le tautuana ma oi mana ia fa so pe ngai vai aso fa ka wa ingor ka ko nga ia pe sa o yo lo I fai longa ia mangingo fai longa ia le foi le ka ungo le ia mai pe o sia meo fai la unga o kula fale o pe o ke lo skula fale pu fa se ngo ia ora nga fa kula fale I la fa so kula mana ia fa tai lava tama fa tai lava mo fa so man wi tele le ia so fe ngai mga luenga ia manu ia foi luaso tai se foi ia fa so foi mana ia le fa so se tama tu vinana ia fa tai mana ia tautuana ma oi ai sa pe or fa ngol tautuana pe fa ula foi le pe fa mali tautuana ma tautuana ma pe or fa ngol upulta upu fa yana ta fa so ai ole itu ainga le ufa o mele le o sa mo le kona ia Lei masif so tai. Lei masif so tai ngona. Ai mani foi le wo pa ista male le vai leo o le ngana fa tula fali. Ya wai esa o le ya ai fa fongo fo I tula fali timle ai misa matai mala tu asi ini ese lo foi fa longo I la nga tam sa na ya. Ai wai I la tu ngana nai wai le ngana fa tula fali o tile mala mai ile. Ya ai mana ia fa so mer tatu tu ta u fa ilonga ni o fa mamafa o le ko maliu ai me sala upu ia ta u I fa leongo upu ia wai a misi lo ma vai nga ne o fa ilonga ni wa lusia tu fo maluwi ngol upu I tono se tusi singa ma se ai misa fa se tal no wai tatu tal no ia so fa so ai tatu lo pofe ai me se fo I swafa ai me se swafa ta o no swafa ta o ainga le ate a mai tatu fa silanga
e se whainga taia foi lea ona wha leo ona e o mai ia i ona vele malape o lau au nanga mo tau tua si fonga lau mo ai o le tāua whātau ai no whailonga. Whailonga. O te popole a ai me se asuafa ai me se o whaalupenga o nuu ma ia o ainga e lai whaafonga mai ia nuu ma ainga. Ia e tāua tele la. Ia le whaatau o whailonga ne. Ia ma le au ngāo whailonga wale. Ia mauti no ai lai sao le whaaleonga o upu ne e whaaleonga nā tulunga o tātu polokalami. Ai me se a te mi uma tātu tano ai i le tātu ngana. Moni le. Fai ngo fie fo ina ole fai tau tusi fa Samoa alum whanau. Ioi. Wai e alona i loan whaaleo upu ole whaonga ino whailonga. Mana ia. E uta la tu tatu rin telefoni tolvo lima lo fa tasi tatu fa sore nei tau. Fai mi sau solo. Viliero mal pesbisenga nei fa tau launga ngana. Ia, talo fal tātou wala au, malo si fuan nei tai au. Se fuan munguia. Ia, malo si fuan nei tai au tama. Ia, tā tala mapulanga whaalalu. Lu ofisa. Aftai. Marima, ana. Ia, malo si fuan. Ia, mungu li le mele ole. Ole ingoa, le suafa. I. Sa ole le. Ole mea e fua le kanga i le. Inga kei roa makai o ngu ua. Mali. E ole mkai ole mka afa mun mka afa. Mana ia. Ele ai se maka afa i palau. Ole maka afa. Maka afa. O uye i le pea ma lufi. Ole maka afa. Ia i roa la vo ele au fasa lau le ngu e alo ko kanga i dole ele se maka afa i palau. Maka afa. Ole maka afa. Mana ia. O uye le ua. O ka pe kau whengi kaka pe le upure o tuana. O mea ngā le ukau whaasea i sipi o le upure o le whaasaunga. I le maangai e le upure whaonga tangata o le whaasaunga. Matange o whaasoa kua i runga i le sile kio. O le upure o le saunga i le o se upure lei. Ia. Au whaonga i si le upure whaapupua ia. Manguir whaasaunga ringi aso. Mani. Mana. Whaitari ai kangaka a uye ele whaaloalo ngā upu. Ele upure o le afiafi. Mangui ale afiafi. Ia, ukako e ringi afiafi. Ele iei angi mea whaapenga sa i aso ia. Au ngofo sa kamaku iei ngā whaupunga whaapenga. Ukau whaasea kua imane. Ma upo le aku. Mali. Ole nganga sa moa mea whaamafa. Mangua o. Au ko ngai masalo anga sa so ifua i Samoa. Ia. O marisa e so ifua i New Zealand. Mali. Mon. Ai fa inka ke. Ale fa i donga ke ni nei le mal malama ka miki wae. Ifo ia ka miki. Fa nga kuspa ia. O kuspa ia lo minga kwai dai fa mafa mako malu. Moni. Le mele nga lo ku fanga siwa usu ia ele wa pi o le mele nga ngari ifa e sa mo ke minga o la ku fanga fi u fa mafa onga o fa per fa upu ngali mia ke fa i kau fa i upu ma e lo ai le winga le upu peila le fa pe sa ma sa nga ma ku wa le si fo ile le me o fe au fa wa le si le kio iyo a fa pe va ku fe au ile a nga fo ile fa ile be le fa malu o le fa malu e fu nga ka le me fa apa pe able se usa vai mo pai i uleia pobe sa uma le fa malu ia ile ma fa nga mo se fa malu mau
o le whaamaru e mawhai fo inga whaonga me o le lau wha. Moni. O le lau uro e whaamaru a le me manga o me o le whaamaru. Whaamaru. E alo ke wa ai wha sau ma le whaamaru e ta oto ai pai. Ia. Ngai loa le e le eisi whaamamafa a whaapela o la e le eisi whaamamafa. E le whai sau ma se whaamaru ka o koisisi. Mali, nale. Le winga nga me nga ka mo fai e ku e fa nga e le pe yo common sense nga ka fai ka wo fai a le me le o ye ngi e le ma fai mo ku pulanga ye ki usila a le ai le fa ma fa e le ka kai man mala ma ka me ki le winga fai mali ma ngo ka nga ka pe le winga nga le ta wo ye le nga sa mo o ka ko le me ka won ka ko fa ka wo ma ye ka ko ma wa ai le me le identity o ka ko wa ale ka kunga mangua fo I a o ke minge o I pasifika o konga o fiki o la ko elangu fa ka si umaka ko ai do ka kai ilang nganga mon ke fa ye ku ro ta lo fa u ba dunga a fa ku ka lo fa mo sa mo ese de fa ka do fa o fa penga ta lo fa ni o punga ise ku Ilo mo fiel fa kalo fo ye fa kalo fo o de ngana samo. E lo ai samo. Usa fenga e ilo samo pe ko fia ka makila o ke dongo fiel samo lang. Ye ro winga nga o fa ka wo ka ko nga mo ye mawa. Ye ka fio o de wong ni mamuru ako. Ola una fa so Faftai. Tai lava tama man wi tele na yes. Lau, Felix au lau. Ni sida. O ye de de. Ma lo lava. Faftai lava lo faso mai wo. Telefo ile si o sa mai. Ma pokala men nei tai au Manuel atua. Ya, faftai. Telefo ia. Tai. Ma nei ele va ngale ana wa o mai ele tama. Ya le fafso tai mai vi mai de niren. Ole ma nei o te tengo lo pulo le fiafi. Ia. A ole leia fiafi. Ia o lo pule o le fa sau saunga. Ia o fa pupu o le fa saunga. Ia o le mata fa o sofa matai. Ia o palauli le mata fa. Al mata afa le I le pea ma filufi a. Ma nei le ili statu val au. Ta lo fa val au ma lo sei fua. Alofa. Ta lo fa. Sei fua ma. O vele so tatu val au. Ia oi ngai Las Vegas por lua. Ese lo mata por. Ia ka kolos. Ma no lava mo le sidi foi man ka por ngai ka eu. Tai. Ole foi e sa le ia ngai ko foi wo ma ko foi la sangwanga ku sai mo le mom me yo ko ma fa ma ai ko kala la u vai kai mi ngai. O ngo sa mai sa mo fiko ko sanga. Ia. Ai o mar ke mingi. Ia, le la ka lo di mas fudua le ma no sila bala nganga. Ma nei. Ole fa le kongu le ku pur vai ke mingi. Ia so ia sa mo. A fainga ko wa onga fa fa fe au. A onga sa e faika ko kuskusinga wa pepa mar penkala ia so ia a. Moni. Ai a faila ka ia kuskusinga ia so ia. Sa fair fa ma fa ma koma liu. A e kusia penkala. Aka ko ai la le ngai o po I lunga o penka failangi o computer o telefoni ele o yengi mea vave ia I vinga le se ki e ma e ka kaunga e halu ese mai male keypad ia e kusi mea ia o le ponga la mele ko pure ke ngai o po I kaunga ko pulanga o fa le ko ngorka ko nganga o ngo fai au maka o ma o mele ngala mania wa kusi au maka me foi ngale a se upu ngale ia fa mo le lava wale fa wale se ko mania io ole fa le konga wale au maka la o fa nkai wa un kaka ka kusi ngale le fa ko yo solo elisi me o mi mele koma ko sa ko o mi ole mela le la ka mo ko le ka ko nganga ile kulanga koma fa mafa ma koma le diu oi ma ile winga la o mamla me de winga la ka ia mon o le fa le kongulanga ia ulai ma nga ia ai ko kongwale ia ile ka ko nga sa more curriculum ko kongole o korisi inga ngisila ia mon ma nga ia la e fa ma mafa ia kulanga le mo fa nga koma ma fa mafa I kongole ka ko nga e o ka ko fa nga
Mana ia. O al mele ia ngia o le sa o le upu ia o le fa mole o le fa kai ia fa kalo fa o upu ia o le ko yengi ko mo ko inga miki langa foi o le va ve ale alo ku singo o le winga ala kala o le aga fa pe se ngi me ngi vai kai me le yengi me ke fongi me computer ala o alo ga ko le pinkala male lo pepa fa ia kula kala le mo le mo aku le ia koma ma fa ia ai pe o fa ka ulinga wel ke mingi o nga wa fa ngo fie nga le kusi nga le la kwa wa misi a ko koma o le ko yango ye ka ka ma fa moi foi ngale ia pu e me ka ka la ko lo fe au le winga le winga o ma o me le winga la ba usa fa le ko nga power me ia fa marosia ko ka ko senga sa moi ko ko ni ma skalia ia fa ka wanga o koma mafa ma foi ma koma le diu ia a kongwe uma me korisia ka miki ia o ma sangi le sa o kusinga le upa ia sa fa so ngani ka wa fa se lua mo nge foi ngang sa mo ka ko sa mo umoro ni sila ia ma isi ku la lang ma na ran fa mo le ia so fa tai la fa so mai ma na fa so ma na le va ngale sa o le ia a o na tu silu on computer ma va pena ese foi le e foi le time e tau su e ile e fa ilonga nei ia e fa nga tape yo nei le sa no nga si tamale fa tai la ma na yo fa so a fa malusia le a onga le tu si ma va nga le fa onga le fa mama fa o ko maliu mai si va nga le fa ilong ia e manino mai e mala mala mai le fa aule le moni mai e wa tanga tala le fa tu nga le fa au ta te le mala mala po le ale moni le ia ma ne pisi mai tala ina talo fa la malo se fua talo fa malo se fua te malo wa mai le tai au man ia la fa tai ia ma wolo no tai ole el vaina le tia so ni tuai ia ole upule ole atali I male afine mana ia ona society na ia tasiala na fa le onga ora na fa na o sia tama ole sia tama mana ia tama pe te pe la tiki pe matua ia na sia fa le onga o sia tama na o tama la va na ti fa le o ina le atali I male afine mana ia a ta ulo le malo na ia lan ta le tiki le no ia o se o atali o se o afine ele faina ta uale el finale le tamatiki le o lo watali o se ona afine mane ta uale na ia so tamatiki ape male to female ta lan ta o se utama o se manana mane lem faina uale el finale le tamatiki le Ronata li pe a fai o se tane malana ama pe a fai o se oi Ronata ni pe a fai stele nan pa fai mo fia ia so stina fa fonga mai ia fa malu rua tua pe a fai ese foi son finangaro ia langa ia taula mai ai ma o mai ai mana ia ia le ta o tina ia o se tama pe tane pe teile pe tamal tomiti o se tama oi o se tama na ia alo fatu se fa nau ia pa fa pela le o plu ia o to tele wa tai tastas alo fatu se kama ita ne pe tama o le tama moni na le tama lava na te fa le o ina me lu o le tali mala fine se wa tali alo fatu se wa fine ia o tasina me so le to il vai aso ngana mana ia o le upule ke Panga ino upule ai maise. Mantua futa tu ole especially lona winga. Especially. Di ta watu le na. Ele va pes fai long tangata. Ai ava pe va tengala. Fa felo ia tu lo sunga fa fe gaina. Moni. Ya ai maise ai. Ya ave ai maise. Ave fa na.
ai mai se ai se fa na ma na mau mai ia pe wa vele e man tu foi pe no fe ata tu te no especially pe o fa ta ua lai that ita si dia ko ia wa le si le ia fa ya ta tu wa nganu a le fa lo le tu fa lo moni a fa lo ngo nei le tele foi le ta fa lo ngo le ia fa ta lu fa tu e lu wa o te atanga ta foi ai sa lo le lalo ai mai se ia haro mo fa na ia pe foi fa ta lu fa tu lo sunga fa fe ngai ai mai se ia tu fionga ti akom wa ia ma le wa ma na ia o le ngana ia tau no moni ele pai longo tangata langa o le ngana i tau na sa o le leilo na o le ala tama o la fau o le ala u fa la u toi fa upuina o le vaenga le pe fa nga ai mai se le fa ta lofa a fa e tanga pe pa se a fa pe lo mo a fa pe foi la awa etam o te fotoina le upule o le fa pe ina fa ta lo fa la usunga fa fe ngai e fa pe ina foi le senga o ti akon fa pe ia mali fa pe ina foi le senga o ti akon se vanga na la o a mo fo na ti akon le tola pe fa pe fa fe lo ia tu i fionga ti akon ai mo se la usunga fa pe ngai ia pe o avel fa ia fa silia tu fa ai mai se le sa ale ia mali ai mo ale denga te la mo fa fe lo ia tu la usunga fa fe ngai ia fa pe ina fo le senga o ti akon mana ia fa tai lo fa pe ina instead ole ai mai se pe fa pe la o tau mo mai le ia fa tai lava tama mana ia fa so ola so mana tu fa nganga ole ka tama ile i la unga ye fai pe tala fe ngai pe ole le ngana le ti male ka ole man tu foi ole ka ia e tele an fa nga e fai la unga ai mana tu foi se le anga le man tu foi ole ti fa ko fa nga ke mi ol ko mo ye mi songa le mani la volta tu ngana na sa wai mali le la fa meta tu tala le ang ai le ta le se a uel ta u ole ia ti pa nga lo nai fai la unga ia pe umana ia pe o ma sa di ta tu wa ole le ti ma le ile te mi le ole fai tu wino ole pi no to mai missionary ma sa lo ta tu le ngana le ta u le ole ngana ta tala le ia al kala ia ta fa nga ma ia ta ole ngana na ta tu na ma malo fa tai lava mo ya wala ia ono fa lo ngwa tanga ya ta tala le anga fai fe au pe ole ma le fa ponga tanga ya ona ya fai fe au ia le pe no fai to missionary la mata mail le ngana le to ta na ta tala le pe fai fe au ya ya pule de te foi o se jo bona wa te tala le ya o malaki le telefon tai lava malaki on bien na le no fa nga ya wi le ti pe to tala o no fai fe au malo fa tai to tala mo foi le ya fa nga tu pe o voiste ya ia fa tai atu lo sunga ho to ina malaki tai fa so mai fa tai lava mo le yaso ia foi ia tai lava mana ia tai le sunga te telefono ia o le maftanga fi au sunga fa to ina mana ia le vanga le fa so mai o le ngana ka ali mari ngana o le fa pe o tala leanga mali o mai fa na na fi mai la o nga mari ton tavale mai lo la i tile valuta sanga mai o ole na taita ian mata senga nei o tanga o ole faita unga foi le ole o no mera fa sa mo mai ole fitu o ole fitu mai lo le sfuta sanga mai ele ole fitu pe a le ita ai fiku pe a ita o fa tulo fa mai ole fa ngale ka ku so la fa fa ole fitu fa ngale le ka o nganga ita o mal lama leo
E o whapea, i aiona a ote. Ia walu atu le ka a. Le whapea, le wa ote whapea, ngā whai lalo ku a. Whaangale ka. Wale tu ua wa ku. Ai wa ku a, le ala wa pue me mai. No, ole fitu, when you're happy and fiku, when you're mad, whapea. Le ai, e le isinga ngana ita, on maamlam, ia le wafa manino mai le sunga whautua ina. Le ai ole tina watu e missionary Samoa Mari. Ba le ia e tele le manatu ranga le ai ona lua tale temi o le tatu telefon ai ta pena mai. Mai ala tatu telefon ma tatu tami Samoa te molo vanoi so tai mai fa malu lua tu la to yen tamu fai mai tatu proclaim nei ta au ia us mai fa fonga lua tali tu laiva tatu tami Samoa ma tatu telefon fa tai. Toi whaatalo whatu I lo tātou tunu o le aso whai u o le nefo I masino me, le aso lulu aso tolu se fulmal tasi, ai usi bai al whaafonga, whaapoponga nei o telefon mai Samoa. Wa mai a fōra sia le whionga le tamai tai minista o tupe, le whionga muripola ana rosa ale mōli o le tala whaatatau au tu o le tupe, o le tausanga wha ale tupe lua whelua se fulmal tolu, lua whelua se fulmal wha, e lumo le parlemene le vai aso nei. E lea tala whaatatau au tu o le tupe, wa whaamawina mo le urua I teimi o tupe whaalua Samoa, le siria le maletasi le biliona, valu se ful maletasi miliona, lua se lau se ful wafe, iwa se lau lima se ful fitu ta na lua se ful tolu sene, wa whaamawina le se lau valu se ful male lima tesi male fitu miliona ta la, tupe whaalu nei lo tupe maua, o tupe whaangangol masina o mati lua fe lua se ful male tolu, e mawhai o na ngā whatia il whaatawina mai o loa mai whafo, mō le iwa ma le awha masina. O vaenga au tu o le reporti en sau noa I ele a whionga te mai tai minista. Tupe maua masani, fitu se lau tolu sfuru miliona, se lau lima sfuru tasiafe, tolu se lau lima sfuru fitu tala. Tupe wha me alofa mai whafo, se lau wono sfuru lima miliona, tolu se lau iwa sfuru luafe, se lau lua sfuru malfa tala. O le tuua o whainga o tupe maua, valu se lau iwa sfuru lima afe, valu se lau iwa sfuru lima miliona, lima se lau wha sfuru maltolu afe, wha se lau valu sfuru maltasi tala. Tupe whaalu, tupe alu whaaltu la fono, se lau mal lima sfuru fitu miliona, wha se lau lima sfuru fitu afe, iwa se lau wha sfuru malvalu tala. Por kalame o tupe alu, fitu se lau lima sfuru maleiva, miliona, lua se lau wono sfuru tasiafe, wha se lau wha sfuru male lima tala. Tupe whaalu le fuafuaina, lua miliona, tesi male fitu. Tupe whaalu mo ati nae, se lau male wha sfuru male tasi miliona. O lo maua foi le reporti le se furu male 2%, o le ato e si itie le tau o lo mai whafo le whaai ungo le masino Uni. Peitai le au te lengo le reporti na Forsia Munipola. O lea te lenga tala le tupe mo le tausanga lua olua tolu, lua olua wha. E peo na folosia le maota. O loo wha mawina ai se wha asilinga tupe alu I tupe maua. E tusa mal se lau valu sfulu lima, tesi mal fitu miliona tala. A wha avasenga I lalo le awibi o wha maumaunga tupe le malo po le GFS. O na maua I leo le senga mo o mia wha aune ngā tupe. No ngā tupe. E valu sfulu valu tesi mal tasi miliona tala. Po le tolu tesi mal tolu pasene o le tamau ainga. Le whionga te mai tai minista o tupe, le whionga mulipola ana rosa ale moli o. Wa tau lunga le whionga o le pea I nuu I tu malo mai ka le sia. Sa whaio la tu sau ninga wha apitoe wha manatu e le onus fultu sanga. O lo tātou malo tu to tasio sa mo le ni tau sanga lua fe lua se fulu mal tolu. O le whionga te mai tai panemia fia me Naomi mata awha, na sau noa le sau noanga wha apitoe tu sau le nei wha moe moe, o a wha nuina le nei yaso, a o lumana I el wha manatuina o le tuto tasio sa moa. Tele mafua anga I tita wai o na tātou wha manatuina pea, le tā ua o le nei matatia. Peitai, o te tāofi o le mafua anga tu pito lo na tā ua, ma lo abua lunga I le tātou wha manatunga, o le whaamaoni o le atua, malana taita inga mamana, isi o tātou watunu.
O lea ua whai ui ule whamana tuina o le ono sifuru tausanga o le tātou malo tuto tasi. O tae au e whai ui nai. A o le nau ta inga lea o le kapeneta sa ta ui ai le nei wha moe moe. Ina ia maua avanoa o a whioanga mai tū malo. E sami le tātou tuto tasi i o lātou lava lau whanua. E a vea fo i malau lao le lei. E mafuta whātasi ai. Ma whaeo oe ai, ai mai se lava i le iai whātasi o nai o tātou mātua tausi ma whāna witi. A whaitau lea tonu i se ainga e 5 malosi, o na whāpea lea o se ainga maupopo. E malu wana mea sina, mai atangia ai le taitainga a le sao mamatai o se ainga. O se afio anga fo i e malu wana pūlenga, maamana ia le sao o tangata o le nuu, ma tau napa i le alofa, ma le whetau si ai. E soifua fia, ma ola atia e tangata uma. O na tafe lea o whamanuianga, a wae afua mai maunga le manuia, ma le ami o tonu o se nuu. E le whaamoe moe le malai le pea, na whaatasi uma ia o ngā tūlanga lua makolisi tutono le tūmalo whaleata, ma whaatino lātu solo sa vali whaaloalo, e fōlinga tutusa le lava ma le whaatinonga, o sau ningo le tuto tasi il malai tia whau i tausanga te tasi. Sa iei leo mamalo le malo, le fionga le sui o le fono le sui tofia, le mamalo le kapeneta mamalo whaalolongia, pa te sei ma le to tele o sui o le tūmalo, na whaatumuli ai le malai le pea. E whasfulu ono tausanga o se li mai le fio ango whangalee, na whaamauni mai le fionga sui komiseno mtanga luenga o leo ia papali i Mona Lisa tia kete, na tau fia mai leo i sana o sufa inga le whaai unga le vaiaso. E se wala au me se tasio lea tunu na maua mtanga luenga o leo, na reportia ni aid fuala au whaasai na ono umia e lea li. E leo sufa inga malu le malona na maua mai le pauta le Cold Cane, o le paipai whaongai na ulai le aisa, whatasei ma se tino i tupe, e le mori maua le tala vauna whaai loe le sui komisena. O mea ia na maua mai se wha momoli na au mai i ante ia na wha o ngā ailo na ingoa, a e nā te leo loina po ai e ana tonu le wha momoli. Wa wha wau o na tau fie lalo le vāwa inga leo lea li. Sa i o lea so se furma le lua le masino iune tūla i e luma le wha masinonga, e tali i o na mōlianga e lona umia leo whala au wha saina. Whai loe papa li o le ua mōlia e au mau i se whalitele malo umia to tasi, e tuano le whale mai mo to tua, ma e le whae loe na mai lea whalitele malo. A e sau noa papa li e momoli lana whaaftai tele le mamalo le atunu, wa tele lo latu fisoa swani whaamtalanga e tu inatu le matanga ruenga, e sa ili ai i latu o lo umia whala au wha saina, ma ia tu ai ngā soli ngā tu la fono. Ma o lapta inga malimtanga ruenga o leo, mo i latu uma o lo whaia ne winga wha soli tu la fono, o le ale tu wavano lava le tu la fono i a te i latu. O se whainga pa angal matanga luenga o whaatu anga mal whaalapo pitongo tau mawhal laulangi le FAO. O lo lau walunga i lava tau mawhainga e una ia i le atuno. E maise le au whaila fumoa, i le toe whaia leo tātou la fumoa sa moa. E le saunoanga au tū na saunoa i le fionga le minister o whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le ua te polata e Valforce Schmidt, o le wha moe na whaatau teia le neiva yaso, e pei ona tu ina mai eile tau au le FAO, ia tātou wā ngā i whaatino la fumoa sa moa, e tua i ai o tātou a inga. O se tamo whainga lea e una ia i lava tātou lava moa, taru wai o le maita wina pe o le si iti o le tau o le moa fulisa lo o wina mai atino e whafo. Ai le soi fua malo lo ina fo i mō tātou tino. E wha mō mongo le ofisa o le tiutena whai loe le fionga le minister. E si lia ma le ono se fulu container o pusa moa ta i fast fulu funtu, o lo au wina mai tutono le atino mo le tasi le masina, lea o lo tau mawhaina o tātou tangata. O le wha moe sa whātou teia le ofisa o whātou angam whainga whaiva, sa a wai ele mamalu le sosaiete au whaila fu manu, ai maise le au whaila fu moa le atino, ma sui o whaalapo ptongo tau mawhalalangi, whapea li i mai seina, o lo ngā lulue le vaenga o whātou anga, po le vaenga le livestock inu.
o talafouia mo lenei aso lulu, tau ina ia tātou maua se tuto tasi manuia mai le atua pe au lia le ola ma le malosi le aso atai au, ai whasoifoia. Te whaatala whātol whapoponga o talafo malisi o whonga le langua mo le nei tae au. O tolo poi whaia onga sa lātou fuafuanga mo sa lātou solo te e le so. A o lātou whaatalitali ai mo whaatala noanga le swingo le ofo mai le mālo mo lātou tutongi. O le isi ofo pito la tamai al matanga luenga wa onga. E au fie sewa ngātou pe tasi le teimi tutongi ato ai I whaia onga e whaape lima se lau tā la. Pe ona tā uele le to New Zealand. O lo ofie masisi tanga o tutongi e whaafeta la po leono pasene I a iuni. O le tausanga a sau, o le atoi ofo ina atoi 6% o le si tanga o tutongi I a iulai. Ma le vao le tasi tesi ma le valo, ma le ono tesi ma le 5%. Le si tanga ia te sema, e tali te tosal si tanga o tutongi le ofo le oto e tu ina atu ma le ofo mua. Le au fieni si tanga se tolu o tutongi I le vao le spultasi ma le se fulu wha pasene. O ta ua fo'i o leo fufou o le asi iti eito tongi o whaia o ngā whaatoa a mata o na ngā lulue I le ono spulu a whewhit se lau tolu spulu 5 tā la. E le tausanga lua a whelua wha o lo o fie fo'i leo fufou o le matanga alwenga se vai ngā tupe fit se lau se fulu tā la e whaatope le resi tā la whaia o ngā le ana o fie leo fo le ana whaia momo atu. O le awa uli o le asole a whaieni fono tanga whaia o ngā o le iunia le NZEI e whaatala noa le ofo le utu inato pe ona lipo tia le leiti o New Zealand. O lo tau ki le countdown ni si itanga o tau o loa mai salato lisi lea sato I loilo moni o loa o tau mawhai e pito silo na mo umiaina I le vai tau o le tau malulu. Wasili ato na tau ngataia o loa le taimi nei, neilo le taimi le nei tau sanga talawai. E se pululua tesi mali 5%. Wasi tia ai whaato satusa ia a perila I le tausanga ua tea. O le tausanga talwai na whaato mawa I le countdown. Tau o le silia mali 5 se lau o ni alato o loa, ma o se whainga sa tau pule ina I le taungata o le soifuanga. O le ala ua toi whaatino se isi fōwhanga whaapea, ini o loa I lunga ato le tolu se lau, e au fiei whangu susu I lanu moana, ma le lanu mea mata tāpuni, ma o le ato mawa I o lato tau, e o atu I le whaai ungo le tau malulu. E na o le lua whala au whaisua o lo I le lisi, le o whaatou maua lato tau. E na o maasu po o mushrooms I le whātala I le tanga pepa, ma le tanga pateta e 5 kilo kalama le mamafa I le se fulu tā la. Na tā ua Steve Mills o le countdown, e le mawhaiona lato tau fiofi mafo anga uma, ia si iti ele tau le soifuanga peitai o lo lato whaamoe moenga a tau fi tau o loa, o le amawhaiona fsosoni ai I le taunga tau le soifuanga o lo whianga I matangata I le taimi nei.
Ua fautoina le iunia leo au nanga mo tangata lau tele whapea male soifua maloloina ina ia vavia na tāpena ni alato fuafuanga taluai ole ale mawhai leo o na tatali mawhaapia ngai male mawalungol fai numero o wala au mo whalavelave whaafosei o na o whaapita auli mo e ngase ole mawhauwhau. E 55% na si itia ili fai numero o wala au. Ile numero mo whalavelave whaafosei ile tasi. Mai whaapita auli ole mawhauwhau ile 5 tausanga ua tuanai. Ma e ele talitonunga ole ase 10% si itia IPA tausanga taitasi. Ele whaatasi ona tu ina atule la pata inga le presidente ole asosi leo. Chris Cahill i tō langa mata uti o le whaalangolango i leo e mua tali ini whaapita auli po o ni whaalablave maafuana o le whaale tonu po o ngase o le mawhauwhau. Ai leo i lato ni tangata whaapitoa mo le soifua maloloina o le mawhauwhau. Na sauna o le minista leo Jenny Anderson e nau e whaalau tele atu se polo kalame e ngā lulu e whaatasi ai leo whaatasi manifo mai po o tangata whaapitoa mo ngase o le mawhauwhau. E tali ni wala au moni whaalawlawe whaafosei, ona o tangata wa akie ngase o le mawhauwhau, lea ua mawhaiona whaatino ina inisi uto malo o peitai, e le isaisi wa ngā tupe ua tu ina atu, e whaau wai. Ua whaapopo ina pia wala au ina ia whaamamafa tu unga mato la fono, i le ula i tapaa e le tise po le vaping, ma ua whaeloa e whaia onga male to tele, ua matoa whainga tala wana te tau fiofi ma pule ina le lei. O se ripoti taluaina ina whaia le Ash New Zealand, nailo ai e lua se lauma le iwa pasene, ua si itia i le ula tapa awila po le vaping i aso ta itasi e tamaiti e ta isefulu tolu i le ta isefulu whātau sanga le mātutua. Ele i le vātu neina whaasilsila i le malo Australia ua whaasaina i le vaping e pei o se mea fia ai i Peritania o le wailoilo po o le asu eina. O le taiminei le ufa atono ina i le palimia Chris Hipkins, le minista o soifua maloloina, ina ia tu ina atu ni manatu po ni tonu le leile kapineta. Moni pofuanga yao na whai ia mata upu, o le tootele o tangata na pisilingia ilunga o mga alai au kilani, na o la tauta ua ilunga le TV tasi, ua matuaso solo lava le ula tapa awila, po o le vaping, o lava i tangata e le i ula mua, o lato whaia foi, ma o le pisili o lato whaatola i mai, po le ale winga o le ula ia tapaa. Pe a whai ele o whaia e whaaiti tia i le ula sikaleti, ona o le whaingo pio na maua, le ua matuasi tia i ona whaonga ina e tangata, e eni sia onga ua whaonga ni masini po e ata, po o CCTV cameras e su e ita mai te ula i ia tapa ai te tonu le a onga, e le sa ili ilinga na whaia, na whaali ai ua matuapa ule ula sikaleti, ita mai te a onga ta isful tolu, mal ta isful whātau sanga le mātutua, peita ai o le ula i tapa e le tise po le vaping, ua matuasi itia mawalunga lava. E silia malfitu 5% o tamaitia onga, lato te mawaina vapes mai awala ese, e au fiea lato wo o tangata mātutua, po o tonu lava o lato a inga. O kamupanio ava malo sia ua lato whaeloalo lato wa whaina i le la fonga e tatongi mo ava malo si, e amatatu le aso mo i ulai, o le asi itia i le tau ava malo si e le pia ma le waina, ona o le la fonga o si itia i le 1.5%, e 1.2% na si itia le tau sanga taluai. Na whaali ele minista tupe Grant Robertson, wo ngā tasia si tanga, ma le awala na whaanga i o iaia fuafuanga, talu mai le amatango le vaitau e afe wa selau i wasipulu, le ana maafua ona ole si itia o le tau le soifuanga peitai, na ta uwele pa atonu silo le asosio lau fai avamalo si anu sila, Dylan Firth, e iei lavalona talitonunga, e mo miele pai ani whaatala noanga e whaatatau, i le awala e whaanga i o ina ia fuafuanga, e u ia tau mawhai kampani o avamalo se whaatupe ia tau peitai, e umane lava, wa iei nisi vaenga ua pasi atu i tangata whaatau la tau te tutongina, o le ai ele ese ngau tau e tutongi la fonga, mai pisi nisi ese. O le o ngā tutonu le tau sanga asau le atau nu oini usila, e tu aingo au nango mata tau tupe,
ua taʻua o le open banking na whaalia le Payments New Zealand le mataʻituina polokalame o loo whaiwhaau ia i le tutonginga o au nanga le atunuu e whaapea o pale tupe pito tele wha e le ANZ, BNZ, ASB, ma le Westpac o le amata ia mea le tausanga asau o na amata whaatino ia i tu ainga o au nanga le open banking ai o le tausanga lua whelua ono le ufa amoe moe whai ai foi ele Kiwi Bank o le open banking e mawhai ona whiwha asoa i ei wha amaumongo tanga te le vau whale tupe e mawhai e kampani po whale tupe o nau fwoi na atu ni malilianga e tala whia ngai peitai o le ngaluenga le malo o le whai leo tu la whono e pui pui ai wha amaumonga tāua e te le lawa fo i le avanomo wha atauwanga e mawhai ona whai ai o le tausanga taluai na tau mawai le malo e whaatino se polokalame o whaamamongo o tangata. Lātou te mawai nai le pule po le aia te tau e whaasoa atu wai o lātou whaamamonga. Ua vavalo lau whaitou whaal tu mau a inga al paltupe le ANC de whaapea e ono toi le le mai le maake te o vi whaatau inga o whale i le afalo na lua le nei tau sanga ai o le a ono toi whaate ia fo i le atunuu i se isi si tanga le paltupe wha leo leo mō pasene tu luio tupe a o tu mawai pele maa walunga le si iti o le tau o le soifuanga. I le ripoti pitola tamai mō whale ale whale tupe, wa walo i aile si iti o tau whale pe tusa lea, ma le tasu tesi ma le ono pasene, wale a wha opopo ina i te tono le tolu masina e o mai a se tema, ma masina e tolu muli muli o atu i a te se mo le nei tau sanga. Whaatusa tusa atu i le tesi ma le wha pasene, le ana walo i al pili o tau se tema, ma se pasene po i whaapea, i le masina o te sema, o le manato whaito whaalo tamau ainga le ANC, e mo omia le paltupe wha leo leo o na wha mamafa na tuunga momta au tau tupe, i se taimi o le nei tau sanga, pe au ina wha ailoa ia vaenga uma i wha amaumaunga. E lua 15 isi maka ia na wha opopo, ele pasene tolu yo tupe po ole official cash rate ma ua iai nei le 5.5 le pasene tolu yo tupe le whaatolanga i faltupe pasene tului o la tono no ngā tupe ma pasene tului o te ngā tupe. Talamal Pasifika wa whaeloa le popole nga mal whaanono le presidente o le whaala potopotonga o pisinisi whaatoma o te Vanuatu. Ono o se pufuanga le malo e whaawa waisa lātou whaai unga ina isi itiele tutonga ngau ia au nanga e amatatu le aso mua yuni e tu samale tolu 10 pasene o le asi itiele tutongi a matai Vanuatu. Mai le tā la ma le valulua sene Amerika ile itu la ile lua tā la wha valu sene Amerika e le tatauna tutongi e palwhaingalwenga lātou tangata whaingalwenga i se isi tutongi i lalo ifo o lea tutongi o whaatulanga ina pei ona tā ua i ripoti. I lalo le tu la whono Vanuatu e te tauna ta ilua tau sanga mai ilo le tutongi a mata e fuailunga o tūlanga tau ili tamau a inga o le taimi mulmuli na si iti ai o le pātau sanga ua tuanai. O le popolenga o le whaala potopotonga mō pisinisi tūma o te Vanuatu i lea whai unga ona o le lea i se whaatala noanga mai lātou. Mai le lava fo ile taimi na tāpe na ile whaatinonga suinga ma ua wala a waile mālo ina ia whaataatia ese lea whai unga. Na tā ua ele matanga alwenga o le loto i whale Vanuatu wa lewa ona tolo le si itanga o le tutongi a mata ona o lea sa afia lea tino ile COVID-19 na sauno po ile minister e tā wale si i o le tutongi a mata ina i tā ofi tangata ua yeito mai lo lātou malanga ese atu e ngā lulua i whafo. O le tutongi a mata i fiti e tā la ma le fitu sene Amerika i Samoa e tā la ma le valu sene Amerika o le atu Solomona e iwa 5 sene Amerika le ito la Papua New Guinea e iwa valu sene Amerika New Caledonia e fitu tala 5 sene Amerika le ito la ma French Polynesia po Tahiti e iwa tala 10 sene Amerika. Ita alonga wa Filipilia Clark Lade loa e avea mawhaya o ngafo le Hurricanes a Wellington mo le taamilusango le lakapi Super Pasifika ma le a matala na ngā luenga fau e le whai ungo le taamilusango lo wha ngā solo nei. O Jason Holland le o lo whaya ungo le terminei le Hurricanes o le a avea o se tasi o whaya o ngalangolango mo le o le peleki le ipo la langa le nei tau sanga o se whaai lo fo ilia mo le atunuu o le onutu ua ia lei loa o lana ngā luenga. Peo na whaya o ngai le auta ito o pito New Zealand.
Le whaalia le lolo na fia toi fo i atu i le Hurricanes. Lea sa avea i fo i mawhaia o ngā langolango au avea Mark Hammett, mawhaia o ngā ulu i le lua fesifulu tolu, whape ma Chris Boyd i le lua fesifulu lima. Tala po ia malisi ufonga le la moa mo le nei vaenga le tai au. Talofa lava, manuia le baiaso o le nganganga Samoa. Welcome to Samoan Language Week 2023, the second of 9 Pacific Language Weeks supported by the Ministry for Pacific Peoples. The theme of this year's baiaso o le nganganga Samoa is Mita Mita a lau nganganga ma waa lau whaasino manga,
which in English means be proud of your language and grounded in your identity. Our Pacific Language Weeks highlight how important it is to ensure the survival of our Pacific languages. Across Aotearoa, our Samoan population is the largest of our Pacific peoples, and Nganganga Samoa is the third most spoken language. This year, our objective is to encourage more Samoans in Aotearoa, as well as the wider population, to use the language. I've already seen some amazing work underway in our education sector and throughout our communities. Our Samoan language teacher associations have been leading prayer services to mark the opening of Vaiaso o le Nganganga Samoa, as well as supporting programs and activities in schools. Each year, we're also seeing more and more community activities and workshops run by community groups, organisations, and our Pacific media. No matter where you are on your language journey, whether you're just starting to connect with Nganganga Samoa or speak it daily, pursue every opportunity to speak and share our language as much as possible. To find out more, visit the Ministry for Pacific Peoples website. Soifua ma ia manuia. Ia, le saunoa na mai le tamaitai minista ia o tangata Pasifika, Barbara Edmonds, Honourable Barbara Edmonds o le tanto fai pule fo i mo mana, ia o le tamaitai Samoa fo. Tele fo i tofinga minista lo ia tawa veina. Ia ai o lana whamanatu na mo le Vaiaso ngana Samoa. Whaonga o maa wanoa e te maua ia e whataua le ngana lo tatou tau aveina peo no lo tutono lo tatou manulau ti. Sa o leia. Tatou tautua ia le ngana Samoa, ta e whasalalanga i tono New Zealand. Moni, ai nei le, no whai tau le tasi o tusi-tusinga le ministale le. I whawhoma le tatou tunu, o lo tomo whai le tatou ministale o Pasifika, e tomo whai e a o le ngana Samoa. Ia whawtai fo ia teia i lana fo i tomo whai ngā leo i le te mini. Ia, te lo te mi tono le palemene te whaalongo oi. Ia, whawhongo le tatou tunu, o lo o whaonga ina mai e le tamaitai minista ia. Ia le tatou ngana i tono le o le palemene o New Zealand. Ia, peo le mitanga na, ia o lo o tomo whai. E to te lo tatou, misa ia whanau New Zealand, lai tomo whai. Ai whawtai o lai tomo whai. A wofo ine manatu mai pe tu i lalo le tomo whai ngā alam whanau le tatou tunu e tomo whai ea o le ngana. Ia wai e te lea le to te lo le tatou tunu. E misa i la tona se fwa e nea tunu New Zealand. Ia o lo tomo whai pe e whaataua ma o le ngana. Ai pe o tāua le nao le newa yaso tātou i pe Vaiaso ngana Samoa. To fine ana. O le nao mai nei niso whaamamonga. O le tātou atu no Samoa i tono New Zealand. O tātou le atu moto le Pasifika i pito sili o na to tele i tono New Zealand. I te tono fo leo o tulanga whaturanga ino atu moto le Pasifika i tono New Zealand. O na ngana Samoa fo i e pito lona tolu lona whaonga ina i tono la tunu a tole nei. E umalo le ngana wha Britania, so le ngana wha Maori. Lona tolu lona ngana Samoa. Ua wailele le te le fo i le sao ngana Samoa i tono le nea tunu. A o tutou wala o ki lani la tau ia. O na ngana pito sili a lea o na whaongai nei tono o ki lani. Ia o na ngana Samoa. Sa o lei Mari, e tele o tangata ele o ni Samoa. O tau tatala la vele tatu ngana. Moni le. Ia, peho nei tamaitia ile le i derisia whadorola i tia ni tia. Tamana. Tate alu atu so le utsa a mata o na o le whamaloa. Whatalofa. Wa mai le aso pawana upu na masanina whaonga a taimi nei. Ai talu atu. Te leo isi fesili ma so leo whaile fetalia ingo fesili ma tali. O lai malama lei. Ia, ai ona, ia, na isi tasi o li ina fesili tu iai po aina o lan fa Samoa mai o whaila na wo tamaitai o Samoa. O le mea nau iei. Mana ia. Ia, wa ile tulanga na nau iei, tulanga, e misi aning tia whaatau olo. So, la tulisia so la whaatau. Na le paulia. Tu se fa Samoa ma le tia, na le paulia. Tu se ofo le tia ele a. E le te le se whaatau. Tau tala si fuanga, na le paulia. Ia. Nai te lo lea, o le fa Samoa le tia la tau ia ai. Mo tātou whaatau o lewa ia so ngana Samoa, mita ila ngana. Fa maua alo fa sino manga. Na, vidi mai so solo. Vidi mai, awe na utu sau solo ia mana ia, ai ale ai. Ia e ma solo i o tā pena ine le nei tāle. Lai wha whonga mai Samoa. Tā pena mai le ma solo le ia na tūsia fo i se tasi o uso. Ia le sunga ia Theodore Whaaumu Malaysia i o pou tasi whale alili.
Mai Samoa, mai Samoa, mamao ana mele mala tusi mai le solo le. Mole vai aso ngana Samoa ia si tatu talia tasi matu foi po ani na solo ia na ana. Io I moni ale o ta so. Au ta ua ia, ta po kala mo nik ta le ta solo le ta pena mai. Mita I la ngana. Maua ai lo fa sino manga. Na ia Ia le la ta. Nga solo le. Pe ole ia ni sta solo. Ia, te lo la. E fai tau tolo ta solo lea. Ia fa Sofia vo lista nga te tusi sa solo. Al solo ne fa ngo ina mita I launga ngana mawaa I lo fa asino manga. E le tioa a manu le tawa e yona fulu. Ona e tau fao e ia pe a to udu. A ole tusi sa pe a ngalo o e ia ita. E sili ona ngungu. Pe pipi I lota laulau faiva. E whaapena la tangangana o na ua le whaatawaina, ua le maula uu ma tā ofi la tā mea sina. Ai ala maia so ia le moe loa, whaai loa lo suafa I laungangana Samoa. A fisi iau ao mateu I lo loto, lo na tā ua ne I mau I le la pe a ngoto, le ngangana e susua o na upu, e oa I manatu malangona, pe a whaataunu. E manatua e fitu vaenga o la tangangana, o le ngangana o aso uma ma le ngangana tautala, o le ngangana whaaloalo ma le ngangana whaawinga lua, o le ngangana o matematenga e mate ai tupua, o le ngangana tusi e iloa ilo to mai, e le fesilingia fo I le mawalunga o le iloa o e iai. E ese nuu I tū manga, a e tasi I lātou I la tangangana, a lava le sila fia I le oa ma le tā ua o le ngangana, e si I tia lau tūlanga, mai a mana ia o e tangata. E le fesiringia fo I lau whaasino manga, pea e poto e fetu una I le ngangana, e te maua ai lau si o manga, pea loloto lau whaautanga. Tiu la ia whaamata la oa, e tiu maa fi a wale tapua inga, ia teu fatu lau ngangana, o se tasi o au mea sina. Aua le palea ina nei le lea, ia malu I lau loto ma ia a pele pelea, ia avea o se la mepa e se sulu mo atai au, ai leanga le toe ave e sea mai o lima, ona o le whaata malavau. Ia whaangangana ina pea I tātou e le atua whetalai, I le oa ma le tā ua o le ngangana ua ia au mai, manu ia tele le wha moe, la tanga ngana ia wha ua ia te oe. Ia sanga iane ai o le tai, I la o tau wha to whala inga. Ta pua I ma whiu lanto le muli lai sio mātou pito whanua ma a inga, so I fua ma ia manuia, o fia toa wha aumu Malaysia, o peutasi whale a lili. Mai se pōpōra nā mo le solo na fia toa, mita I launga ngana ma waa I lau whaasino. Nei I o le solo le a fia toa tu whina. Ioe ia, nisi nao solo tu sia mai fo I nisi o tuangani Samoa, ia tu si mamau mai lava o nole, mo ngā alofa mai fo I le tatou por kalami le nei tae au mari. Ai lai, au le palea, nei le lea. Ai fe mai ia malu I lo lotu. Sa au ila le ata fo le tu la fale fo I le lea. Ia si so ia so tu o fa ilangina na fo long. Ma ne yo na upu fo I te mi walu ne e au maile le tino maliu sio tu lo fa ma marta o siona on siona to lu. Ia. Aua nei ta nu ila lo ele we mawai au fo ni te u dungo la au e mawai e manu ai mai si te u lo si te u lo fatu. Ia e fiu e malu ai lo penal tangana awala pale ilo wao si tu lo ai malu lo loto ma ia pele ma nei o upore o tau tangi au te mana o tangi no mola tu ona ma nei o le solo le wa mai fo nei ta mo si nei so le tatu ngana na ese no i tu manga a tasi le tatu ngana e tofu wala tu no mala ngana o esa mo ma tatu ngana e number 1 numero tasi io mana ia Marilyn tam fai mai nisio tavala au le te milen tai tala fo la vini mai se tasi fo io ia le sunga le kopo ia si anava ia o ia mai lona manatu le ta fafsilian le la poani upu fo ia o suia o no fai ngo fai longa fo e pe o fasi kaili fo isi
isi taunga isi tangata. O le upule nau mai, Mari, fa mai e pe whaale fia le whaonganga e tangata o le whaupunga lea. On malanga o le maliu ma le oti. O lana mau. O le ala le oti o le ale maliu se itu lo. Tu sol hafisili na le au mai o le aso malanga o le maliu ma le oti. Tu sa le ale maliu alwai ma le oti itu lo. Vini mai pola so fina ngalo na. Ya, ma le whaonganga o le afiafi o le upu foi le whapelea. 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 Whapea. Whapea. Whapela. Whaonganga o isi upu. Ma nia, na o te tala tatu le telefoni tolo lima lu o fantasi. I le tau o le whaongai no whailonga. Ia pe a tusi i le ngangana Samoa. Ia pe a ovo na tautala. Ma sau noa se tasi. Ma ne i o le whaasoro tatu tulu nei tau. E whautele le tatu sa. Ia ua o le tatu ngangana. O le mea sina o le sio tatu tunu. Ia e pele mai tau fo na tatu whaatau ina. Mesa nei teimi i soifuanga lo tatu iai. Ai sauro ma tatu val au talo val au malo soifua. Soifua manuia malo soifua tina. Le ai o ke fi fa so planga le sa usawa nei la ka vale o fa no lo le fa so si tamalia na fa pe mai il fa nga ina o le ai mai se a. Wa o la le fa ta o lo a le o we se u fa pe o le fa pe ina. O te whaasa mai au pia se, o te le loa e se upu whapea ina. Ao lo uia manatu na o au. A whapea whaise tau talanga fo i leo whatalo whatule. Sunga whawhia ngainga taro whala sunga whawhia ngainga. A whapea la wale mana e whaongale ai mai se. O lo uala manatu whapea. Whapea le mamalu o le au fia. Ai o te le loa, pe se upu whapea. Fatalo fatule sunga le fafia ngainga fa pea ina le mamalo le afia fasa amala nisi fo tato tamamtina matua pe ese upu fasa mo fa pea ina le mamalo le afia ta ilo yai a lo via lo yai na wa lo va ye fa pea le mamalo le afia ia pauna se o faso atu ti fia malama pe ese upu fasa mo fa pea o le fa pea ina paule ngana lo te loa o le whaapea le mamalo le awhia. Ai o te le loa pe se tala whaapea. Ia whaapea ina le mamalo le awhia. Ia pauna se o whaapea. Mana ia lo, man whaftaiti nā, mana ia tu mai lo fina ngalo, ia lo whafonga le atunu, mana ia lo whaasoa, whaftai fai lo fisosoa ni mai le ma polkalame le neita e au. Manuia le yaso, whaftai lava. Satasi mai polkalame neita e au, fia whalongolongo atu. Whaftai lava tina. Ya, malo fai manuel le yaso foi ia mana ia aso mai o whapea mana ia tatu sai fauteli manatu tatu tunu ile nei tai au ia tau tele lo manatu ia e manatu ia manatu tata ia lana faso e tonu tata ia lo manatu ia fa malo fa tai su tatu tunu mana ia o le vaanga le o mai ia o le tata no i turanga ngana ma upu fa nga i le temi nei lo ile statu val au nei tai au talo fa val au talofa so fo manuia talofa molo no malo se fu ia talofa o ko vidia ko le o falon ko le fa so mo kina lu pede ia le sa fa so mai ia le fa to au maternity na okay le yo le upu le mali mo le oti o le ma sang fa nga fo yo ko ma Malau fasa lau le upu le soifuang fa las fa ngau. Moni. E pe yo le upu le maliu lai ave u fa lo isi. Le upu oti. Kaukala kai ya kai. Takire le upu maliu. Moni. Ila u ave ya o ye mo wa. E fa o le maliu o le oki nei. Yo le fa punga fo ni o alo o a fa nga ni ile fe nga ko fa pe o walo lo inga le pe o la ule fa unga inga le le balanga le mali mo le oti le nga mali o ai oti nei moni mana ia lo fa mani nonga vai le
wasa au fa kau fa wasa ga inga le winga u le fa nga o le so i fu mo le fa e masang yenga fa nga fa mo fu ita vai mo tia ni i fa sa lo au mo fa pe o longa winga o le avena so i fu i tangata ka fu ide ai le ngo fa i ma le fa nga ya i ka mo ka inga Ia le winga lea o tinaro o kina lea le malanga le maliu mo leoki winga le maliu ave i foi lea o leoki e fasino ya kaika mo lo kainga ia ma le winga ia o se mokunga afaranga faftai ma lo le launga ia manuel le yaso o le manguele na ngai ka bola uka ia faftai la tama manuel le yaso se foi ia Mana ia le fisoson me sitama. Iyo e, mana ia peo nei sau no Mario le fautele tatou waa e se le mana ia o fina ngalo fa alia mau ese foi la tonu la foi tangata i lono manatu. Ia ai o le matango fiena tatou ngana. O le tele o famanianga le atua ia tatou e ala mele tatou ngana. Ia le whaonganga foi upu, o le whaonganga fa upunga. Ia e mau ese foi le malo la tunu ai mana ia fa fina ngalo fa alia. Pe ona fai lo ato ma Maria. Ele os professor bene. O le la ia ona mai e foi. Ma te fia I loa ma fia mau so sia ma to mai. Le ai no fa mal tato no ai mai se lava tama tina ma tu. O ta wa na nei fa pay for let no. O mai ya mar ana le sulu e sili mai ai ona ole o tie ole mere ye sa mo le no e fio mala malama I o to walom fa nau nei o ma to fa nau to ole o to ole o ma to fa nau le e ta wala ta tu nei ole tu langa vole le fa le o ngale tele yo manatu e o mai fa ai so mai fo ta tu tunu ia e fa usia I fele le mala malama fo ta tu ngana mal Male nei ngana sa molo o tato mite talo fa val au malo se fua. Atalo fatu no fangalo marima ana po malo por lua. Manuel wa po. Mana ya ya. Io e Manuel ya mana ya molo va no te malo po. Ngana sa mo. O lo mita o mana na mai le tu sa mo. Tato te fe utang ai ngale tu. O te le tai o talia ina lo wanu mo le pa una no le tu o lo le ma fa me na e ma faia ona o ga unha fa Britania ile lau a le fa no o te tano fa Britania ile tu le ngana Samoa na mai le tu ma te filter mai o le upu le te ya upu ai me sa no le tio le va pe o le tau tala e si so seleziona mali o mai la le tio I se upu fai so fai pe I uana mulu sa o le upu le pe no fa no o fa pe ina le upu ti masani no fa no ngai le tio le e au kilani o le pe ina e masani fa pe la fio mai il to oli o le manai le lai nei e au kilani ai talusia o pe ina fo I lo tu malo e fo o fa lo le o fa no se ta o fa nga mai o le bule o le maliu ma le oti o le maliu ave o ya I le matai o ma le o lo po ele ese maliu ave le oti ave le oti a lo po o va le sanga ta o lo o le tamaiti o le o maliu e ave tanga ta o ele fa lo amole mole kamo tato tamo fai fa sambo tato man ai alu pasi fa sambo e pasi tu sabe para che fa sambo mali o me laso mandia lo waso fa pena foi ora fa tu fa pena o ma sane la mala tiene fa tu te la tu lo lava te la do fa sambo o te mette la una sambo da tu anata mana nei se le fa usang e manuia laso faftai lava po lo faccio ma tai o chama le fa so man le yaso tai Manuel le yaso ma ne fa so mai chama ya lo po e so ai le so me lo chama ya lo po por pasi
fale tupe ia e fa nga ngana Samoa o le mita mitanga na pe ona sa no tama ma nei fa so mai le pe ole maliu ave le matai ia ole oti ia ma nei pe o po lua le na sa no lua po le pe ina ia ma le fa pe ina ia o fa malu atu ele o marina na mai male upu le fa pe ina nei te wasasi ia pe o se la pe la ona le o fa pe ina le na sa no ise ta se ta to Ioi, o upo le fa nga e nisi, ale ilis manatu lea mai a ile le au pepe o upu le o fa pia ina o te fa longo iai pe a o te ngie se tasi o se tasi. E fa pia mai le tangata lea, e po le ale mea e fa pia ina ai oe, maua mio. Ia, o so malam lama na il fa nga ina na o fa longo i lea upu, malo fa so. Ia, peo, ia, o te le loa mari peo le, o se vai inga fo ia pe le fa upunga le o le me o fa pena ia pe le fa nga upu ia ai ona ta taimi ia o veto o manatuale sia ai on mana ia li tatu si tatu mino ma o mai tatu ta bun li tai au ioi ele o si tatu po kala me vo ele al po kala me fa so mai ia ma ne vo i tatu tano ai o le si ma ne va tatu po kala me le li tai au ia ona e vai peole ele ato toi pele tato o nanga fa sala ele tono e fo ele tato nga luenga tulanga o upuma ele fa forma de tato tunu ia ia le te me la pe ai ta o o fautuanga ma ese ta o so so ani mai fo ele nga luenga ia wa ele ato to ma tono si tasi isi o na ia sta tu ale te fai mo tato tunu ai fa tai ma nei o nga la vol fa mo le tai o le fa ta o ino tato nga na Samoa nga na le na mai le tua tof si tato ia e ma to yo lo to mo fai la to leva ia e ta ola to professor ia ma o iluma ia au tulanga ai ngana Samoa ia o tato ngana e pe ona mai le solo ni tato te fa ta o ma fa mo tul tato ngana Samoa ngana tato te mita oni le ai ona tato te mi le uta pena me po kala me ole ato vai ia ili tula se fulu por kala me mo li le aval por kala me fa le nganga na ili tula suma ta so te tele yo fa so le tai au to fine ana tato por kala tele mai ta val awa o tita taimi a mari ai mana ia pe fa te ato ta fa sa la le ta fa si langa le wai ole fasilanga le mo le ole e le ta longa ta polo po le tournament le ai fai le aso tona i nei o le aso tolu le o uni fai a ile malai ta polo ia por kala po Trentham Camp Golf Club ia o ta longa le mo le tuto tasi fa mana tuina le ono su tasi tau sanga o le tuto tasi o se tato atu no Samoa lima futa la ia le ile urufale ia po le green fee ia tata to tasi ia e mai ta lava tata ia pe alo lava tata te rola silfie ila to ta alo ilia fo ita longa ia ol fasilanga na le olo saini mai ta i ore kalapo ia le sunga ia to manga Mike le toa ia le i Trentham mai ta longa na ila to fo fie le ta polo ia ta to wo ia pongi fo ile fa moi ia le olo ta ia se tasi fo yo o tamali ia sunga ia to manga Mike le toa malo fa tai o le aso ta tu fine ana o la fa ile fa tu ta ile le por kalamele o le tauvanga launga por le tauvanga tautalanga Samoan speech competition ia fa tu ta ile fa la putonga le o tautai o le moana tautai o le moana schools ia e ile fa mo luas fulu lo mon tupua o ngai o le autova mai la so ta fa le Bishop VR College Collegia Bishop VR por do nei ia le tauvanga tautalanga le nam mai le iva le tau ia si pa ia la fore lua ile woli ia ma nei na fa mo la so tau ia o te lola te mo fa tu le tatu o nanga ia mai start report la so tau tu langa te finga ia lo fa na nei mai la valia fitu senga fitu primary school ia nga iluma ia si va ile mai la valia primary school le va senga 5 va senga 1 va senga fitu mala va senga valu ia mana ia va senga na lela sau vai la so tau tu langa ole tautalanga ia a mesel man lauti mita la ngana ma wa lo fa silma ia fa ilo ise va nga tianga ile so tau
Yo lo il por klame na mai le tau tai o le moana schools. O tau vanga tau talanga na le aso tai au. Mana ia, le sito e whao popo atua le tato whasisi langa ne Maria tanga polo la sto nai. Ea fo i mata le itulai, tale afale valu sisi no le fua, tale iwa a mata ia le, ia, tale iwa a mata po ti off fo ia po le si whao pungana le whao ngai lia fo i. Talonga. Ti off. Ia pe ta ele polo mua ia tau whai atu la vai wha ngata tunga ngana. Ia mari pe o nisi na whasisi langa. Ia mole atu le nganga whaftai, ia te o fine ana. E mai se whafoma le tātou tunu, le ua mai ale tātou polo kalame o na le tātou teimi. Le uta pena mai polo kalame o le tulai si fulu polo kalame atu e whiwai lia i le fionga i la wano ati lau. Ia mole le nganga whaftai si o tātou tunu, whaftai i la tau na whaaso mai le tāu nei, i le tātou polo kalame. Ia o whaatau ina lavo le tātou ngana Samoa. Ia whaamangalo mai fwoi stau tua ma se awa unanga wa le tau tamali i le whaafoma le tātou tunu. Se upu se tala, i o se ngana i wasasi. Ia whaamangalo le tātou tau tua. Ia poto are tau tai ai se a lona atu yama. Ia manuia tele le yaso i fuafuanga o tutoe. Polo kalame o lo so mai le tātou tau tua. Aua ne i suia le nila lau le tio, lau whaalongolo mai le tātou le tio. Ia tau tua si ufonga lau mua le yaso a tua si pa ili tula lua. Moni leia, mani a te leia fuafuanga ne yaso, tato mafuta tu lava se i pa ili tula lua. Ia mai a mau mari man ato tai au ni tai au ma te tato toi wheloa e fo ia i le awa uli. Neia, al pespesenga nei mai le sunga ya soa frisi mika e le wha Samoa mai, o le uti wha Samoa atu. Manuela le tai al wha fomel tato tunu. Samoa
Toi fa talo fatu le tatu tunu le te mo le tau o le ua ta pina mele por klam le atu fa ilia ai le ua pa futa mai foi mala fionga ya la wano anti lao ya wale tatu por klam le tau fa fo mo le tatu tunu fa talo fatu le fionga la wano ma lo le se fu mo le tau fo ia e fi fo ye toi fa talo fa fe lo ya tu malu le fa fo le vai ngolaso ma lo lova le usupo mari fa tai fo so ni mai e wal tato nga luenga ia ma le fa po ponga le por kalame o le fa soa ile ato e fe vai dia ile nei fo ita ao ma lo lova le soi fu nuia ia ai mo le sil fio fo yo le ma malu la fa fonga ile nei fa po ponga le tato nga luenga ia o manatu tasi asi mata upule fo i fia tu inatu ia pe e foi le nei fai mo ia se fina ngalo se si pe a fia sa no mo ia e ona se a toila le o le tato te ia le vai aso le nei o le tato ngana sa mo o le fa ta ua inai o le fa o ngaina ina ia manino mo mala malama ile ngata i tu pulanga o la lavawa ia ma le autelo vou o e sa soi fua e New Zealand nei ia ai te la hoi tātou e mo mia le tau ona whai mawha manatu a wa pe ua tau ngalo i nisi i a winga upu i a matulanga wha pena pe o le nganga tonu lea ia ai ui o lea o le mata upu sa manatu e tu inatu po i mo le silfia ia matatu tala no i ai o le nei vai teimi pe ona wha fonga mo i fo i wha asera launga ia mātātou Paul Kalame, ia maise o tala ho i lo mia i newspaper, mātātou mata ai le TV, whaafonga ho i leitio. Ia o telea ina matua vevela, ia whaalinga o fina ngalo ho i o pāti au tu e tusa o le pālota ia o ke topa. Eo pei ona tātou maua ho i le nevai aso le tele o le mau faasile si langa alo ia mai le malo ia mafua mai le talo le tupe pe ona tatou faafonga ia na vai aso o vai ia o lo tau faamanino mai ia vai nga tupe ia maleanga o fu ai mo le atina e malenga luenga male lava a le foi sa ia ile faasolonga fa abitolen amata i polrua e tau whaamanino ai mōlema manu o tātou tangata, ele ngata isi o tātou o tunu o Samoa, ai o isi a tumoto o Pasifika, i vai ngā tupa ia o whaatu langa mai, ia a wanga ruenga mātina e whai, o le isi tau sanga o luma nai nei. Ia leo mai a fo i e whailo inga nā, i kalai estete, whapea tātou i nei, ia a maise o le Hawke's Bay, whaasolo tua i au kilani, whaapitoa lava mō tangata Pasifika. Ia pe o le mea mai ta wina mari, e wia ina o fuafuanga nei, ua pāsia, le taro le tupe, le wha ailoa mai e le mālo e tusa o le la tau pito la au, e te tau ona silo fia ma manino i ai tātou uma. E ai mai tau ina foi, o so se whaasara lau a le mālo oi, ia o na tū lai mai lo lea o le mau whaasara lau nga te te i ai le pāti le tua ngai, le National o le Act, ia po le alawa isi pāti la iti e pe on tātou sila ma whaafonga iai. Ia ai o le, e pe o le oanga māsani lawa ia o le vai teimi le nei a ngai whai ngā pālota, ia o le whaia o le tāla inga le pāti lātou i le lātou mau, tali tonu lātou, ia e le tau ona unai ina ia sui ai ia filfilinga ale au palota pe o langa au tu ana o nei me o fa tosina ia po campaigns ia fa apolkiki e tatai ese ai ia fina ngalo tangata mai se me o lo ile tal turunga ia pe o tu langa ma sani la vai paula me o fia tala noi nai il nei fa pongo le tato por kalame ole me foi le sata o ile se tato por kalame le imatua ma mau tele atu o le ata mai fou lea ua maua i nei ono poe a wale le tekonolosi o fiso o ta inga tele vavave. Ia e ta ua le ngana peritania o le artificial intelligence. Ia pe o le ata mai ho ili nei e le se mea moi, o se mea fau i lunga o maho faunga, ia male to mai ua maua e wha atino ai ni anga, ia maniwa ainga, ia mani alawa.
E peila o na whaita watu ia i nei fo vai aso. O lea ua tula i mai. Le whao ngā ina lea ele partia le national i ala tau wha asaralonga wha tau sina wha porkiki o lea ta maile nei o le AI, Artificial Intelligence, e whausia ai ala tau wha asaralonga. Tau po le alawa le mea lai fina ngalo i ala tau e unai. Ai peina pau ale mea o le manuia i la uwa ai ma la uwa alongo. O tangata ia ua whausia i lea ta mai lea pe o lea ua whaau ngā ele partia le national le whai aia la tau whaasa raunga nei. O tangata Pasifika ma tangata Maori. Ia po le ale message o lo o mai o tele iwa ai se mea o se whaasa raunga. Ai pei o le whai tionga lea mai stasi o lo o nei le polka lame ho le nei o le AM ma le TV tolu amare. O le tamaitai o Laura Tupou. Wa ia whai tio i nai le national. I le whaonga ina o lea ata mai e whau ai a lātou whaasara launga nei. Ia ai e moane le ata. O tangata ia ua whau e le masini ma le ata mai le nei. O le Maori, ma le Pasifika. Ia o fōlinga, matulanga umalava e peia hoi o na tātou tala no ina o mua. O le teke o no losi le nei, ia e mawhai o na nofo mawhau se ata, whati ta inga po seisi o maa ua mo Māori. Ia e tau tala mai, whaasara lau, ne pia o lae sa pue, ma whapea ai o se mea moi, ai le ai, ua o tele, me o tātou sila ia i so ta inga tele wawawe, i le matau tia o le mea le nei, o lea la ua o mai inu sila, o lea ua whao ngai stasi o pāti au tū, e whau ai a lātou whaasara launga nei. Ia atonu o lea ia te tau a lea ale pāti lātou, whao ngā te konolosi. Ia ua pe o le tau dalu fōu o tātou iai. Ia ua le alo fia lava, la fia lo tau soifua ma le tātou o langa ia sa oma. I whaso ta inga tele wa wawe nei. Ia ai moa ua ia, e whaano noa, pau ale le mea. Ia lalal me le whau ai, tangata pālangi ia tau o a fōi. Ai whau la ia tangata Pasifika. Ia ai hoi o le, whai maile tai o le national. O se motua mea matau tia ma le lei o mwhai na lātou whao ngā lea te konolosi. Ia se isi sila iai. I loo lea vai inga mari. Ai pe o le tūlanga na, e pe ona ufai o te lei wa ai ai se whaasara longa, po le atonu ai le tu ai ngā o whaasara longa. Ai pe o le ngau sia e le computer, o se tangata Pasifika ma se tangata Maori e talatala noa, e tusa o le message le ma na o le national e tu lei atu i le au pālota. Ia, o le whai maina lātou ta imal pāti o se la sanga ma tau tia o lātou iai o le, o lātou whao ngāli te konolosi la lea. Ia, mo lea fo i vaenga. Ia, ai, o si o na vai vaenga iai, e o te le fia iai. E ui na o le va ai iai. Ai, e tele i o le mau me o no tu lai mai ei tua. E ai pe o se langona hui le ai se ai whao ngā ai tātou, ai le whao ngā, ia tangata mai Europa po o isi nuu Asia se wha teita inga, o le whaasara longa le pe o na tā ua. O le Maoli, ma le Pasifika. Ia sa au tā o hoi tarua i nei lawa pe o le manui hoi le o le leua nea hoi mai o tātou, e whai anga i lea mea ma le mea, o le whai ngā tui, o le mea o le tusinga ingoa le tanuai, le aile i uma o le sola so whai u. Mo le tusinga ingoa lātou, ia e pei e tau uma whai lava, e whapea o na whaariali mai, le whaatamala, ia pe o le a fo ele nei o le vai o tātou se i tu lou, ia le au whaafonga. Ia pe o si mata upu le nā, ia a si fia whaasoa mai ai, ia le a wanoa le tātou leina o le toru walulima lua o whaatasi nei Wellingtone, i le nei whaapoponga o le ato e whewai iai. Ai, pe ona o tā ua, e le au maua tasi ale vai aso i le tausanga atoa tātou te whaamanatu ai ma whaatā ua sia tātou ngana. Le posi lilo hui pia ona whaafonga mai, ia o le utea lea ma le aunga o le tautua le si ufonga o le lau mua, ia tau mwhai
whaongaina te tau, ia ma whaongaina i se tūlanga tāla whengai, ma sao ato o tonga, ia sia tātou ngana i teimi uma. Ia iei teimi e pa ua i fo i le polo ia mātou se i tu lau whaafonga mai o le atoa se au unanga. Ia mai se o ni la fonga fo i e whaafonga mai ai. Ia pei o le tūlanga le nā o le au unanga lava ma le tautua ia i le ala leo ma le whaasaralaunga. Ia e le o se ngā ruenga hul ni mo whai o na lafi sesi le ato de la aupe a iei se wha le don. Io a iei a se sasi ua sasi. Io ai o le mea daua o le tātou wha awau pēa o na tau mwhai e wha le leia. Ia wātu pulanga o lo lalo vāo ma whai mai. Ina ia mauti noa e o ngā pēa i le a ngā i luma i lo tau soifua mo le tātou ola. Ia si o tātou ngana. O le nei vai aso i le mai tau watu ia i tele i o Paul Kalame. Tele mānoa noa i Paul Kalame o lo whaatu langa ina e le ngāta i tonu a onga o ofisa o le mālo e i fo le tusi o Paul Kalame whala o onga me o pulenga i o City Councils e le ngāta i o tātou a ai nei i Wellington ma ona ai toa oi. Ia ai whape nā fo i isi ai te tele uma o New Zealand o lo whaatahua isi a tātou ngana sa moa. Ia e le ngāta o le ngana lava ia ai ai foi i whautuanga ia o lo tu ina mai a wala mai le mtanga luenga o tangata Pasifika i mo meo o links foi nei mo whai o na e asiasi ia i lau masini computer e te sila ma e mai mo ai i ni whaamtalanga ia a mai se o niata o aso ua mo vai e tusa o le soifuanga ia ma le tū maanga nuusa ma sani mai ai se o tātou o tuno. E peila o le mātou ia la ngona i le nei whai whaapoponga o le ato e whewai di ai. Ia e le awane i o tātou whiu i o e tulou pēr e tala noa e ma whetū whai i nā i mata upu a whia ai le tātou ngana i le nei e tunu. O nu ese nei e tātou te iei paule mea whaafitai maua le awanoa mai le malo o le wha awanoa mai vai ngā tupe ese ia ma whai on tātou tātou sanga i ai, e sanga wha le le i ai, ia ma tā upu e a whia ili tātou ngana, a le ni a onga le whanau, ia o onga wha le lotu, wha le ka le sia, ia o le a wanoa, wha a wanoa, mai se le ni i le a nganga, ma le wha moe moe au tū, e awane i pepe mate, ia le wha o ngā ina o le tātou lavanga ngana, wha mau mou ngalo ia le mtanga luenga, o whaari ai, tau titi a 5% e wha se fulu fitu tesi maleiva pasene o tangata Pasifika uma i to tono New Zealand o tangata Samoa. Ia mai o le ngana Samoa e au pito sili o na to tele i tangata i New Zealand e la tau te malamalama. Ia ma wha o ngā ina a walala lea i le tau tala iai ia pe usu ai foi ia tātou pese i tātou lava ngana. Lona winga lai se whaapupu e te lele tā ua si o tātou ngana. Ia mai o te manatu mari piu o tele foi na whaalango mai sa lua talitalo foi nisi o upu e tau na iai matulanga whaapena o se mea tā ua tele pe ona o tā ua awa tātou te fiu ia pe whapea se upasi a ho i le talano so o la uli ia i le ngana a ia o sia mātou whapai atu ho i le malona au whaafonga e le hai e le tauna tātou vave musu e whaafonga i whina ngalo ho i o isi e tusa o mata upu e a fia ai le ngana sa moa sa o mahu whaulawa i le tai awa o sau mai i le mātou pitonu umari i le tūlanga waso o mo vai. O meo tau mafa hoi nei pa tino i a Samoa. Mali. I o ai e le tutusa uma atunu uma la tau tau mafa. I le ngau singa. I a maise o le mea pito tau ua o le tofo o se tau mafa. I a po le taste. O le whate i te inga. I le tātou tau mafa le tau o le tau folo. Ia mona tua la ia ele fai ai nei
O le ala hoi le e lai o na pei ngalo ngofi. Ona e le o sila iai ma le o wa ai le whanau. So i fua e New Zealand nei. Pe whawhea na ngosi ia pe whau, pe whai. Ia le tau mawha le nei. O le tau folo. O le tau folo sa mo wae lua i tu a inga o tau folo. Ia le hui whaafonga mai le au maa tua he maa sani te le ai. Ai pe o le winga lau tala. E le leil tala no i ai. E awa, e le whai ai a tātou i New Zealand nei. O le o ma whaina isi tau mawha pe o le whaausi. I nei. Ia, man. E o le mele o le tau folo. E le aini uru ho e le toli mai se i tu lou. E whai ai la le tau folo. E a whai la e le sila ma lewa ai le whanau i ai. O me foi le e lai o na whai malanga i sa mua nisi o a onga. E fia awe le whanau i o. Se i ola se i wa ai tinoa i ai le whaatino ina o le ngau singa o lea matai ai. E leo se me whai so le me o le tau folo. E whai le tau mawha nei le wai taimi ua te tele ai le fuata. O le fuata a uru. E iai fo i ale tu ai ngā uru. E whaapitoa i ai le meo le tau folo. A lai fo isi le fia au mātua. Ia o tātou sa so i fua nei ia pa ngā lea. Ia te leo mana tua mari a wai te le isi sila o i le whainga o tau folo. Te le lopa ua e o i sa moa ma e isi sila i ai. Wo i sa moa te le iwa ai lai le whainga. Tāpina i nole. Tau folo. Eo e. Ia pe ona uta o ele ia la fo isi le fia el tatu tunu ele tasi sei tu a inga o unu i si o tatu tunu tele tu a inga unu a ele au nga uma ia unu e fai ai le tau for e tasi ale tu a inga unu sa o ai wi e ole la utala no la wi e tu sa o mesa o i loi na no po fo ia ola e Samoa. O le urua o te mai tau e a fo e whai ele tau folo. O le meo le avelo loa. Avelo loa. Avelo loa. O le uru e tai fo linga le mao po le pei e umi fo lele. Ia, ai fia te lela i ai le au whai tau folo i le uru lea. Ia, ona iei mafu anga pei e fo ele nei o lona a ano. Tāla whea ngai tele ma le whainga o le me o le tāwholo o le puta le. Ia ai, peila ala winga o lau tala. O le umi o na tātou le whai o se mea. O le mea tupu. O le ngano. O le ngano. Ia, ai pi o se whāteita inga nā lau tala. E winga i le leile tala noa iai. E ui ai na le whai i nei. Ia e tau ana manino nai whanau. Lāna ngā me tau whaaliani mai o le tau folo. Wai, pe lau na utawa e lua ia me o itu a inga e mua o le tau folo e whai i le niu. E susunu ia le suka i le maa o le umu. I lunga o le pepe. Ia o le pepe la le po le tius la le whao ngā. Ia e tau mawhai la le tau folo. Ai a vela le uru wai e tunu pau ia ona fo e la le ia umona fo e ona mai la le upo e le la fai e fi ai ia pe tasi lua e fua ele te le le ta no wai ele ta no sa mo fai me ta o ta no fai me ai ele o ta no ava ia ta no fai me ai ta no fai me ai ele ai ni ona vai pe o vai o le ta no fai ava le pa wai ava ai e ma fora lava e lua ona au o le tu ai nga ta no la na e tu ai la le ulu le ta fo ia e fo ia le fainga le wa ngalo ia o le ngo e le o le mele tu ai e fai ona au a le o le e tele ana fa o nga ia le me o le esi pe le tu ia ho le ia se malu le leila le ulu. Yo na la le fa ye puta o tau folo le tau folo niu la na.
Ia o leisi tu ai ngā tau wholo fia ia i au mātua. Tau o le tau wholo sami. E leila se. Mali. E leisa suka su nua o le tau wholo lea. Ia pei o le ulu. Ia tui. Ia ona tau mawhai lea o le au mātua. Ia ai o te ngona o te le nai vaenga la iti o le mele o te musu ai au ili le tala no. Ai ta o le tala le tala o leina a fia wala o mai stasi o lo fa fonga mai sa le lei ia le fatino ina o le tau folo i sa mo a le i malanga mai ia te lele a wanoa o te ton ho e te lele o ngā i le fa fonga na i along fa na ia mai se foi o le to tele o tātou pe o tau ngalo. Tau ngalo. Mali. E te o le ngangana. Ia al tātou leina na o talatu lua tātou lua lima lua o fatasi. Lo faftai. O viola wano le tau le lana fatso me tu fine ana le vanga le me fa ilonga. Tu langa o fa mafa o ko maliu o vanga nei piwa ale fa ngai nei fenga tsa mo tanga tele fa tawina le au. Na vile mai la se tasio to le por kalami. Ia so io fa ngai wa le si fa sa la fu e va tu fe au fu e mai le si va te tengo ni si le va tu le fe au. A vele le tio fa sa la wa tu ngol malis. Le fa malu mal fa malu. Ia ele mo mes fa malu fu le la mo fa ngal la niu po le. Ia ale fa malu le mo mi e tu se la mo mi le ko ia le fa mafa. Ia lo tanga ta fa sa la le fa le fa sa la. Ia sa mo mai se fa malu e sa va e mai se fa malu pe o vai ngana mali o ngana mo le tu lang o fa ngai na fu o fa ilonga ni e ta o fo ia wale mala mai fe au le ta mo o le mantua foi o mea tau whesa o ta inga. Ta ua tele le malama le manino. No inga la. O le tiu te lama au whaasara lau. Aua ne i whawe whaasara lau se mea se i manino po le ale wika. Pe o tasi lea tu la whono ta ua tele i so se whaasara lau la. So se whaasara lau awa o nei aso. Ia le ua amu ia nei tu pulanga. Ua iai telefoni ia whea vea ai ua text tua nei tau i sa mo. Ia ai mo i lei o na aso. Ia anu atu le walisi whaasara lau o se mo liu i nei. E ui atu i whalimeli. Ia o na pasi atu aila lea i le tu i pia. E na le tasi ali tātou le tio i sa mo i nao no po. Ia mon tula, a whai lai Russell tangata le tiute. Ai le se i sila le i le wha upunga. O le mea la nai tupu. Wai se a o na mauani wha ma mafa i nā taimi. Ia wa o le masini fo i le sa ka o le telex. E au watu ai mea nei. Ia ai ele ngata la i na amatu ma mao. Ai taunga taha fo. O le ala na e se a toa se foi upu. Awa o le tele upu. O le tele ho ele na o le tau. Ia tau whai ale te ngata le awa tua le whe au. Na o na upu au tū ho ele le ina ia manino ai le nganga o le whe au le awe. E pei wha pena. Ia o leisi la mea maali ho ina aso. E sa o ile le na ho i wala au mai. O se mea tahu o tele. Awala ale ta ua la le faa mamafa. Po le koma. Ia o se a toa le winga o se upu. O tele me o te tupu. Le temi fui o te iai i le ngā ruenga le i sa moa i nā aso. Ia iai nā i uso fo i sa whaasara lau. Ia ua matua whenumia i lafa. Ia mai ona o le whaata malala i mene. O isi se po isi sasi. Ia nai mea whai ngō fia o i ngō nu. Ia e mau ale ia le a hoi i tangata i ua māsani lātou. Ia ai o le tele lawa. E le whape mai tau umai lātou. Ia le whaupunga po le whaaleonga o le ngō o tangata. Ia po o suafa fo i o nu umawhi o angau si o tātou o tunu. Ia pei o nai tūlanga nai tā uai. O te leo matua e mauti noa le leile vai taimi na tu uai awa sa masani au na whaao ngai te tonu a onga.
E apata tua ia o ngā whaiwhe au. Le whaatahua ina la o koma li liu ia. I o wha mamafa. Ia matulanga uma. E foi le whaatonu ai la ia se tautalanga ma se whaopunga. Ia ai le vai taimi foi na alu o foi tātou i Samoa. O na saura le whaopunga. O le ave ese le toi ai se mea whapea. I se tūlanga alo ia o le a le toi whao ngā ina koma li liu. Ma wha mamafa i le ngangana tusi a Samoa. I le mafa ufonga sa wha pea e i longo fi al Samoa e le tawana se. I pe e no winga. O tātou uma a Samoa. E le tawana sasi se si le tātou ngana. I au te leiloa e lae e mōri mau mai fo i le maro au wha afonga. I te le wha le tonu wāli li mai. Taruna le toi wha o ngā ina. Ia ai pe o le tāua le nā e mo i e fo i. Ia o le tātou sisila le iai awa e wha leo sao ai ia se up. Ia ai o e tofu haltanga tahia ma lona silo fia. Ia ai le leil tātou taltala noa ia. Ia. Ia al tātou laina lana. Tolu olu lima lu au whātasi nau talatu tātou le telefoni nei tāu mo le whaasore tātou tunu. Ia o lea ua la afalitu lai sifuru. Lo mo atu lewa nori teimi nei pia fi whaasore mani tātou whaasoa. Tātou iai le por Kalame o le ato e whewai ni ai, whaatalo whātu i le wala au i lungo le leina. Tālo wha malo le soi fua. Ia, tālo wha lava, malo le soi fua e lau whionga la wano wha pia foili. Ia, ma... Ia, mare o lulu a lue mai ni. Tālo wha lava, oi foi le sauno mai. O Pātea. Pātea, ia tālo wha lau whionga, sauno mai a le o maula wā wanoa. O whia tu whātu le i meo le. Tau folo a. Whawhetai, whawhetai tele lawa. Nau whionga. O ta itele taime o ta laiti. Ia, ke le i. Ole, i lau wa ai, i lau malau whaalongo i tangata mātutua. Wa al mele ole tau folo sami. Ia. Ele ti pia hoi lea i pe ona al whainga ole tau folo niu a. Ia, ia. Ai, sa ele le upu whaapea sa au whaalongo e o laiti. O le tau folo sami o le tau folo na e fitu ele a whunga ele ngā le tangata songa imiti a. Ona o le mafuanga. Ia, ia. O ai ti ngāna bevela ai tipi o na lima e puta a. Mali. Sa ela o tau songa sa ua ila ia ina ua matua le toena. Ia tulo lavo. Ia o lulupe umana lima hoi e ila ai famela ia wai e tingale vela pe ole ufu nasa ta ole tau folo e fifi e tulo la ole e na mai meeting te ati foi le tau folo sami ia wa folo sami aso mai ona sui ele ole pepe a malo ia ai o lima la ole tangata le foi le tau folo sami e tipi e puta ai meio ele pe ole tau folo ni o mai le lava ole o la palapa ona tipi ele a mali ia e pe o la tu fatu na ai o nai upu ia sa o te vai ai o upu ia tolu ole sa o farong ele taiao ole malo a ia ole si upu a tonu hoteli Lopez sa to fal se ole upu ole malo a malo ia ole upu lea e la uva vai tolo la ngana e pe ole malo a uva vai ile taimi na ua il fasa to longa le tato i faola ia o siona te mai lava le sa usiu fiere ia lumole ia o le tato faola ia ngai e pe ole mena e to ole malo i lau lea vai ai
o le malo e pe o se te mai i foi le no e pe sa o te mantua pe o mena sa fa ngai ia e te mai ti sa o mantu foi au ia so le titi nga mai sa mai me fa la o te luma a ka u ka la ulu pa ia e pe la le malo le ufule na malo o le malo ia ma le ufule o te to foi le ufule o le ava ufu ma le ava ia ma le ava ia o le ufule o le ava o te le o lo un tafsilia i o na fa ia le tuape o le ufule ava o se ufu mai le ngana sa mo se ufu mai le ngana e Peru ona e ia le tusi le tusi ia o lo ia le ufule o le Shava ia poli Shava o le pela le fa fuina le ngana e le fa petania le ufulea o le ola ia sa fa sino sa o le upuna sala tu o ave ia eva ia o le ufulana le avale ta o ta tu tro la ngana le ta tu ia sina o le ava ai o te sa o filia fo i pe ili ia fioma i sunga ia li fa fenga ia mai la tu lavalo la tu mal mal tu spaia ia pole o le ava o se upu lavalo ngana Samoa ia pe sau mai le upu e pelu la le le chava pole chava ia ele lo ia ia na upu sa tele silia la e fa fenga le upu na ina o tau tuai le tu silia sa o tawai e pe le upuna sa ta o ila e tangata e Peru ia eva lo ia ile ngana e Peru le chava ia pole chava o le CHAVVAH ala le ia atono le fa fonga mo fo ile au fenga lueng po ia atono so ni mai se si ai fa tele ta o ia le tu fa tu le fiong la wan fa ta tu fo kala me ia manu tele le ne ia so a me fo le va eso ta tu ngana fa tele la fiong ba te ia fa tai la ia la val ne ia so ia manu ia ta o ia le o va ngale sa no ia le fiong ba te ile ale a me se nai upuia ia e moni le lava ia e le ai ele i o ia i lo a vai nga i se si winga o le upu a po fe au mai ai a se le upu le ava ia pe o le e sa ai le sa nga pa te pe o le upu le fa nga i le fa le liwina o le tu spaia o le ava ia ai o le fa fo mai la ma tu fo ia mo se la fa lo tu ia tonu e whaiana mau mai sa no so ni mai ai i la le fo i upu wa le fa fonga fo i al tatu tu no o le si upu ta wa le pe ona o mau mai le fionga batea mari o le upu le o le fifi al fifi no le ta folo o no winga o le anga le mo le tanga le ia o le tapena ina o le ulu le manto le ulu le o tu ine ina ia malu o pe o se dau fo ile pe a fai se palunga o se falawa o le mea tonu ala e tau le la avi ele upu le a pe a fa pe e fai puta wa tai pe fo linga i mafu fo i o le fa o si ala ngala le i mafu o le puta fo linga i le puta topai i ala ngala e ele lava na o le niu pe a fai o le tau folo niu fai e la le puta pe a pe o le tau folo niu e a le la a fai lo le tau folo sami le ai la fa o lima pe o na sa no le fio nga pate ia ma le upula na o le malo ia ta u te fo i o te le i manino ia a le o mau mai le fio nga pate ia le winga fo i o le upula na o le malo ia ai fa ta lo fa tu le si val au i lungo le leina ta lo fa lava ma lo le on sai mai ma ta lo fa la sunga la wano ma lo lava sai fu ta lo fa manuel nei taia fo ia oi fo i pedina ia o lava ta lo fa ia ma lo lava sa no mai le mo lo av no na ia matango fil nei aso io ma le el ta io
Mana ia ia le whaalongolongo atu mai lava tai au le whaasoa ta mama tina matua. Li Ia, lava. e mo lava sa o le Samoa. E pe ia te whakataya le nganga ona o nai whaia o ngā sa latou. Whaia nei mea ngangana sa mo sa amata mai ia onga. Mo ia le. lea o ainga sa o la e ia. Sa o la e se ava ai i nei mea. Au whalongolongo atu i le tau mawha sa moa leo le tau folo. E sele wai o tele loa ia le se fai mai o le tau folo ia le se fai mai o le tā folo e sele o fia le nei tau mafa pe ona lo fa soa mai o le tau mafa e pisa olo na fainga a malona avenga fo ile ave o le atau sasami ia le nuu i matai e sele fo i fainga ole si mea lea sa ufamatala ina fo isi au whanau. Ha o ola e ai le nei atu no, matutupua e ai. Ia o te tango ai e whamatala i ai. Wai pei o le si mea lea e fesilingi e tamaiti. E sa ea lai ona whata ua le mea ai le aso le ngangana. A o le ngangana sa taona o na o le ngangana. Ona o whaila i ai le whanau. O le ngana sa mo pe tele ona upu e maua mai i ana anga i le meo le whainga whaiva i meo le whainga o mea tau mafa wha sa moa e sele le oa i o le ngangana sa moa i toi ngā mea wha apea o le ala o lua lea o le whailonga ina o le ngangana ia nga nuu la ia na mea tau mafa le ia i fole neiva i aso a o ia e fai mai e o nei e fai le lato sua vai oka sua mana ia se tai mo le la o ia va ai le me o le ofi fai le maa ia male tau finga o le umu o le fu le umu le ato o te faftaia o le li ona sunga i fai o ngal fataua tinga ona tato wo mai le nei ato no ma tato wola e le tele o nga nu ese ia o te whaftaia ia nei whaia o ngai tono o ngai le whata ua ai o le tātou ngangana. Ia ato ai wā so se ngai o inga whasa moe le whainga o tau mawha. E maua i lava upu whasa moe sili o na whaalo. O le si upu sa o tau tala ai mo whaamalamlama i se tasul whanau sa alu le tau wangala unga whasa moe i tai Wellington e tau sanga o tuana i atu. O le upu lea nafa. Nafa ma le ngafa ese o le nafa tu so le matafa yoi po le tiute a le ngafa le ia ngafa fo ie o le tama tu so o te po fa palangi ia mo generations po le ngafa fo lele ia taulo le upu nafa no wingo le tiute a le o le tangata le o le nafa le ale fai se au tu lo lava lo ngutu male afi o le awa o le whanau le upo le atua o le nafa lea watu ya au le tina o le awa o tau le ngangana lea awane ingalo lau mea lofa mai le atua pe o isina upo e pe e fou le whaalongo le whanau la tau wafai tau ngafa that's it ai tangata i tau a ave iai fo le nai upo pena la tai whamata i tusi a o le loloto i o lona winga le au mainga o le whaasa moa ia malenga ngana tautala awane i au ngatala au tautala ia wa ia le sfamai ia o le whaatula ngangana ele se upu whaasa moa whaatula ngaina ta upele ina muli awale tango e shortcut le upu ai ta upe awale au ngata tautala le upu failonganga o ia o le upu sa o le failonga ina o le ngangana sa moa ia o sia ule faaso atu le nei tai au faftai mo tau mafa ese lo fia o ia vi ese lo fia o te ai o tau folo ia na ia o le tau mafa pisa olo na fainga ele ave file mua ia mana ia faftai mo le po kalame nei tai au famania telele atu la sunga faftai tele berina wala mai ia mari ia tai lava ni fo le yaso ia tasi le vai nga tau sa no fo ia il tina ia il tulanga o le awata tu te aungata e fa pe e tau tala isi tatu ngana le mo wana ya vano ia fa aunga awa pe ia on o ta o la amtanga
e vale te leo na ngalo, pe a whai tātou te le wa ai i ai, tātou te le whaalongo i ai, ia pe tātou te le whaao ngā ina, ia se tū ma se anga. Ia e tāua i o le vaenga lea i le tele upu e māfua mai, ia o mea tātou te whai i le aso ma le aso, o le soifuanga lama ia o si o tātou o tunuu, le māfua i le tele o me ia ta o tātou o ala ngā upu, po o wha upunga ho i nei e tāla whea ngai, e le soifuanga, ia e maua mai whai ngā whaiva, o whai ngā maanga, ia po le alapa, whai ngā tāpena ina o tā mawha. Ia, ai, tālo whātu i leisi wāla au i runga le leina, tālo whalawa, mālo le onsa mai. Tālo wha, lo fionga la wan. Ia, mālo le soifua manuia. Oi. Ora sei fua. Oi foi le sauno mai fa mol mole. O tupa. Tupa i talo fa ia sauno mai le molo wa no fa tai. O lo ni ka au fa ngolo akuri. Fa so mai ren mana. Ia. Ya. Ma ngai yo ho ila ka fa ngolo wa. Tai. E fai ka we se ia. Mo tamata ma fa ngai no ngana. Mo ile la. Ale o manga ia ole ia mamla matanga tai longa fa nga ingo le upu. Kalonga ku kai au kalonga me upu le ole malu ole fa malu ole fa ma. Ia mo kausu en upu e fa ma fai lungo le u ia male mo ai lau ki kilo iai. E ka kaunga i loa ar ka ngaka le fai unga o fai upu. A sauma mai wha malunga e mo moe e kama. A rai ala se wha mafa. Kasi alan maki on moe ngan mele mga on. E le wha moe se si se wha man. E moe ngaka i lunga o wha malu e ku unga o moe nga. Pe wha mafa la pe le wha mafa. Mo la vanga ka ua kuai. Mo i loa mele mga o mia mai wha aku. Mali. O ko nga ma o le fa malu e sau e o makama ia langa le kim. Mali. E fa pelo o le fa malu gal mele mga mbia. Langa le fa nga se fa malu se kim. Sa o le. E kau kilo fa pena. Iwe. Nga e kai mi langa ka wala suma. E sa. Nga e kai mi nga. A ke ba inge typewriter ia sa fa nga ia soia. E uma upu fa ma fa ia lungo typewriter. Mo ile. Ole Olivetti ole ka pa yupu pe ma ka se pa kala sa ole nga lula nga e kai mi nga le ko fa nga ngai me o wala lam ko fa nga o ngai le fa nga le ma ho fa o tanga te faitau ila wala ka ko nga ye e fa ngo fia ya nga na ka ku e wala upulo la banka o ngi tamale masalo e kai le la usunga la wango pe fa lukus pa yo so fu ma le ai e ola i fo ia. Po ia la lokaria ia mau. O masta o le ngu ko ingai. Mo. Nalan menga le fa nga mai fa finge ai mo fa nga me ko inga upu le a ba fa di wed up. Lango le upu le women le fa Kongo Israel. O le upu mawalunga. O le se upu e kaua. Lo fala ko inga fa liwa. Ba ia mai da ba ka wa. La nga ka fa finge. Ya. Ka ke ba ia nga ka ku ai nga le ka fo nge le bele o finge o fo ka ngem fa ya ba. E pe le ka u be sele le mele. E fe lolo la. Ya ka u ya. Pe ma ka o fiele o pule o le aba. Ya pe se o pu e pelu la po se o pu sala elu. A taun melo ke loa. E po poko ala ko inga ngala mbia la manu ulang fali uale le upura i la uki kilo yai o fa ngolong aku fa so mai le upulo le maliu maloti ya ele a fa inga fua makangi lo fi nga lo ka ofi o le oti o le upu e fa ngala utili ele special inga upulo le oki nga makai langa ye ko inga wa bang se fulu iwa su ko sanga ai maliu ele makai lo ngai ele mpenga pe nga o le ok me wa maliu ko inga le o pai
Wako avai ale upu leo le oki. I kulanga o tangata. E maliu lo kui maleri fango. Ua ku malo le fionga i kamainga. Mali. Mai le koe whaalongo le upu leo le oki. A le oki o le upu lau kele o le upu whaalo alo. E le whailonga inga se longa le makai whaka ave iai. Ave le kamai ave le kenge. Awan me le whaonga iai. E whaonga i aka ika. Mani maliu e whaonga i o. A le oki. Whaonga longa whaonga. A le speso ka ngaka whape. Se longa makai ka ngaka whaka ave. Whaka ave vai ale upu leo le oki. I kulanga kofi o tangata. Maliu lo fale upo le kuua whai upo nu. Ua usuia le fongo le whakalainga i ala whai. Vai le koe whaalongo le oki. Vai le whaalongo le kumaru. A wai whaalongo i upu la i o whaonga. E fua i le tūlanga. Maia o le maia o le whainga o le. O le ka mawhale o le ka wholo. La wango mamaru. A wale o le ka mawhai. E ke le sala i le mu. Dia lava. A whaonga e ka maka o ngā mele. E alangu whai aku langa sa o ngā mua fo. Ke fia ke le whaonga me. A o lola ngā o ngā whaongo whaumumu ka ngaka o ngā. Ngai whaongo loi kala ngaka. So, whaongo ko ang pole fifi mar ka o wholo le ni e o pao. Dia lava. Langa ko a whaonga ke ni a veil ka ngoa le o whalo makai pe a veil whalo whawhere. O ngā usuku lolo so ngā iki a mo e a ka fiki. E le sala la pe au su fifi ngol ka o wholo. A lima o makua pe au su o ngā i kongoru. Sa o le le. E langa wha me makai. O ako ke malumalo a wakasa. Sa o le le lau. E ui pe au ngā wape ngale le whangai ngā ngana. E ngā le lua li mai fifi el kau kusani. Ngā lima kua malima kusi. E le o lo firima a koa e miloa le. E pe ia la lapa le whaonga kau forniu. E whailonga mea pe e loo. Ngā fifi la ia whakopai. Pe ia le puka kopai. Makongi kongor ka ngoa le sungu me el suka. Penga ewa e orima e lua whainga le tau forsan. Sa lo ke i o kalima le whainga whatautu. Ma lo lawa. Sa kaule ele ana. Ia ma lo ke edi mena leo ke kalangoa kwe. Le leo ke kalangoa aku. Ile o le upule le malo. Ma ia le mena ma mai eskamane ngum. E pe o funga sa pa oma. So kere vai ai en ka mo American yo o Papua ma ruma ma ku me fa le malo e kapa e fa nga na ris ka ka misi lang ba so wa malo ko la kongi e pe fa nga fa pe nga is ka ka le mele ya ai ka ilo ya o kele o nga tonga le mele ngo ya o pu o le malo pe o so ko vai nga fa so apu malo of tight a ko kala me ni ka yo e malo ko ele ya se si me o le kala ngwa sa or ngana ma dia lava ya mal mal fa upu la ba ko ngana ai ma malama se kere ka nga bien fa ilonga ko maliliu ali pilioka magi upu opo ya man fa mafa ma dia se vai al endol fa upu e lo ya nga fa upu le ya lo fa lo la Taitele lava ile sautaua sunga tupai ia nuia foi la so lo fatu ia va tai sei foi iwe ta woio le vanga le sa no ia sunga ia tupai fa fonga mai foi il tatu tunu i ona vanga se senga la le a le ta ua le o le tatu tal no fetu fai sa no le ia tupai o ia ma sani tele ile ngau singa o le tau mafa le anda tau i Samoa, Mari. Io, tau folo umai lua. Ia, ai pe o le lautala i le amatanga. E mafua ona le si la fia e le tūpulanga. Ai mai se hai nei, manu i fafo, ona e le fai ai. Mali. Ai pe o tātou i o ia. E le aise mea o la afa pe ai e le ilo se si awa lai no fo i o. Ia ai o suinga o le soi fuanga i nei ono po. O se lo po yo se a to se vanga na no uitua o le tele lava. Ia o fa tau mai le market il tau folo mal fa ausi ai o le to ma ai
i le ngau singa ia so te tasi a pe o le tāua le o le si manga. Ia ai masalo ia o le masalo le tātou wala au whai ulea o na o le tātou teimi whaatalo whaatu i le wala au whaaftaile o le sai mai le tātou Paul Kalame. Ia, whaapilo ia kui lau. Fionga la wango whaapilo. Sungai. Alofa lava, oi fo oi, le sauno mai. O Palea Tiu. Palea Tiu ia sauno mai le o maua le tātou awa noa whaaftai lava. Le o, ia, oke, whamu moe o le mauale ia o rua ale kinu. Pai se poile whaponga Samoa. O ngori mea. E mo o mia lava le kangaka kaukua. E whaasoa mai. A wai manu lama i me. Ni lama. O kako Samoa. O kako upu o mo whailonga mau. O ia iaronga whapikoa. E le whapeo. O whapikoa ngi upu. Peila o le. O mei o aswhanga ua waronga. Whaonga isi upu whai mai. O kako. So se kai mea whaise aso whanga ua e whailoa mai le. Asa ulo le upu soifu. Mo kai loa le. Orga kapakua, orga ka leo le. E ie le aswhanga. Ai asa u whapea mai o le aswhanga. Leon kai loa le o whanga ugai. E pei whaila o le maliu leo ki me whapea. Ua uma ia mga tua le le kako. Ua uma anga whae. E le mawhai a e sisingu koe whaaloaloa ia ia ia. Ni lava. Pea lo wingo lau kala. A whapea e ki aru e wala au lau ka maapolo ki ngā. E sau le ua whaika la kou a ile. Ele mpena la kou. Tet, mali maia la ua fionga. Ele mwhai. E ngā e la kou e sau e ule ua bela kako mea hai. O loa lea. Ia ufo ia i lo wai. O au wanga whaaloaro ma upu umai ki e loa e kaunga whai. O upu mai ki whai e ilis. Ni. Ole a onga e a oi whanga. E ia whaaloaro mai loa. O le mera ka ua e au ngai ka e kaukua. A wala te lo le upu. Kongu ai ave i lea kaimi. Lea kaimi i kamaki. Ua ore kele o le mele i e. Lau palongo le i o ngumi o ngai o isi ka ngaka ingi. Mo whau kua mai. A lai whasua ba o e le kai kai ngafe. Ai o ke whawhikai aku i usoia o whalongo huiara ko. Ma e ule le mangai mai e o foi dai il kau folo mo me uma fapenga ia la wanga e o ke lo langa e faisi pu o le kai o mo le o ke ko mi fo nga foi me se foi o lua o ingai se ngai ma le fafo e mo molia kula o fafikai i ngai po kalami ai mai se le si fo ngolo skai mo fo ngai fo ko vidia ku ngai le mai le fio kausanga wa kwau koe i loa le ka ko mela o ka ko blikio tai ai lawa o le rawo makwala longa lo fia no wo fa longo long ia le o le o sa ngo mai ko inga ma mai foia o fala ai au ia wa mau ia se manga mo ko inga bonga onga de por kalame mo fofuanga uma ale si fonga lo mo malo koi yonga ya famsanga mali ko sori ya wale arun fai ya mai sele au fai arun o lo ko kiuk ya kamu ya ko e ko ya ko lo ko kinga ele lava male ai ma ko kupe ko ngia ko yo ko ka wi ole lo fore tuai so ngia ko mo lo ko malo si wale fe na ye ngaru ya so i fua mai e mungien nge ya so la wan tai lava fa te tele lava le fa so mai ia mo fo na fa pe na no nuia le ne ya se le sunga malainga ia ai fa so i fua ia mai ona o le tatu taimi mo salo le a fa pau mai i le nei fa o poponga fo i o le tutua i le tatu fa so e ona o ta ua mo mari ona o le vai aso le nei o si tātou ngana ia e telitonu ai le tau ona tātou musua ia pe fiu tātou te tala noa ia ma fe whaasoa ai ia mai se o le tūlanga
i upu o le ngangana o winga upu. Ia, ma le tulanga me whai una tātou whe mālama la mai ai i sia tātou ngana Samoa i Aotearoa nei. Ai ona o le tātou taimi, mo mua ona mo mori atu le whaafitai, i le maru uma Samoa la vanoa e tūwha mai e fōi ma whaasoa mai, ia i le nei whaapoponga i le tātou mata upu i tātou ngana Samoa i le nei tausanga, ia tātou tālusia, ia fuafuanga uma pe ona uta ua e ano anoa ai ia meo o resources ia e available, e ma whai o nā siasi ai pe a maua ia la vanoa, ia sila ia i wha maumonga fo i tusi ngā isi o tusi o aso no mua, ia maise o meo ata tifanga, o documentaries, o meo o ata mai ana mua e winga ia Samoa mo ana tū ma ananga nuu ia ma le tātou ngana, ia ma whai o na sanga whaoso fia i pealo tātou nau, ina ia tausi le lei ia ma wha tā ua pea wha o ngā ina o le tātou ngana i tono ainga. Ia maise o e kālesia ma le nei atu nuu o tātou o North Wai, ai pangalea ona o le tātou taimi, ia e whaaftai e tfo i le atali ia mari le fsoso ni mai le tātou ngā luenga i le nei vaenga o le Pol Kalame, tau ina manuia lava, ia vaenga o toi fo i le whaafonga tāpo i maia manu le tātou utunuu i le tautua a le si fonga o le lo mua ai mātou whātou whawha so i whātou Samoa. Ila ulele
Ia le nau fa fa le tato tunu i le polkalame le nao le ato fa i ia i lona fa poponga le nei fu i tai au. Ia au tato e fo i le vaiaso le ngana sa mo fa tauina o le tato ngana ia ua tato mita ai. Manatu le uta pena mai le polkalame fa le nganga le mori o leva i nai minute le o toa mamau nei. Ia ona wina tu le fa fa mai o le tato o tunu i polkalame ia o mai ona ta pena ina o le latu a wina tu le nei tau fa fa mai o le tato tunu. E whakataya tu e la tau le mafuta mai lungo le tātou porokalame, lungo le apio fōlinga, lungo le tātou walato le YouTube, lungo le tātou app, e la ngata fwile lungo le tāsi ono tesi ma le tāsi wha mō whakataya le mafuta mai si o tātou tunu, mo le atu lo whaanga le tātou tau tua mo utau, a vea utau mo whamunianga i le nei tai au i le tātou tau tua. Ia, le whawau mai le tātou tunu o polo klame neo le moli o le awa le polo klame wha le nganga i lungo le tātou tautua le ua tāpena i le sunga le wha whengainga tausi mitanga luenga River Missionary tu tā mai ia o le kale sia me tisi sa moi taua ia o si polo klame ua maea ona awinatu ia le la tue wha whonga le tātou tunu le nei tai au ia i le nei polo klame wha le nganga whaftai. So lulu manuia i le anga lei o le atua malona alofa tausi mai. Ua tātou ia i nei aso i po kalame o le mōri o le awa. Ia au te whawhiroa i atu i lau whawhonga anga sa moa. Pa i o tai o kāresia ma lau whai ngā nuenga. Ia matua tausi o ta māma tina. Ta pa au ma whare upolu, whare tua ma tausi o sa au ma au manga. Ia e o lawa fo i alo ma whanau, mis fo i nei whanau o whairi whai ngā tuanga, whatalo whatu fo i paanga ma sani o le nei pol kalami. Ia e mese fo i o se whatalo whai le di pule ma le malola o whai ngā luenga, i o le tātou le itio. E o le o amataina le tātou pol kalami se tātou talo. Whawhitai tele le atua i lo uanga le lei ma lo walofa. Lo lava wha maoni e le mawai lea mo o tangata. Se o mātou wha manatu lo to e tū ma malu mai le tūnga mau le nāsu sā o mawai. O mātou langona lava lea li i ele whaurutanga o e saunia. Ele ima whai lava ele o na tāo fia o e le manava o le ele.
Wa e toe tū manu malo. Ro lava toe tū manu malo. Wa whaalia ele mamalu o le atua I mea umalava. Mātou iei fōi le nei vai yaso, ma le nei yaso o mātou sauni na mātou por kalame o le mōli o le au. O mātou wala au o fio mailo o nganga mo I mātou uma. Mātou te whaasoa ia o fionga ma mātou tala tala. Se ia whaatupu ina pero mātou whaatua tua I atoe. O mona iei le whaavai o la ngā luenga ma le whi au o oe le atua, o oe Jesu Keriso. Mātou te atia e ai lau ngā luenga ma lau whi au. Ai o mātou te talo, fio mai alo o nganga pa ia I le wha moe moe ma le nei pulkalama. Whaia I mātou uma se whaasoa mātang ofie, e vi ia ai lo suafa e lea unoa. O le mātou te talo lea ma leo lenga, wha maa ngalo o mātou whale tonu, ke riso whaola o mātou wala au atuai. Amen. O le tusi whaitau e fia whaonga aina mo le neitai au le tātou whasoa, a fionga pa ia le atua le Ioane wha, ai o le au whaitau wina le whaiupo mua mua e whangata mai le whaiupo sifurma le lima. Ia, sila ane lau tusi pa ia ai au le au whaitau wina le tātou le soni. Ia mamawhau whau e fui whalea nganga le tātou whaasoa le neitai au. Whaafonga mai e le a fionga pa ia le atua. Ua sila fia le alii ua whaalongo le au wharasayu. E toa tele soo ua whaia Yesu ma papatiso ina. Ai toa e titi a Ioani. Peitai o Yesu e le I papatiso e ia. Na o na soo. O na tu ua le e ia o iutaia. A ua toe mali watu I Kalileia. E ao ina ui atu o ia I Samaria. Ua o atu ia I le tasi a ai o Samaria o su kara le ngua. E la talata ane le whanua na avatu I Iakopo I rona tali o Iosefa. Ua iai le vaipuna o Iakopo, ua le la va fo Yesu I lana malanga. O na nofo lea o ia I lunga o le vai, pa ua o le tūtonu o le laha. Ua saure fafines o Samaria e utu vai. Ua fitara iatu Yesu I te ia. Au maia I te au o te inu. Awa ua o atu o na soo I le tasi a ai e whaatau wai ni mea e ai. O na whai mai leo fafine o Samaria I te ia. Pe whape whiona e whai mai se mea e inu I te au. O na whafine o Samaria a o oe o le iutaia. A wai le aini mea whea vea I iutaia ma Samaria. Ua tali atu Yesu I te ia. Ana e loa le mea fua I fua le atua. Ma le ua whai atu I te oe. Au mai te au o te inu. Po ua e ole mai I te ia. O na fua atu le ia I te oe o le vaiola. Ua whai mai le wafine I te ia. Le li ie. E le aisa o mea utua e ai. E maua lalo fo I le vai eli. E te maua e I whea le nā vaiola. E siri e oe lo mātou ta mao Iakopo. Nana tuu mai I te I mātou le vai eli. Ua inu wai fo I o ia. Malana whanau mana manu. Ua tari atu Yesu I te ia. O le inu le nei vai e toe fia inu ia. Au se inu le vai o te avatu I te ia. E le toe fia inu lava ia. Au le vai o te avatu I te ia. E a vea I tutonu I te ia o le vai puna. E puna I lunga o le ola whababau. Ua whai mai wa fine I te ia. Le ali ie. Au mai I te au na vai. Ina ia o le toe fia inu. Ina ia o le toe sau fo I nei e utu vai. Ia, whama nino ma whama malama mai ele. Ele anganga o le atua. Ia le lana fionga pa ia sa whaita wina. Wāre tusi tātu te whaasoa ai nei tai au. Ia matu maulava I te ia luna vi inga nei e o ele whaavau. Ia tari tonu lava o se tala malama lama re tala le nei. Ai a whapea mai ar tātu pesi o le ataina. Ia ona whairo leo tātu whaasoa. O mea nei tātu te whaasoa iai ma re tala sa whaita wina nei. Mua ia a mai lava lau whaasoa le asou sau whamatalanga e te whamatalaina ai tangata Samaria o ia tangata lua ia pe vai foi sau whamatalanga e winga I le vai Elio Iakopo ia pe e o foi sau whaasoa I le vai ola ia pe te whaasoa foi I le fine Samaria ia pe foi sau whaasoa I le whaitau lea a wae le aini mea whea vea ia iuteia ma Samaria nei whai upo iwa.
O le ase fe au I lea upo le fili Samaria. Ia ni whai atua ia Yesu. Tātou te tala ai ma tātou tala noa ai. Ia I tātou mta oku nei o tātou le soni o le whiloa inga Yesu ma le fili Samaria. Nei tei fwoi watu o tātou le soni nei ai tātou wanga I nisi mea. Ia e anga sao ma tātou le soni tātou te tala noa ai ma whaasoa I le nei tai au. Ai o le a watu le awa noa I le tamaita ia ana na te tuina atu se pese. Ia ona tala leo le leina mo tātou whaasoa. Tātou numera te walau mai ai, pia whapea whatoa māua mai lau whafonganga tātou pūkalami. O le tolu valulima lua o whatasi, ia mō tuatu o Wellingtone o wha, tolu valulima lua o whatasi. Tolu valulima lua o whatasi, o le tātou tusi whaitau o le tala i le whilo inga Iesu, ma le whina Samaria I lunga o le vai Elio Iakopo I le whanua o Sukara I Samaria. O le tātou whasoa o tuina atu e whasoa mai lava so fina ngalo po le ase o so sila fia po la fuise mea e te fia tala noa mai ai tangata Samaria o ia tangata. Lua ia tala noa mai le vai Elio Iakopo ia pe whari fo so fina ngalo e winga I le vai ola le ena ta ua Iesu I fini. Ia pe te tala noa mai fo I fina Samaria. Ia po le whai tau fo I lea e le whai upo e iwa. Awa e lei ni mea e whea ia Iuteia ma Samaria. La se fe au I lea upua fine Samaria. Ia na tala noa atua I a Iesu. Ale no mela o le tolu valulima lua o whatasi. E se iu tau whaapapula atu I le amatanga o le tātou le soni nei. Ia, taritonu lava na o Ioane o lo whaamawina le tala le nei. I le whiloa inga Iesu ma le fine Samaria I lunga o le vai Eli Sukara I Samaria. Whai mai le mauli maua Ioane ua sila fia Iesu ua
ta ale fili le tala fe avea yo le ale au fariseu e winga i le totele o so o Yesu o mau le baptisonga ai titi ya Ioani. O le pongai leo le finangalo Yesu e tu ua lo yu teia e malanga i Kalileia mauna so. Fai malanga tangata yu teia i Kalileia. Ia e lua au wala e masani o na ui aile tangata fai malanga. Pea malanga tangata yu teia mo Kalileia. Mua, o le awala pupu e ui atu i Samaria. Lona lua, o le awala umi e taamilo atu i le vai o Yordana. So se yu teia o le ale umi ma le taamilo o le ui atu i le vai o Yordana pe asai foi masusu i le asanga o le ala umi. E ui ai lava. E le ai masetasi e fia ui le awala pupu le ui iai i Samaria. Ona e iai le pongai. A o le mori maua Ioane. O le finangalo leo Yesu le ta ua le tustala. E au lava ona ui atu o ia i Samaria. E iai le pongai. Ia lea lae talanoa iai le tusi ua whaonga ina e whai iai le tatou whaasoa ele nei tae au. Whilo inga Yesu ma le fine Samaria i lungo le vai eli su kara i Samaria. Le vai eli o Iakopo ma le whanuan fo i atu Iakopo i ia Iosefa lo nā tari. Ia ai o mai ei sau whaasoa i le talanoanga pe ona o whailo atu. Ia ona whao atu ile so mātou le ngona muli. Tolu walu lima lua o whaatasi, tolu walu lima lua o whaatasi tātou leina. Ia, whai mai ei sau whaasoa. Talo fole bala au. Ia, whatalo whātu ni tae au. Ia, whatalo whātu lau sunga tau simtanga aluenga. Ia, porau sunga fuua. Teita ia tātum tā upu matango whiri nei tae au pōmat. Ana ia. Ia, o le whaasoa fo i tu saiman mata upu a porosia. Ia, o te au mai al whai upu le iwa. O le va e mo ia le na le man la ma le lau fa mtala ina mai fo ia ai te o tulanga le fine Samaria le na la tu vai ia a le na fa mai le fine Samaria e le se avia ia a ina o tapa tu Yesu i se ina o tu tono la le fa mai na malolo ai ia e tapatu ia e na te de talia ina pela o so urango na ia i ma le taua i sa u paso le nei tula
pe wa mafau wa I folava ia te ia. Awa le iloa le va pe aloa ima le iloa le alofa. Wa whamai o le sirionane o le alofa lea. Sa tau ana na alofa ia matalia ina ia le tūlanga le wa whai atua ia Yesu ia te ia. Le wa whamanino mai a whamai. Ia tali matangofi ana iloa le mea po I pua le atua. Ma le whai atu ia te oe au mai o te inu. Ia o ina o maua I se awa o ngā ia wa le whai mai I le whai upuna sifururua. Mai e siri oi lo mātou tama ia kōpuna na tu mai a te mātou le vai eli a wale ai ma pau ma fe whaasoa ai po a whate ka inga a whai o te alo whai lo tama ma lau whanau ma lo a inga po ai a seisi e mana o mia se sosoani pe te māsani pe le māsani e te tau wā o na talia le mana onga rai tangi mai ai ia lea la o fai mai o tali atoa Yesu o le inu le vai toi fia inu ia ai ana e loa le vai lea o te avatu ia te oe ia te le toi fia inu ia lona winga la o se o onga e maua mai a te au esere matango fie poi ia nauna ai manatu foi e vatu e paso atu le netu la e au ngā uma e moni ai le ina I fai upu ia a matanga mai o le malanga I Kalilaia o le malanga e tā ua ma le taimi o sao niuni atu le fu sa tato ia I le aso le pamana tuina lona maliu tinga pi ona tā ua sa ia o tu lava I lunga le sa tauru le fu ina o lava le tunga mau a le ale mena tupu na toi manu mando mai lava le manu mando le kanguai ona winga la a tato ma pau o tiai ele ai ia se me tasi le mawhaia tāke tama o le lang wa le fai mai o a o tonga tama fo i tongi a te au e tasi ai ma ua o lona winga o so ula ngona ma so o ma fau I ai e tā ua lo lofo e so tangata a ua te whailonga tangata a ua fo i te manatu I palava oe ia te oe a oa mea wa e maua a wai fo I fia maua le soswani te ni tonu wa le oe o le au ngā fo I nā o ngā ruenga le whai tu sa o le wa e wha au a wina le fina ngalo le atua le na whai mai ai le teimi muri lava lat le na o elo na au so atu ia maua e o tole no fo fea fani wa a maua e ta tole fea fani maua le loto maulalo maua le ona sa intulanga papena ele ai ase me tas a le o fai mai I le mai ia ai tele o ongalo au mai ai tato I le tulanga ia ai taluai o le ai fa mai ana e lorne fo I fua le tua ma e o fai ati oe ia lona winga fa mai oe e te re koe fia inua e o le whavau e vai nga ia oe a le vai o ke vatu ati oe e puna pea e o le ola e whavau ia o sia o whaasoa atu lea pupu lea ngā aipu o iei nisi pia whaasoa mai lau mta upu matango pie le nei tai au po matango pie po nei tūla ia manuia lu walo atu mo le mta upu fo I nei wa e sao ia mo le nei tai au matango pie lo wava lava mo lo whaaloalo whaafitai tele lava mo le awanoa ia whaafitai noa mo le whaasoa whaafitai tele lava ia alo whangia fo le ali lo tu so I fua anga le lei e tau sipea ia so uma wa ngā luenga mwheau whaafitai lava ia ia whaataro whaatu I le wala au ia talofa lava talofa la sunga ka ke nei ia talofa ia han pe la sunga mole ta upu me chao ta no fa no atu le ta o ne chao vi ya dei e pe foringa mai le tan doanga I su male fine le
e se me o lo mana o Yesu e haleluya Ia Samaria o leva nga o lai se o langa whapau. Tua foi no vai luenga ngu. O isi vaenga i o tua inga sifu. Esa vai luenga i sa vaelu. Ma mix la tangata o feu suai. E maua mai leo mo kaka whakasia mai la maku whangu po. Wa pai ala ku kaulanga i ala ku whangau. Ila lenga mga olo yuka ia kure ese Samaria o lava ya ku ala ku wa mio mala ku wanga i e fai. Ele o mangia. O mala le ku pulanga ngala ku amaka mai mea ia. Ai wo o ka kon fo ma baba ya ku Yesu wo ko sol pa ba lo ko le ye pelanga ka uale le wala ya nga i Samaria skame ya wala pu wa e uya ku Jerusalem nga yo Samaria. Awa wa ku ia ka yu ka ia la wala ka milo ai o ngai le ko manga o ko wia ko wo Samaria e wala nga o malonga faile mafukanga le Yesu fa ka pelo la so fa lo ia ka ko wo o Samaria ai fa mai la o ke mo ia ku nga ai ye fe au nga manga o Yesu sa we fai ako o Yesu o yo le lengo me ole nanga ya la me sa wi su e kan fai ko e ka le pen pa le ai ko fa so kan o ngu ye luo o fa kuskusi di mai mo fa lo ngalang ai manga ya inga wala ku ai sa ule finge o samba yo la ko ko Yesu no le vai pela o ile ale pe nga kan ia mai ile le ango kongo le o le fa'awa Yesu e va ko Yesu e mese vai a fa markala singe e va tenga fe mai ke au o le yuka ia o le Samaria anga ke man la male ya ku ma ku la fongo ka ko ye wo ye ni e le fe ave ia me angu u ye ru a markala Yesu anga i lo le o fa ya ku ya ki we ya a fa markala singe o le vai nga ke ngo foi o le vai o maku kama o Iakopo. O le vai nga mai o maku kama. Me siri o ngai lo maku kama nga mai le vai le ang maku fingwe maku mang. Mai kala Yesu. Sa mamla mai Yesu ko nga kapwa ila kapwa el finge. Lo mako kapwa i male loa o ko kapwa i male le loa. Porque le yo ka fa penga lo sunga ka fe ngai. Ele no kua ele mamla mela sai na anga lokua e pula ia long so fu fa le nga ngai ola anda ngai e ngwa wa o ele e lua la le lo ki kilo ia o la si lo fia Yesu finge le lo mo le lo mo finge pe ka wa i de ka kongunga ka mo bai wharangolango ang kapua ina mangkar kongunga i kua awa mawai. Ke lo fo yo le whaare nga soifua mai ai. O le upu whaare nga yo ka kukua ngā ma au kou le lo. Kukua ngā ma au kou le lo. Ai kai me sa wele kua e whaisuia inga le soifua ngā ma le soifua ua unga ngaka. O whamelango le lokua nging whameen mako kama. Awangi mako ese maluku lango le lokuan ngeng fameen mako ai mole mga pala ibio o Iakopo ala ya e ka ia finge ka kong ole si le lord finge ngai e ngong fa kulanga me fa yelo ku sa fa yelo finge kwa o yo loku ya ye komerkala finge ya Yesu o ko el loku le monga ma ko el loku Yerusalem ke va va ye e pe fa pe nga so fuanga loku le ye ko ke le ka ko pa ki va me langa o ko loku pispisa o ma ko loku ngungu pe a fe e ka fi ka no o su ma ka no sanginga o ka me le ma ko le fa pe nga fe ngo ma ko o merkala Yesu ke le loku la nga o ma ye le ko
ele loko fai Yerusalem ele loko fai le bunga ele loko pakipasi ele loko pope ele loko mekisi mai ole nganga e kapua yaku ban fa maungi le ku ole loko nga la singa nga loile ku ola la ke fa fike e kala imba yang loko a kala ngo ko e fa mai ole kapua e kaun kapua ile nganga ko man fa mau ole nganga le manga oile ku ele manga o sengo selo ole manga ya la ki leo o ngai e markala singe sa ku so me se vai so wingo e ke vai le ke sa so oi e te fio ke sa wai ke fia ingua e ke ngala la al upo le ola lo ka vaku ya oi e be ke e fa maria inga lo ngala la e punga e o le ola e fa va an ba ya la inga wa fili wa inga le loko ole si me manga yenga ye ole si ma polo ku ale le yo la ma ai si fa penga e si ka un loko ka la i la bela fa loko apa aro la ele kala ngoa i le finge kala ngoa ku e le finge le vai kala ngoa mai ka pu inga ka ko ngoa aka ko kala yesu alo fa ma vai ya wa ba ya ukange e fa saule a me le kange be su sa o le ya e ele se kange ele se kamalo ngo mo ya kamalo ko nga lo mo yang po ele sa kamalo ava ma ngai ka lai ai le le lang ka pena le lang o ngo ma le lang ka po e lang ka e ai le to fa sem ka po inga mar ka lai ila la ki kiro ye a ele su ga pon ka a ve no kupu ngor ba ele Samaria o le kupu ba ele ka ke ele me lo ka ko alwe ma wa ngai e pe la fa so aku ngai le ka po la su ya va fta ele sa no va murmur o ele o kala me la su ngai ya so ya va fta va so ia ta tu te tala no pe la verità tu le soni tu spaia ai ta tu te fai te ngata ile a feole tala no i lotu ai o ye lava le tatu fai tatu tu fai tau ngata mai fulma le lima ia fa so mai tatu tu fai tau e fai ngofi e ona mo se fi au ta ua mo tatu ia tatu te fai ti ngata te le lo te fu o kalesia ma tapu inga au manino lava tatu tu fai tau o lo ia nei fi au ta ua e au nga ai mo tatu e fa fai mo fa so mai
maua pere tātou wawanoa, tolu walu lima, lua o, whātasi, ia e leo se polokalame umi fo i tātou polokalame, ia ne i meane ua toe au mai sofi na ngalo muli muli wa le talafea ngai mara taimi, au lo maua pere le awanoa e whaiedi whāsoa, tolu walu lima, lua o, whātasi, ia pe lava o nau talanoa atu e winga i me fia mai le whāsoa, fia whāsoa mai tangata Samaria, ia po ai e tangata, ia pe whāsoa mai le vai Elio Iakopu, pe foi o whāsoa au mai nei, o le vai ola, ia po le whai tau fo i lea, wae le aini mea e whea vea, ia iuteia ma Samaria le whai upu e iwa. Ia fo ini whea au tau, po sisi foi lava mea, o e fia whāsoa mai atu si whai tau, ia e le vau ia e pe lava o nou fautu atu. Ia i tūlanga o le lo te fu o nofua e kālesia. Ia o lo manino lava le tātou tu swaitau. A o le tātou nu mela na tolu walu lima lua o whātasi. Ia mai sau whāsoa whale anganga tu swaitau a tātou whaunga ina nita eau. Ina ne me ane watu ai lau sau whina ngalo. Ia au whau mātu tātou pokala me wale o toi telefo si ava no o toi. talo fol bala au ia fa talo fatu ia o molo wa manoa fa ele fa so ni tai au ai fa tai vi ele ali ma lo la sunga fa se ngainga ia pe ni na le te talo fa pe ni fa so le tatu tusi ia vi ele ali tatu no le la batata te ia ile vai tau le fa mana tuina to se fu mai o tatu ali fa ola ile to fili na ia fa matio le oti ia mana ia tu si wa mai le nei tai au vi ele li te fia mai le fa upo se fulu e fa autu ia lo fa so ile tu si le wa mai le sunga mai wa tadi atu Yesu wa fa pe atu ia te ia ana e lo le me fo i fu ale tu ma le wa fa atu ia te oi au mai ia te o te inu po wa e o le mai ia te ia ona fo ia tu le ia te oi o le vaiola ia mai amo au ia le nei tu si se o ngata ua o le feilo a Yesu ma le fafine Samaria tai tono na wa vatu ni se sui Samaria ia o le aile ina wa vailua ina ia le nu o Israelu ia ona o le tipo mo le po le au ona le ta vita ngo ya Yeroboamo ia o fatu ina ile tipo auro I o fai Samaria ma la to la mua o nisia tangata Israelu o fa pe ona
I foi te pua, ia ma ua feu sua, ia tu manisi tu ai ngata o lo no foi le la wel ele le vai tami, ia o mix up ai martato nunga. Ma ua le toi o mai Jerusalem e tapua ia I peo na masani ai. Ia o le pe e ala na u ia tu ia Yesu fa mai e tatau na o I Samaria. Mua, o sila fia le li ua fa longo fo Yesu ele au farisaio fa mai. O to tele so o faya Yesu baptiso ina pe ia se lo to ele I o sila fia Yesu nga ile au farisaio pe wa ele le la to lo to tele tanga o atu ma o baptiso ina le ali pe fo yo no atu so o Yohane ile mata upule e luma atu mata upetolu le o atu o faya Yohane o to tele ala o e baptiso o tanga tele na e baptiso ina ia le ala watu ua ye Yesu te lo le si mea le sati nga ele fina ngalo le ali ile vai te mi tangata ile fatu atua ia e pe e na te tu ua le mua na wese le ona o ia le fa o le tanga o lo fia mana o mia ni tangata ia le saulo na no la te te le tadia o le alu la Yesu fa mai o te fia o ato te fia u ia tu ai Samaria ele o fina ngalo le atua tu ua lo na nu e tu ua lo ona tangata o lona nuu lava lea o Samaria e ui na wai foi te pua e ui na ua se I latou ona ole finangalo foi o le atua na o mai ele fasalanga na uanga sala Solomona ma ua sailua ina ele malo Israel ia ole finangalo le atua fa mai Yesu ile fine tu rom saitonu na o sawisa ili mamoe ale nu fanaunga Israel o fanaunga ma o Israel o tu ua po o se po ia lela ia le fine Samaria le wa uia tu ai o le fanua fo I wa monta to lo ia sa fa ta wina mai e Israel po ia ko po mai fanaunga ha moro o le alula ia Yesu fa ta nu fo ia le fa manu yanga na fa manu ia Israel lo natali o Joseph fa tono ai ko pito o ia o le la au fa mai o Josefa o le la au solo lungo le pa vai loto ia le pe ona tautala ia le fine pe sa o ni se sui ia o me tauta po inga o Yesu la o le la au pe ona tautala ia isa Yesu tasi o ia la au e tupu mai I le pongaio yese ia o Yesu lava leo le watu o le wata mo fa Yesu solo lungo le pa vai loto lea ai fa mai o la au e fua ia lo fua to Yesu fua le ngang pa ia ono sai o le fa pale ia o le alo fatu ia ile fine ona o te leo le pongi sai mea tatapo inga o la fa pe lava ia o maunga fo ia na faitau le tula fono o I Paul ma kerosene I Nepolis po I fo se kema ia o maunga night town tapo ia ile lo na manatu o leo fai atu ia ile li faola ia pe on ta o ni se sui ta to fo tangata fai tau tusi o masani ia leo tau tino to Yesu po Jerusalem lava po po Samoa po New Zealand ta to te ia mana o mia lava ta to ta po ile tua ile nganga ma le fa maoni ia ole tapo inga moni na lo sa ili mai lo tatu wali o te fia o mai ala fa upe se fulu ina o tali ia Yesu o lo tatu wali fa ola ele fia inu Yesu ai o se mea wa mata Yesu o na ia fisilingia ai le loto le tina fa tai le tusi wa mai ai mana ia yo le tale Yesu mai mau pe ana e lo le mea lo fa fo ai fu ale atua o ai ale mea lo fale le na tato wa ai le nava yaso le famana tuina o lona to so fu manu malo mai le mea lo fana au mai e le atua mo tato ina ia o tato talia o le sei lo ai lungole o le vai puna ia o le vai puna ai fa mai Yesu o te avatu ya te o le vai ola o Yesu tato te maua mai le vai ola tato te inu pe ai vai o le tino o Yesu foi o le fai loa mai le nei mata upo e se ta o ia te au fa mai wale la vale ali faola e tau foi ona tali tonu I tato e moni lava o Yesu na fio mai le tino wale o tino tangata le loko ua mau o ia mai tato ua langona lona le lava o lona fa longona le fa le tino e o foi ona popo ngale sa tato fa manatuina sa ia langona le mafatia sa pa u ai le pa u ai te na toi tu la I lunga amo lo sa tauro take le ta place lunga ole maunga korokota I lunga sa tauro awa ole sa tauro le tauna tau wai tau wai tau tangata masala au le fai loa mai le tala le nei tai au
fa mai le o Yesu o le ufe talai mai a te au nei tae au mai mau pe ni na pa nei lo le me fo i fua le atua mai tangata le fai atu ia te oe o le upo le atua e te au to te au mai pe le vai aso o ia lava le o lo fe talai mai a te mātou ina ia tupu tātou whatuatua ina ia tupu la tātou i loa ma le malama ia nā whionga awa tātou te mixina la na upu o le upu e piua o le upu e mama o le upu e sao ai o tātou loto e fufulu ai o tātou tangata e lelea o le upu fo i tātou te maua i le poto tātou te i loa ai me whaalinga ma mea lilo mai a te ia whai mai a o avatu le vai a te oe tina o le vai yola lava e puna i te tonu i a te oe mai mau pe ana e loa o awa nei mai maua mai moa o le nei tu la le tae au le au mai ngole tusi awa nei yo mai maua la meo te le whaia Yesu au maia peo na nau toe nau le fufine au maia se ia winu e ui na langona whaale tangata o na o le tina o lana te i loa Yesu ai atato whaitau ele nei tala pau lava leo le tina na tau ia Yesu whai mai le tina o loo matau whaatali e yeri taimi e sau ele mesia vai o lai tali tonu le tina o lana te i loa i ele taimi e toi a fio mai a Yesu i ele keriso e whai mai Yesu I am o a ule nei o loo tau tala kia te oe o le taimi a tate say yes Lord give it au mai au tate nau ai le upu e va ai e flow atu a e a matau na tainu mata malili fa mai lea o to tonu ta ua e tafe atu ai le vai pe nei tai na wa mai la sunga le upu fa tai o le vai wa tafe o le vai wa puna i to tonu ya te au ia le wa tafe atu vo i mo fa so atu fa fe tai mo le afiong pa ia le atua ia o malama o Yesu sa liutino tangata pe ona fai mai apostolo Ioane o e o mata utino o Yesu na fio mai le tino ia o la tau lava na fa na o le atua o ele ta utino ia o antikeriso ne vai taimi mata to baba ayatu o mana fesa la Yesu ia tato ia o tato no nofo mama tato matala fa ia e o tato ulu me o tupu o lo o ia lava o ia te tato o lo tile mai pea e avatu le vai ya te oi ia mai mau pe ana e loa aua nei mai mau ya te au le upu e au mai ai o fa ngaina ma o vola ia so malava ona o le suafa Yesu fa manuia le tua amen vai fa so penina me se fo yo tina ya noa ma le taman fa so mai nei au te tunu le se te mi tutoi te ro te mi le o le fa so al fe mita ia o le pe a mare tu ese fulu mare tasi minuti ona fai ule o le tatu po kalame au te mamoli atu le nganga fa tai tele i le fa so mai ale lo to mamal tari tonu foi e ye nisi o le mafai ona fa so mai a lo fa fonga le mai o lo la to la ngona ina foi le ta o se fe au i lo to e mai se lava o nisi o ma fatia ini fa fita u le tino fa fita u le nganga ia mai se foi fa fita u li ainga ia mai se foi nga duenga le ali paftai tele ole ona i motunga afa le faimta au puli nei taia ole lava ona maua mai so to fina ngalo me sa avatu e fa au tu yeso se manatu le tatu fa so o te mua i fia fa so lava ile nu ule nei o Samaria po ai nei tangata Samaria le ana maua mai ile talanoa mai anisi fo i to ole nei taia ai o te fia o fo iai ono lo yesi fe au taua ina o valu ina Israel te mi o reo poa mo me lava na valo mai te mi o Solomon ia ana fta ta unu i lona tali i o reo poa mo na le lua lava i tu a inga na to toe ia te ia reo poa mo na o yuta ma peni a mina ona ta ua leo lo latu malo o le malo yuta o lo latu lau mua o Jerusalema Pauia tribes na tau aveina le leina o Tabita. Au tu ainga po tribes umai se fulu, tu ainga se fulu. Tu ainga ia nao umai a Yeroboamu le au na Solomona. Ona ta ua lea o la tu whainga malo o Israelu, o la tu laumua, o whaingoa ia Samaria. Ina ua whatu i lalo i Asuria, ia Israelu, ia desa ia Yeroboamu. Ona
Avele fa tangata o tauaina o tangata Israelu i Asuria e whaaleanga ina le lau mua o Samaria. Walu lea vai tau. Finangalo lea o tupu ma le malo o Asuria au maini fita po nisi e tau whaatoa ma vaia tau sia le file mui tono Israel. Ina ona o mai ai leo tangata ia mai Asuria ma la tunu nofo Israelu le teimile. O whainga lea na afua ai ona whenofo ai tangata onu ese mai Asuria ia matangata na totoe i Israelu ele i o le tawhianga pio na maua mai le tai au le nei. E whai mani mori mau, o se mea na matua i ti ngā ai le ai mai a Utah, le rua tribes ia sa ia reo puamo na matua ti ngā ai le ai mai, i e tūlanga wa i tangata na totoe i Israelu. Le ua whenofo ai matangata onu ese, ua soli le tapo Israelu e masani ai, ia mawhainga na whaavai mai ai. O le pongai lea na lātou tāwa vai ese inai lātou ia o whenofo ai matangata Asuria onu ese. Whai mai lātou lea tue ta ua o tō ni Israelu moni, pure Jews, leanga o tō totolua, mixed races, o lea whai ngoa o tō tangata o Samaria. Tangata ua ngasala, tangata inusia, tangata e lea tue fia lata yeise tasi, e o lava i mea whaasoa ai, mwhea ai, whao ngā, o tapu foilo na whainga. Po ngai tonu lava lea e le i, fia ui ei tangata i utea i le ala i Samaria, mō Kalilaia. Po le ala vale umio le oso atu i le Yoritana, peus, oso atu i ai masusu ai. Ia, e le ia se tasi e toe fia oso ai. Peta, i le pongai lea na ui mai ai Yesu i Samaria pio na tā ua. Wa fuairi tala o le whiloa inga ma le fafine Samaria. O le mauli mau fo i le neia Ioane, i le tala le nei, ua tau atu ai e Yesu i a iuteia ma Samaria ma le lalulangi. O iuteia ma Samaria, o le whanau a le usonga. E tasi le la tupuanga. Abrahamo, Isaako, Iakopo e ou le whanau lea. Ia lea tutupu mai tangata ia leua whaitau ese iai. A whai o le whanau a le usonga, e tasi le ipu e te tau na whainuai. E awa noa i lātou umai le vai eri, e awa noa tu tusa fo i le whaolatanga. Watunu nei fafo. E ia ia le whaitau e maasani o na whaitau waia tō telefoi o tangata. E mai o e kale sia o sia sau ma sia opo. O tangata Samoa ese nu o Samoa o mai ai. E tau ana o to e fia whamanatu Samoa leanga o le whaitau lea ia sia sau ma sia opo. O le whaitau wha a inga ma sa la whain ngā. Ia o le upumonia o sia sau ma sia opo. O le uso. O lona winga. E te tau ana wha o ngā le whaitau lea lona winga le lei. O e kale sia ia tunu i whafo nei ma le atina e ina o le ngā ruenga. O le whanau a le usonga. E tasi i la tau. E ore toi whao ngā ina o sia sau ma sia opo lona whao ngā ina o tangata ese. Ai whao ngā ilo na winga le lei o le whanau a le usonga. O le wha moe leo o tātou ngā ruenga ma whi au i meolo e punou ma au nai. Ma tia ele ngā ruenga le atua i e kale sia. Ngā rurue o le whanau a le usonga i a Keriso. Awa wala ona tātou wa tia e kale sia ono le a inga o Keriso. Male malo o Keriso, male whaoratanga i a Keriso. Ia e kale sia po a inga le atua e inu le ipu e tasi. E utu vai le vai eli e tasi o le tala le lei i a Keriso. A ti ngā whatasi, a mafuta whatasi, a ngā lulue whatasi, a fia whatasi, tasi le wha moe, ia manuia whatasi i le whaoratanga ma le malo e whaavavau. Rua o se mea o te fia whaasoa atu ai le tai au ne, o te fia whaasoa atu le vai eli o Iakopo, o le vai eli leo Iakopo, ia, lea maua mai, lea ipuse tasi e leo sila pia i le suesu e le tuspa ia. E whai mani moni mau se tasi tangata e leo se vai eli e puna pea, puna o na sua lea. Whai mea vai eli se ilonga lava e timu na tawhele i ai o tawhenga, ma mau ai se vai, e le ngata i lea, e le te me to ai sau i papa pito i lalo, o na mau ai lea o se sua vai. O ponga i lea avava ai se ata na tusia e se tasi tangata, ia e ai lava le maia umi lava e no noa i le pakete, ia o le pakete le nā le ta waso mai le vai. O le whai longa le nā e tau mai e maula lo le vai. E maula lo le vai. Ia ua tau mana iti nā le nei ngā ruenga. Whaarua i le aso ta e ao ma le afiafi i le vai eli maula lo.
Pe tai o le lotu mai o le neifa pine i le auli. Na whae loa mai ai. Na whae loa ai e Iesu ia te ia le vaiola. Ma ua whailoa i ma le vaiola. O le whailoa inga foi lea. Na utu vai ma ngalo ai le whawhine lea. Ina ua pupune e Iesu vai ali. A ta tala vaiola. O le vai elio Iakopo ia. Lea ruta ua. Una o le tali lava o le ngalala. A o le vaiola. O ke riso lea. O le vaiola. O le whaola tanga lea. O le vaiola. O le nganga pa ia lea. O le vaiola. O le fina ngalo moni lea o le atua. O lo tātou ola Samoa. E whaatali ua tumutumu o maunga. E whaatali timu au vai maunga. O lo tātou ngā lala whaalea nganga. Tātou te inu malia i manuia mai le atua. O manuia foi mai le atua. Ia tātou te maua pea lava pea. O le whai tau lea. Le wha pea e le aini mea whea vea e iu te ia masa Maria. O lo ni wina le ngana wha pea tānia e wha pea. Jews do not use the same cups and bowls that Samaritans use. E le whaunga ina e le iu te ia le ipu na whaunga e le Samaria. O le mea lea sa iai. La tu te le whiinu i se ipu e tasi. A o le fio mai o Iesu. Wha ai loa ia i lato. Tangata uma o le lalolangi. E inu lava le ipu e tasi. O le ipu le tala le leima le wha o le tanga. Ua ia sa unia. Amana tua foi ina ua sila fia Iesu o tau nuu mea uma. Wha mei leo lana wala au lunga o le. Sa tau o lo mo le mau ia ioani. Ta fia inu. Ua inua ia i le ipu. Ia inua tau nuu mea uma. Ia ua wala au o ia ua tau nuu. Ion tu natu leo lo na ngangai i lo na tamaa. Ia Samoa o fia lava o e puno wai. Mai ngalue ai, ka le sia mga luenga fia lo tātou utu wai. O lo tātou ngā la lau wha moe moe, ina ia tātou mawale manu ia e wha avavau. O tātou ia i fo i mwha taritali lo na toe fio mai. Ia tātou te tāpena msa uni umai ai, i le aso. Tātou te mōri mau whaatasi ai, i le tā ua o le mea sa e utu wai ai le lalolang nei. E ala i le tala le leia le atua, o le a tātou te talo. Whawhitai tele le atua i lo wanga le lei ma lo alofa. Ua mātou whaasoa i la ua fionga pa ia e moni a le mōli mau, a le salamu. Oa ua fionga pa ia o se mea ua. Si lava o na sua malia, ua sua malia lava i o mātou ngutu. Po le a lava le meli fatu asisina ifo i lo na whamoenga. Ua siri lava le sua malia o fionga i o mātou ngutu. Mātou te tau ma vi ia ai oe le ali imamalu. Whawhitai le nei whaasoa tā ua le nei whamoe moe. Ua mātou teritonu. O se mea e whawhanga i nairo mātou wola whale whātutua. Ia mātou te talo whamanuia ngā luenga o le nei vai aso. Manuia le au mātutua mai o ngase ngase. Manuia nei whanau o whea ngai matuanga. Whea inga i le ea o le lau le ele marisami. Ia tausia e loa lofa. Whamanuia le whaafonga mai le atunuu. La mātou whaasoa i la le whātutua. Ia iai loa lofa e le mawai. Whamanuia le li pule. Ma le au whai ngā luenga le leiti o. Ma le au nanga o whasara laupea. Le tala i lau lava whao le tanga. Whamangalo mea uma o mātou whaale tonu mai. Se aso mātou o leu i lau sila mai. Ia e alofa whamangalo i mātou uma. O la mātou wala au lea ma le mātou te talo. Ia la atu ia ke riso Iesu whaola. Ua ole ma wala au atuai. Tu mau i mātou lunga lo manuia lo file mu. Ta mā oe le alo male anganga pa ia. Nei ta iao eo oile whaavavau lava. Amen. Amen. O le nau whaafo mare tātou tunu u le tātou proklame whaale nganga rena o le mōli o le awa tāpeneina i le sunga le tausi matanga luenga Reverend Missionary Tuita Mai. Ia o le whaafenga ingo le kāle sia me tutihi Samoa i taua. Ia le o tātou nuli tulai suma lua ala maia o le whapoponga ne o tātou tala mai Samoa ma tātou talafou i le neia wōli whaaftai.
Te whaatalo whātol whapoponga o telefon ma le si ufonga le lau muamole nei vaenga o le awauli. O tolo poi whaia onga salato fuafuanga mo salato solo te e le so. A o lato whaatalitali ai mo whaatala noanga i le swingo le ofo mai le malo mo lato tutongi. O le isi ofo pito la tamai al matanga luenga wa onga. E au fi se vai ngātu pe tasi le teimi o tutongi ato ai i whaia onga i whaafe lima se lau tā la. Pe ona tā uele le to New Zealand. O lo ofi e masisi tanga o tutongi e whaafe tā la po le ono pasene i a iuni. O le tausanga a sau, o le atoi ofo ina atuai se isi tolu pasene o le si tanga o tutongi i a iun lai. Ma le vao le tasi tesi ma le valu, ma le ono tesi ma le lima pasene. Le si tanga ia te sema, e tali te tosal si tanga o tutongi le ofo le ua toi tu ina atu ma le ofo mua mua. Le au fi eni si tanga se tolu o tutongi i le vao le sepultasi ma le se fulu wha pasene. Wata ua foi o leo fufou o le asi iti eito tongi o whaia o ngā whaatoa a matau na ngā lulue i le ono spulu a whewhit se lau tolu spulu lima tā la. I le tausanga lua a whelua wha o lo ofi e foi leo fufou o le matanga luenga se vai ngā tupe fit se lau se fulu tā la e whaatope i le resi tā la whaia o ngā le ana ofi e leo fo le ana whaia momo atu. O le awa uli o le asole a whaia ni fono tanga whaia o ngā o le iunia le NZEI e whaatala noa le ofo le utu inato pe ona le potia le leiti o New Zealand. O lo tau ki le countdown ni si itanga o tau o loa mai salato lisi le asato i loilo moni o loa o tau mawhai e pito silo na mo miaina i le vai tau le tau malu lu. O sili ato na tau ngataia o loa le taimi nei, nei lo le taimi le nei tau sanga taluai. E se pululua tesi mali 5%. Wasi tia ai whaato satusa ia aperila i le tausanga ua tea. O le tausanga taluai na whaato mawai le countdown. Tau o le silia malilima se lau o ni alato o loa, ma o se whainga sa tau pule ina i le taunga tau le soifuanga. O le ala ua toi whaatino se isi fuafuanga whaapea ini o loa i lunga ato le tolu se lau, e au fiei whangu susu i lanu moana, ma le lanu mea mata tāpuni, ma o le ato mawai o lato tau, e o atu i le whaai ungo le tau malulu. E na o le lua fuala au whaisua o lo i le lisi, le o whaatu mau o lato tau. E na o maasu po o mushrooms i le whātala i le tanga pepa, ma le tanga pateta e 4 kilo kalama le mamafa i le se fulu tā la. Na tā ua Steve Mills o le countdown, e le mawhaiona lato tau fiofi mafo anga uma, ia si iti ele tau le soifuanga peitai o lo lato whaamoemoenga a tau fi tau o loa o le amawhaina fsosoni ai i le taunga tau le soifuanga o lo whiangai matangata i le taimi nei. Ua pautoina i le iunia leo au nanga mo tangata lau tele whapea ma le soifua maloloina ina ia vavea na tāpena ni a lato fuafuanga taluai o le ale mawhai leo o na tatali ma whaapea ngai ma le mawalunga o whai numera o wala au mo whaalavlave whaafosei o na o whaapita auli. Mo e ngase o le mawhauwhau. E 5.5% na si itia ili whai numero o wala au. Ile numero mo whalavlav whaafose ili tasi. Mai whaapita auli o le mawhauwhau ile 5 tausanga ua tuanai. Ma e ele talitonunga o le 10% si itia ipi ai tausanga taitasi. Ele whaatasi o na tu ina atu le lapata inga le presidente o le asosi e leo. Chris Cahill, i tō langa mata uti o le whaalangolango i leo, e mua tali ini whaafi tauli, po o ni whaalawlawe maafuana o le whaale e tonu, po o ngase o le mawhauwhau. Ai leo i lato ni tangata whaapitoa mo le soipua maloloina o le mawhauwhau. Na sauna o le minista leo Jenny Anderson, e nau e whaalau tele atu se polo kalame, e ngā lulu e whaatasi ai leo whaatasi manifo mai, po o tangata whaapitoa mo ngase o le mawhauwhau. E tali ni wala au moni whaalawlawe whaaposei, ona o tangata wa akie ngase o le mawhauwhau, lea ua mawhaiona whaatino ina inisi o tō malo o peitai, e le isaisi vai ngā tupe ua tu ina atu, e wha au wai. Ua whaapopo ina pea wala au ina ia whaamamafa tu unga mato la fono, i le ula i tapaa e le tise po le vaping, ma ua whaelo e whaia onga ma le to tele, ua matua whainga tāla wana te tau fiofi ma pule ina le lei. O se ripoti taluaina ina whaia le Ash New Zealand, nailo ai e lua se lau ma le iwa pasene,
Wasi itia ile ula tapa awila po le vaping I aso ta itasi e tamaiti e ta isefulu tolu ile ta isefulu fatau sanga le matutua. Ile vato neina fa asilsila ile malo Australia wa fa asaina ile vaping e pe o se mea fia ai I Britania o le wailoilo po o le asu esu eina. O le terminale o fa atono ina ile palimia Chris Hipkins le minister soi po malo loina ina ietu ina atu ni manatu po ni tonu le leile kapineta. Moni pofuanga yao na fai ya mata upo. O le totele tangata na pisilinye ilunga o mga alay au kilani. Na o la tauta ua ilunga le TV tasi. Ua matuaso solo lava le ula ula tapa awila. Po o le vaping. Ua o lava itangata ele I ula ula mua mua. Ua o la tau faya foi. Ma o le pisili o lo o la tau fa atola imai. Po o le ale winga o le ula ia tapa a. Pe a fai ele o faya e fai tiutia ile ula ula sikaleti. Ona o le whaingo pio na maua, le ua matuasi iti ai o na whaonga ina e tangata, e eni sia onga ua whaonga ni masini po e ata, po CCTV cameras e su e ita mai te ula ula I ia tapa ai te tonu o le a onga, e le sa ili ilinga na whaia, na paali ai ua matuapa ule ula ula sikaleti, ita mai te a onga ta isful tolu, mal ta isful fatau sanga le maatutua, peita ai o le ula ita pa ele tise po le vaping, ua matuasi iti a mawalunga lava. E silia malfitu 5% o tamaitia onga, lato te mawaina vapes mai awala ese e au fiea lato wo o tangata mātutua po o tonu lava o lato a inga. O kamupanio ava malo sia ua lato whailoalo lato wa whaina I le la fonga e tutongi mo ava malo si. E amatatu ila sumo mo Iulai. O le asi itia ile tau ava malo si e ile pia male waina. Ona o le la fonga o si itia ile ono tesimale ono 5%. E ono tesimale ivalua pasene na si itia le tau sanga talwai. Na paali al minister tupe Grant Robertson wonga tasia si tanga male awala na paanga yo yaia fuafuanga talu maile amatango le vai tau afi uselawi vasukulu le na mafua ona ole si itia ole tau le soi fuanga betai na ta welfa aton silo le asosiala ufai avamalo si New Dylan Firth e yei lavalona tali tonunga, e mo miele paio ni paatala no angai paatatau, ile awala paanga yo ina ia fuafuanga, e uye tau mawhai company o avamalo se paatupe ia tau peitai, e umane lava, wa yei nisi vaenga ua pasi atu I tangata paatau, la tau te tutongina, ole aile ese ngau tau e tutongi la fonga, mai pisi nisi ese. Ole o ngā tutonu le tau sanga asau le atau nu oini usila e tu aingo o nanga mata tau tupe ua ta ua ole open banking na whaalia le Payments New Zealand le mata I tuina polo kalami o loo whaiwhau ia I le tutongingo o nanga le tunu e whaapea o pale tupe pito tele wha e le ANZ, BNZ, ASB, male Westpac o le amata ia mea le tau sanga asau o na amata whaatino ia I tu aingo o nanga le open banking ai o le tau sanga lua whelua ono le uwha amoe moe whai ai fwoi ele Kiwi Bank o le open banking e mawhai ona whiwha asoa I ei whaamaumongo tanga tele vau whale tupe e mawhai e company po whale tupe o na ufoi na atu ni malilianga e tala whea ngai peita ai o le ngalwe ngal malo o le whaiale o tū la whono e pui ai whaamaumonga tāua e te le lawa fo I le avano mo whaatauwanga e mawhai ona whai ai o le tausanga talwai na tau mawai le malo e whaatino se polo kalame o whaamaumonga o tangata la tau te mawai nai le pule po le aiata tau e whaasoa atu wai o la tau whaamaumonga. Ua vavalo lau whaitou whaalu tama o ainga al paltupe le ANC de whaapea e ono toi le maile maakete o whaatau inga o whale I le afalo na lua le nei tau sanga ai o le a ono toi whaate ia po I le atunu o I se isi si itanga le paltupe wha leo mo pasene tu luia tupe a o tu mawai pele maa walunga le si itia o le tau o le soifuanga I le ripoti pitola tamai mo fale ale fale tupe wa valo I aile si itia o tau fale pe tusalea ma le tasi tesi ma le ono pasene wa le apa o popo ina I te tono le tolu masina e o mai a se tema ma masina e tolu muli o atu ya te se mo le neitau sanga Fa'atu atu I le tesi ma le pasene le ana valo I al pili o tau se tema ma se pasene po I whaapea I le masina o te sema o le manato whaito whaalo tamau ainga le ANC e mo omia le paltupe leo o na whaamamawhana tu unga momta au tau tupe I se taimi o le nei tau sanga pe au ina whaailoa ia vaenga uma I whaamaumaunga. E 25 isi maka ia na whaapopo
I le pasene tulu yo tupe po o le official cash rate ma ua iai nei le 5.75 le pasene tulu yo tupe le whaatulanga I faltupe pasene tului o la taunono ngā tupe ma pasene tului o teo ngā tupe. Tala malpa spika wa whaelo le popo le nga mal whaanono le presidente o le whaala potopotonga pisinisi whaatuma o te Vanuatu. Ono se pufanga le malo e whaawa waisa lato whaai unga ina isi itiele tutongi ama tapo le minimum wage e ui popo le nga o ia au nanga e amatatu le asomo mua yuni e tu samale tolu spuluono pasene o le asi itiele tutongi ama tai Vanuatu. Mai le tā la ma le valulua sene Amerika i le itu la i le lua tā la wha valu sene Amerika e le tatauna tutongi e palwhaingalwenga la tau tangata whaingalwenga i se isi tutongi i lalo ipo o lea tutongi o whaatulangaina pei ona tā ua I ripoti i lalo le tu la whono Vanuatu e tatauna ta ilua tau sanga mai ilo le tutongi amata e fua ilunga o tūlanga tau I le tamau a inga o le taimi mulmuli na si iti ai o le pātau sanga ua tuanai. O le popolenga o le whaala potopotonga mō pisinisi tuma o te Vanuatu I lea whai unga ona o le lea I se whaatala noanga mai la tau. Mai le lava fo I le taimina tāpena I le whaatinonga suinga ma ua wala awai le mālo ina ia whaataatia ese lea whai unga. Na tā ua ele matanga alwenga o le loto I whale Vanuatu wa lewa ona tolo si itanga o le tutongi amata ona o lea sa afia lea tino I le COVID-19 na sauno po I le minista e tā wale si I o le tutongi amata ina ia tā ofi I tangata ua yeito mai lo lātou malanga ese atu e ngā lulu e whafo. O le tutongi amata I fiti e tā la ma le fitu sene Amerika I Samoa e tā la ma le valu sene Amerika o le atu Solomona e iwa 5 sene Amerika le to la Papua New Guinea e iwa valu sene Amerika New Caledonia e fitu tā la whalua sene Amerika le to la ma French Polynesia po o Tahiti e iwa tā la se pulu tasi sene Amerika. I ta alonga wa Filipilia Clark Laidlaw e avea mawhaya o ngā fōle hurricanes a Wellington mo le taamilusango le lakapi Super Pacifica ma le amatala na ngā luenga fōu i le whai unga le taamilusanga o lo wha ngā solo nei. O Jason Holland le o lo whaya o le taminei le hurricanes o le avea o se tasi o whaya o ngā langolanga mo le o le peleki i le ipo la langi le nei tausanga o se whailo fo ilia mo le atunu o le onutu ua ia Laidlaw o lana ngā luenga. Peo na whaya o ngai le auta I to o pito New Zealand. Na whaalia Laidlaw na whiawhia toi fo I atu I le hurricanes. Lea sa avea I fo I mawhaya o ngā langolango au avea Mark Hammett mawhaya o ngā ulu I le lua tolu whape ma Chris Boyd I le lua 15. Tala fo ia malesi ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Toi whaatalo whatu I lo tātu tunu I le aso whai u o le nei foi masino me, le aso lulu aso tōru se fulmalitasi. Ai usi bai al whaafonga, whaopoponga le nei o telefon mai Samoa. Wa mai a fōra sia le whionga le tama I tai minista o tupe, le whionga muripola ana rosa ale mōli o le tala whaatatau au tu o le tupe, o le tausanga wha le tupe lua whelua se fulmalitolu, lua whelua se fulmaliwha, e lomo le parlemene le vai aso nei. E lea tala whaatatau au tu o le tupe, wa whaamawina e mo le urua I teimia tupe whaalua Samoa. Le siria le malitasi le biliona, valu se fulmalitasi miliona, lua se lau se fulwafe, iwa se lau 5 ta na lua se fultolu sene. Wa whaamawina le se lau valu se fulmalelima tesi malifitu miliona ta la, tupe whaalu nei lo tupe maua, o tupe whaangangol masina o mati lua fe lua se fulmalitolu, e mawhaio na ngā whatia ili whatawina mai o loa mai whafo, mō le iwa ma le awha masina. O vaenga au tu o le reporti e sau noa I ele a whionga te mai tai minista. Tupe maua masani, fitu se lau tolu sfuru miliona, se lau 5 sfuru tasiafe, tolu se lau 5 sfuru fitu tala. Tupe wha me alofa mai whafo, se lau 1 sfuru 5 miliona, tolu se lau 2 sfuru luafe, se lau 2 sfuru malfa tala. O le tuu au whainga o tupe maua, valu se lau 2 sfuru 5 afe,
Valu selau iva sful lim miliona. Lima selau fa sful mal tol wafe. Fa selau valu sful mal tasi tala. Tupe fa alu. Tupe alu fa altu la fono. Selau mal lima sful fitu miliona. Fa selau lima sful fitu wafe. Iva selau fa sful mal valu tala. Por kalame o tupe alu. Fitu selau lima sful mal iva. Miliona. Lua selau wono sful tasi afe. Fa selau fa sful mal lima tala. Tupe faalu le fuafuaina, lua miliona, tesi male fitu. Tupe faalu mo ati nae, selau male fas ful mal tasi miliona. O lo maua foi le reporti le se ful male 2%, o le ato si tie le te wolo mai fafo le faai ungo le masino uni. Peitai leo te lengo le reporti na forsia munipola. O le ate lengo le tala le tupe mo le tausanga lua olua tolu, lua olua fa. E peio na folosia le maota. O loo wha mawina ai se whaasilinga tupe alu I tupe maua, e tusa mal selau valus ful lima, tesi mal fitu miliona tala. A whaavasenga I lalo le awibi o wha maumaunga tupe le malo po le GFS, o na maua I leo le esenga mo o mia wha aune ngā tupe, no ngā tupe, e valus ful valu tesi mal tasi miliona tala, po le tolu tesi mal tolu pasene o le tamau ainga. Le fiongo te mai te minister tupe, le fionga mulipola ana rosa ale molio. Wa taua lunga le fio anga le pea I nuu I tu maloma ka le sia. Sa whaio la tu sau ninga wha apitoe wha manatu le onus fultu sanga. O lo tātou malo tu to tasio sa mo le ni tau sanga lua whelua se fulu malitonu. O le fionga te mai tai pandemia fia me Naomi mata afa. Na sau noa le sau noanga wha apitoe tu sau le nei wha moe moe. O whātau nuina le neiva yaso, a o lumana I el whaamana tuina o le tūto tasio sa moa. Tele mafua anga I te tawai o na tātou whaamana tuina pea, le tāua o le nei matatia. Peitai, o te tāofi o le mafua anga tūpito lo na tāua, ma lo awalunga I le tātou whaamana tunga, o le whaamaoni o le atua, malana taita inga mamana, isi o tātou watunu. O lea ua whai ui ule whamana tuina o le ono sifuru tausanga o le tātou malo tuto tasi. O tai au e whai ui nai. Au le naunau ta inga lea o le kāpeneta sa ta ui ai le nei wha moe moe. Ina ia maua wanoa o a whioanga mai tū malo. E sami le tātou tuto tasi I o lātou lava lau whanua. E avea fo I malau lau le lei. E mafuta whātasi ai. Ma whaeo oe ai, ai mai se lava I le iai whātasi o nai o tātou mātua tausi ma whāna witi. A whaitau lea tonu I se ainga e 5 malosi, o na whāpea lea o se ainga maupopo. E malu wana mea sina, mai atangia ai le taitainga a le sao mamatai o se ainga. O se afio anga fo I e malu wana pulenga, maamana ia le sao o tangata o le nuu, ma tau napa I le alofa, ma le whetausi ai. E soifua fia, ma ola atia e tangata uma. O na tafe lea o whamanuianga, a wae afua mai maunga le manuia, ma le ami o tonu o se nuu. E le whaamoe moe le malai le pea, na whaatasi umai ia o ngā tūlanga lua makolisi tutonu le tūmalo whaleata, ma whaatino la tu solo sa vali whaaloalo. E fōlinga tutusa le lava ma le whaatinonga o sau ningo le tuto tasi il malai tia whau I tausanga te tasi. Sa iei leo mamalo le malo, le fionga le sui al fono le sui tofia, le mamalo le kāpeneta mamalo whaalolongia, pata sei mal to tele o sui o le tu malo na whaatumuli ai le malai le pea. E whasfulu ono tausanga o se li me le fio ango whangalee, na whaamauni mai le fionga sui komiseno mtanga luenga o leo ia papali I Mona Lisa tia kete na tau fia mai leo I sano so fa ingal whaai ungar vayaso. E se wala au me se tasio lea tunu na mawel mtanga luenga o leo na reporter ni ait fuala au whaasai na ono umia lea li. E leo so fa inga malu le malon na maua mai ele pauta o le court kane o le paipai whaongai na ulai le aisa fantasei masetino I tupe. E le mori maua le tala vauna whaai loe le sui komisena. O mea ia na maua mai se wha momoli na au mai I ante ia na wha o ngā ailo na ingoa. Ai nā te leo loina po ai e ana tonu le wha momoli.
Wa whaawau o le tau fie lalo le vavainga leo lea li. Sa i o le aso se fulma le lua le masino unit tula i e luma le wha masinonga, e tali i o na mōlianga e lona umia leo whala au wha saina. Whai loe papa li o le ua mōlia e au mau i se whalitele malo umia to tasi, e tuano le whale mai mo to tua, mai le whaai loe na mai lea whalitele malo. Ai sau noa papa li e momoli le na wha aftai tele le mamalo le atunu, wa tele lo latu fisoa swani wha amtalanga tu inatu le matanga luenga, e sa ili ai i lanto olo umia whala au wha saina, ma ia tu ai ngā sori ngā tu la fono. Ma o lapta inga ma le matanga luenga o leo, mo i lanto uma olo whaia ne winga wha sori tu la fono, o le ale tu avano lava le tu la fono i a te lato. O se whainga pa anga le matanga luenga o whaatu anga ma le whaalapo pitongo tau mawha laulangi le FAO, o lo la walunga i lava tau ma whainga e una ia i le antuno, e maise le au whaila fumoa, i le toe whaia leo tātou la fumoa sa moa. E le saunoanga au tū na saunoa i le fionga le minister whaatu anga ma whainga whaiva, le fionga la auli le ua tea polata e Valforce Schmidt, o le wha moe na whaatau teia le neiva yaso, e pei ona tu ina mai ele tau au le FAO, ia tātou wā ngā i whaatino la fumoa sa moa, e tua i ai o tātou a inga. O se tomo whainga le e una ia i lava tātou lava moa, taruai o le maita wina pe o le si iti o le tau o le moa fulisa lo o wina mai atino i fafo, ai le soi fua malo lo ina foi mō tātou tino. E wha mo mongo le ofisa o le tiutena whai loe le fionga le minister. E se lia ma le ono se fulu container o pusa moa ta i fast fulu funtu, o lo au wina mai tutono le atino mo le tasi le masina, lea o lo tau mawhaina o tātou tangata, o lea wha moe sa whātou teia le ofisa o whātou angam whainga whaiva, sa a wai ele mamalu le sosaiete au whaila fumanu, ai maise le au whaila fumoa le atino, ma sui o whaalapo ptongo tau mawhalalangi, whapea li i maiseina, o lo ngā lulue le vaenga o whātou anga, po le vaenga le livestock inu. O talafo wia mo le nei aso lulu, tau ina iau tātou moa se tuto tasi manuia mai le tua pe au lia le ola ma le malosi le aso atai au, ai whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua.
sau i se upuku ka te le i sau fo i se pangu tusuka na o sau ia te oe o na o le tapa ai unga o le pa ai poi ponga le wanga mosua ia so uma le na o fa vonga tanto tunu le fa poponga le na o tanto tala mai sa mo ta penina ta sisalem sam tanto telefo fa poponga le suma lua ta penina Savelina Casiano ia mo le tole fa fatale tanto tunu ilan tole uma futa mai tanto polo klami ia o tanto ia vai ingo le wuli ia i te mo fatanga ni tanto matua fa maloi la usifiku ko mai la to la nga sese i le ta penina ia le fonga ta mafa foi nei tanto matua nei ia wuli ia manuia la faiva tu te mo fatanga le nei ia wuli manatu e nei fa sisilanga ia fia longo ina tu walfa fo mer tanto tunu o le aso ata o le ufa ilo mai o la ile tanto polo klame fa bitoa ia wale sisinga fua polo tuto tasi le fa manatu ina mai le aso ata o le aso mo le o uni e tanto fa salonga tu sa o mai sa mo le aso ata o a matala fa salonga si fonga lo mo il afo le lima tao ile tao ata o i lungo le tanto apio folinga lungo le tanto wala ata le YouTube ngata ile lunga tatu app ola mfai ona e fa fonga mai mo mai ile amatina mai o tatu fa salonga mai sa mo ia tatu te awai atu ai i sauninga fo e o tuto tasi ia marasisi ngā fu e la swata au ono se fulu te ono se tasi tau sanga ia olo tatu tuto tasi ia awane imisia le tatu polo klabe na ile swata au il afo lima tai au ia e live mai ile tau tua le si fonga lau mua i Wellington nei ma tatu fisota ia tu i Samoa ma sani ia tatu polo klame li tulai fitu ia ili tau lungo tatu wala leo tasi ono tesi tasi fa mo ia e fa wau tu per tatu tau tu la so atau ia o tele ar tatu polo klame la stofi la so le atau o le tatu o nanga mai Samoa wa ia fa na tuina fo i tuto tasi la so atau fa si langa la nal a fo lima tau atau la pa na mai mo lungo tatu apio folinga ma lungo tatu YouTube fa fonga voi lungo tatu app i le tatu tau tuana ia ole tulai fitu te masani lunga tatu wala leo i le tasi ono tesi tasi fa mo malo fa tai ia ole sitatu fa sisilanga leo tau mai fa manatu atu le tuinga o le tui pui ia ole tui o le fulu ia olo fa ngā solo le teimi nei ia au mail fautuanga ta ua le tātou anga ia tue whaia tātou tuia o le tui pui o le fulu o le tui lea e mwhai o na pui e to telo tātou tangata meisi a tangata mātutua ia mai le fulu o lo pesi le teimi nei o tātou ia le tau marulu e maua ia le tui fua ia pe mwhai o na tui fua na i o tātou tangata Pasifika e 505 tau sanga le mātutua anga i luma ia e mwhai foi o na tui fua i foi ia na i o tātou tina ia o loo maitanga tina o loo maitanga mwhai o na tui fua pena foi whanau i e ono tau sanga a ono masina sorry sa watu whanau i e ono masina anga ili se furu lua tau sanga ia mwhai o na maua fua le tui leo le fulu ia i so se fo mai ia po so se fale ke misi foi ia po se fale talavai e mwhai ona e asi ai e mwhai ona poklau flu shot i nai uperas whai langi nau whai ngoi no le book myvaccine.co.nz book myvaccine.co.nz ia peti whaf so tai foi lau fo mai ia po o se fale talavai yo i nai mwhai ona e fiso tai ai mo nisa mtalanga ia e whai isi avanoa ia te anga ia tue whai lau tui e mwai ona mo manisi fautuanga manisi whamatalanga i lunga lupenga ta whai langi immunize.health.nz/flu ia pe whafsota ili numera o valu se lau lua valu lua iva lua ono o valu se lau lua valu lua iva lua ono le tātu numera na ia mese le teimine o lo whaanta ua ia le whainga o le tātu tui leo o le tui o flu le si tātu whaasi silanga o le tūlanga COVID-19 ia o lo whamanato mai pēr ia le vāenga o le tui pui o le COVID-19 ia o le teimine nei e mawhai ona whailau tui a whai e tolu se fulu tau sanga lo matua a ngai atu lunga ia ai mo mia se isi extra booster a whai le iono masina talu ona whai sau tui mua
Ia te tau ona, whailau tui leo le booster shot o lo mau le teimi nei, ia mana ia nga ia whailau tui. Ma whai malo tui, tui leo le booster shots, pia whai ili whai esau booster shot o le tui lona tolu lea. Ia o lo mo ni som talanga I tūlanga o le tui pui o le COVID sumariva, ili upenga te whailangi lava le tansi immunize.health.nz/COVID. immunize.health.nz/COVID. Yo no maranai whai ona e fiso ta iai. Ia pulu pengas whailangi na. Ia mo ni som talanga I tūlanga o le tui pui o le COVID si full mariva. Ai manatu yo na ifasi silanga na lela tu ina tu tatu musika si fifilo yo nei woli ia fa tasi mai fo to fine ia fa wol tatu to tu nei fo ita a fiafi por nei fo ia woli ilunga to tu na unanga si fongo lo moi Wellington fa ingola woli ia musika si fifilo ia wal fa fo mal tatu no Ia toi whamano atu tatou whafonga ia ona lea sa te le lava ia tatou ipule na fulu pito I tua le mbuka Maria o se tasio tatou whaasisilanga mana tu whamanatu atu ia te tālonga tā polo ia po le tournament le whai ia I le malai tā polo por kalapua le Trentham Golf Club I le astona I nei o la storu leo Iuni o le tālonga le whapitoa mo le whamanatuina o le ono sultasi tausanga o le tutua tasio sio tātua atu no. Le olo o whatautaia e le sunga ia to manga Mike le toa ia malato kalapui I Trentham. O lo tatara le avanoa mo so se tasi lava fia taalo ai ia I le taalonga lima sfuta la le ulufale ia po le entry fee ia e tatala le stala I le itula e valu I le tai au la stona ia pe nei foi le numera nei lungo le tato Wellington Samoa Golf Academy page, Facebook page. Veona e sa ilia I numera na e whafso tai. Ia e vaveo o lava I o la stona ia veona le stala lo ia lo swafa ia e tā lava le tangata ia pe e le fai taua ai o le au te lona I sila fia le tono ia individual ia mana ia tatou e au pongi ia le foi wha moe na ia foi si tatou atuno whamana tuino le tuto atasi tale I tula e valu te tala ristala afale valu sisi le fua tale I tula iwa ia ona a mata loa lea o le wha moe le astona I nei ia ma le wha aloa lava wha futai
malulua tu le tātou tunu i le whafo mai le motu atu tātou musika i le nei vaenga o le awoli ia ono nisio vaenga ia i lungo le tātou masini i wha malulua tu le whafo mai le tātou tunu tai
me sa I solo E mea e maria e lo loto E la lolangi matango fie O le ainga mo o le loto malie I oe pangala vale whaingata. Ia, toi whamalo atu. Il tato au whafunga ni vainga leo oli. Leo toi svul toru minu te tali tula e tasi. Whamuta whai leo tato tautua e lungo le tato ala leo. Nisi o suinga leo whafua se ia mai e le PPTA ia po o a onga mō korisi mō lunga. Leo la toi whaawau lava ia sol te te fo ia lena tau fi mō sina taimi. Ia ona wale talia ina ia onga maulunga ia po kolisi ia le si itanga o tutongi. Te leo wasenga sifululua ia onga leo lea onga mai le whale le aso atae au ia aso mōmole o yuni e wasenga sifululua ia e mataitu i fo ia vaenga o emaili ma vaenga na e so whafso tae atua ia onga whanau o la so lua vai aso fo o la so ono leo yuni ia le isi sol te tee ia le tele na lea o onga ia tamaiti wasenga sifulu tele na onga mai fo i le whale ia o la so valo yuni vai aso fo ile la so tofi le ole a no fo ile fale ia vasenga iva mo nisi na wa onga ese umalava onga ia ma ala to por kalame fa nga solo ia e fa tau so te ia o nisi na tala mana e fa ilo atu ia nikte walo atu ia si o walo mase tu si fo ile e fa ilo ia lewa wa no fotla to le fale ona le uto e fa awau lava ia so te a whaia onga kolisi ia poa onga maululunga. Mo tatawa onga tūlanga lua le mana ia le whaarunga watu ana le lai tala fōu. Le wata lia e tato primary schools ia le si tanga fōu. Ia nisi na tala o toto atu nei a oli wha manuia le atua. Tato wha mawai atua i fōi nei tato wōmpa anga i lungo le tasi ono te sima tasi wha mō. Lo whatu pokalame mo o tau wha mangalo le tautua nei aso. Ia e wha manuia le atua i fuafuanga o mo tutoe. Ia wha pe wha moe moenga o le alo atua i le awhiawhia na nei. Tato nunga Facebook ma le YouTube. Tato e vai watu pia mai la tau nunga le app. Tato mafuta atu pia se ia pa ia le itu lai lua. Whaafetai. Fire.
sau mai heremonie wa tolule alofa ilunga o ki peona.
Tui whaatala whātua le whapoponga o telefon ma le si ufonga le lau momo le nei vaenga o le awa uli.
O tolo poi whaia onga sa lātou fuafuanga mo sa lātou solo te e le so. A o lātou whaatali ai mo whaatala noanga le swingo le ofo mai le mālo mo lātou tutongi. O le isi ofo pito la tamai al matanga luenga wa onga. E au fi sewa ngā tupe tasi le taimi tutongi ato ai I whaia onga e whaafe lima se lau tā la. Pe ona tā uele le to New Zealand. O lo ofi e masisi itanga o tutongi e whaafe tā la po le ono pasene I a iuni. O le tausanga a sau, o le atoi ofo ina atuai 6% o le si itanga o tutongi I a iun lai. Ma le vao le tasi tesi ma le valo, ma le ono tesi ma le 5%. Le si itanga ia te sema, e tali te tosal si itanga o tutongi le ofo le uato tu ina atu ma le ofo mua. Le ofi eni si itanga se tolu o tutongi I le vao le sepultasi ma le se fulufa pasene. Wata ua foi o leo fofou o le asi iti eito tongi o whaia o ngā whaatoa a mātau na ngā lulue I le ono sepulu a whewhit se lau tolu sepulu 5 tā la. E le tausanga lua a whelua wha o lo ofi e foi leo fofou o le matanga luenga se vai ngā tupe fit se lau se fulu tā la. E pa atupe le resi tā la whaia o ngā le ana ofi e leo fo le ana whaia momo atu. O le awa uli o le asole a whaia ni fono tanga whaia o ngā o le iunia le NZEI e whaatala noa le ofo le utu inato pe ona le potia le tio New Zealand. O lo tau ki le countdown ni si itanga o tau o loa mai salato lisi le asato I loilo moni o loa o tau mawhai e pito silo na mo miaina I le vai tau le tau malulu. O sili ato na tau ngataia o loa le taimi nei, nei lo le taimi le nei tau sanga talawai. E se pululua tesi male 5%. Wasi tia ai whaato satusa ia a perila I le tausanga ua tea. O le tausanga talwai na whaato mawai le countdown. Tau o le silia male 5 se lau o ni alatou o loa, ma o se whainga sa tau pule ina I le taunga tau le soifuanga. O le ala ua toi whaatino se isi fuafuanga whaapea, ini o loa ilunga ato le tolu se lau, e au fiei whangu susu I lanu moana, ma le lanu mea mata tāpuni, ma o le ato mawai o latou tau, e o atu I le whaai ungo le tau malulu. E nā o le lua whala au whaisua o lo I le lisi, le o whaatou mau o lātou tau. E nā o māsu po o mushrooms I le whātala I le tanga pepa, ma le tanga pateta e whākilo kalama le mamafa I le se fulu tā la. Na tā ua Steve Mills o le countdown, e le mawhaiona lātou tau fiofi mafo anga uma, ia e si iti ele tau le soifuanga peitai o lo lātou whaamoemoenga a tau fi tau o loa, o le amawhaina fsosoni ai I le taunga tau le soifuanga o lo whiangai matangata I le taimi nei. Ua whautoina I le iunia leo au nanga mo tangata lau tele, whapea ma le soifua maloloina, ina ia vavia na tāpena ni a lātou fuafuanga, taluai, o le ale mawhai leo o na tatali ma whaapea ngai, ma le mawalunga o whai numera o wala au mo whaalavlave whaafosei, o na o whaapita auli, mo e yei ngase o le mawhauwhau. E 5% na si itia ili whai numero o wala au. Ile numero mo whalavlav whaafose ili tasi. Mai whaapita auli o le mawhauwhau ili 5 tausanga ua toa nai. Ma e ele talitonunga o le ase 10% si itia i pia I tausanga taitasi. Ile whaatasi ona tu ina atu le lapata inga le presidente o le asosi e leo. Chris Cahill, I tō langa matauti o le whaalangolango I leo, e mua tali ini whaapita auli, po o ni whaalavlave maafuana o le whaale tonu, po o ngase o le mawhauwhau. Ai leo I lato ni tangata whaapitoa mo le soifua maloloina o le mawhauwhau. Na sauna o le minista leo Jenny Anderson, e nau e whaalau tele atu se polo kalame, e ngā lulu e whaatasi ai leo whaatasi mani fō mai, po o tangata whaapitoa mo ngase o le mawhauwhau. E tali ni wala au mo ni whaalavlawe whaafosei, ona o tangata wa apie ngase o le mawhauwhau, le ua mawhaiona whaatino I nei nisi o tō malo o peitai, e le isaisi vai ngā tupe ua tu ina atu, e whaau au wai. Ua whaapopo ina pia wala au ina ia whaamamafa tu unga mato la fono, I le ula I tapaa e le tise po le vaping, ma ua whaelo e whaia onga ma le to tele, ua matua whainga tā lava na te tau fiofi ma pule ina le lei. O se ripoti taluaina ina whaia le Ash New Zealand, nei loa ai e lua se lau ma le 5%,
Wasi itia ile ula tapa awila po le vaping iaso ta itasi eta maiti eta isefulu tolu ile ta isefulu fata usanga le matutua ile ile vatu neina fa asilsila ile malo Australia wa fa asaina ile vaping epe o semefia ai Iberitania ole wailoilo po ole asu esu eina ole terminale o fa atono ina ile palimia Chris Hipkins le minister so fo malo loina ina yetu inatu ni manatu po ni tonu lele kapineta Moni pofuanga yao na fai ya mataupu. Ole totele tangata na pisilinye ilungo mga alay o kilani. Na ola tauta ua ilunga le TV tasi. Ua matuwaso solo lava le ula ula tapa awila. Po ole vaping. Ua ola vaitangata ele i ula ula mua mua. Ua ola tau faya foi. Ma ole pisili olo ola tau fa atola imai. Po ole ale winga ole ula ia tapaa. Pe afai ele o faya e faaiti tia ile ula ula sikaleti. Ona ole whaingo pio na maua, le ua matuasi iti ai ona whaonga ina e tangata, e eni sia onga ua whaonga ni masini po e ata, po CCTV cameras e su e ita mai te ula ula i ia tapa ai te tono le a onga, ele sa ili ilinga na whaia, na paali ai ua matuapa ule ula ula sikaleti, ita mai te a onga ta isful tolu, malta isful fata usanga le maatutua, peita ai ole ula ita pa ele tise po le vaping, ua matuasi iti a mawalunga lava. Esilia malfitu 5% o tamaitia onga, lato te mawaina vapes mai awala ese e au fiea lato wo o tangata matutua po o totonu lava o lato a inga. O kamupanio ava malo sia ua lato whailolo lato wa whaina ile la fonga e tutongi mo ava malo si e amatatu ila sumo mo yulai. Ole asi itia ile tau ava malo si e ile pia male waina ona ole la fonga o si itia ile ono tesimale ono 5% e ono tesimale ivalua pasene na si itia ile tau sanga talwai. Na paali al minister tupe Grant Robertson wonga tasia si tanga male awala na paangayo yaia fuafuanga talu maile amatango le vaitau ya feo selawi vasupulu le na mafua ona ole si itia ole tau le soifuanga betai na ta uwalpa atonu silo le asosia lau fai avamalo siya neusila Dylan Firth. E yei lavalona tali tonunga, e mo miele paya ni pa atala no angai pa atatau, ile awala pa angai yo ina ia fuafuanga, e uye tau mawhai company o avamalo se pa atupe ia tau peitai, e umane lava, wa yei nisi vaenga ua pasi atu itangata pa atau, la tau te tutongina, ole a ile ese ngau tau e tutongi la fonga, mai pisi nisi ese. Ole o ngā tutono le tau sanga asa ole a tau nu oini usila e tu aingo o nanga mata tau tupe ua ta ua ole open banking na whaali ali Payments New Zealand le mata itu ina polo kalami o loo whai whaau ia i le tutongi ngau o nanga le tunu e whaapea o pale tupe pito tstele wha e le ANZ, BNZ, ASB, male Westpac ole a amata ia mea le tau sanga asau o na amata whaatino ia i tu aingo o nanga le open banking ai ole tau sanga lua felua ono le ufa amoe moe whai ai fo i ele Kiwi Bank o le open banking e mawhai ona whiwha asoa i ei wha amaumongo tanga tele wao whale tupe e mawhai e company po whale tupe o na ufoi na atu ni malilianga e tala whea ngai peita ai o le ngaluenga le malo o le whaiale o tula whono e pui ai wha amaumonga tāua e te lela wa fo ile avano mo wha atauwanga e mawhai ona whai ai o le tausanga talwai na tau mawai le malo e wha atino se polo kalame o wha amaumonga o tangata la tau te mawai nai le pule po le aiata tau e wha asoa atu wai o la tau wha amaumonga. Ua vavalo lau whai tau whaal tama a ingal pal tupe le ANC de whaapea e ono toi le le maile maakete o wha atau inga o whale i le afalo na lua le nei tau sanga ai ole a ono toi wha ate ia po ile atunu o i se isi si itangal pal tupe wha leo mo pasene tu luio tupe a o tu mawai pele maa walungo le si itia o le tau o le soifuanga. I le ripoti pitola tamai mo fale ale fale tupe, wa valo i aile si iti o tau fale pe tu salea, ma le tasi tesi ma le ono pasene, wa le apa o popo ina i te tono le tolu masina, e o mai a se tema, ma masina e tolu muli o atu ya te se mo le neitau sanga. Fatu satu ili tesi ma le wha pasene, le ana valo i al pili o tau se tema, ma se pasene po i wha apea, ili masina o te sema, o le manato whaito whaalo tamau ainga le ANC, e mo omiel pal tupe wha leo o na wha mamafa na tu unga momta ap tau tupe, i se taimio le nei tau sanga, pe au ina wha ailoa ia vaenga uma i wha amau maunga. E 25 isi maka ia na wha apopo,
Ele pasene tulu yo tupe po ole official cash rate ma ua yai nei le 5.5 le pasene tulu yo tupe le faatolanga i faltupe pasene tului o la tonu no ngā tupe ma pasene tului o te ngā tupe. Tala mal Pasifika wa failo le popo le ngamal faano no le presidente o le faala potopotonga pisinisi faatoma o te Vanuatu. Ono o se pōwhanga le malo e whaawa waisalato whaaiunga ina isi itiele tutongi ama tapo le minimum wage e ui popolenga o ia au nanga e ama tatu le aso mua yuni e to samale tolus puluono pasene o le asi itiele tutongi ama tai Vanuatu mai le tā la ma le valulua sene Amerika ile itu la ile lua tā la wha valu sene Amerika e le tatauna tutongi e palwhaingalwenga la tō tangata whaingalwenga i se isi tutongi i lalo ifo o lea tutongi o whaatulangaina pei ona tā ua i ripoti i lalo le tula whono Vanuatu e te tauna ta ilua tau sanga mai ilo le tutongi amata e fuailunga o tūlanga tau ili tamau ainga o le taimi mulmuli na si iti ai o le pātau sanga ua tuanai. O le popolenga o le whaala potopotonga mō pisinisi tūma o te Vanuatu i lea whaiunga ona o le lea se whaatala noanga mai la tau. Mai le lava fo ile taimi na tāpena i le whaatinonga suinga mo ua wala awai le mālo ina ia whaataatia ese lea whaiunga na tā ua ele matanga alwenga o le loto i whale Vanuatu wa lewa ona tolo le si itanga o le tutongi amata ona o lea sa afia lea tino i le COVID-19 na sauno po ile minista e tā wale si i o le tutongi amata ina i tā ofi tangata ua yeito mai lo lātou malanga ese atu e ngā lulu e fafo. O le tutongi amata i fiti e tā la ma le fitu sene Amerika i Samoa e tā la ma le valu sene Amerika o le atu Solomona e iwa 5 sene Amerika le ito la Papua New Guinea e iwa valu sene Amerika New Caledonia e fitu tā la 5 sene Amerika le ito la ma French Polynesia po Tahiti e iwa tā la 10 sene Amerika. I tā alonga o Filipilia Clark Lade loa e avea mawhaya o ngafo le hurricanes a Wellington mo le taamilusango le lakapi Super Pasifika ma le amatala na ngalwenga fo e le whai ungo le taamilusango lo whaanga solonei. O Jason Holland le o lo whaya ongo le terminei le hurricanes o le avea o se tasio whaya o ngalangolango mo le o le peleki le ipo la langa le nei tausanga o se whailo fo ilia mo le atunu o le onutu ua ia lei loa o lana ngalwenga. Peo na whaya o ngai le auta ito o pito New Zealand. Na whaalia le lolo na whiawhia toi fo i atu i le hurricanes. Lea sa avea i fo i mawhaya o ngalangolango au avea Mark Hammett mawhaya o ngaulu i le lua fesifulutolu whape ma Chris Boyd i le lua fesifululima. Tala fo ia ma le siu fonga le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Toi whaatalo whatu i lo tātu tunu u le aso whai u o le nefo i masino me, le aso lulu aso tōru se fulmal tasi. Ai usi bai al whaafonga, whaapoponga le nei o telefou mai Samoa. Wa mai a fōra sia le whionga le tama i tai minista o tupe, le whionga muripola ana rosa ale mōli o le tala whaatatau o tu o le tupe, o le tausanga wha le tupe lua whelua se fulmal tolu, lua whelua se fulmal wha, e lumo le parlemene le vai aso nei. E lea tala whaatatau o tu o le tupe, wa whaamawina e mo le urua i teimia tupe whaalua Samoa. Le siria le maletasi le biliona, valu se fulmaletasi miliona, lua se lau se fulwafe, iwa se lau 5 fulfitu ta na lua se fultol sene. Wa whaamawina le se lau valu se fulmale 5 malefitu miliona ta la, tupe whaalu nei lo tupe maua, o tupe whaangangol masina o mati lua fe lua se fulmaletolu, e mawhaio na ngā whatia il whatawina mai o loa mai whafo, mō le iwa ma le awha masina. O vaenga au tua le reporti e sau noa i ele a whionga te mai tai minista. Tupe maua masani, fitu se lau tolu sfuru miliona, se lau 5 sfuru tasiafe, tolu se lau 5 sfuru fitu tala. Tupe wha me alofa mai whafo, se lau 1 sfuru 5 miliona, tolu se lau 2 sfuru luafe, se lau 2 sfuru malfa tala. O le tuu au wha inga o tupe maua, valu se lau 2 sfuru 5 afe,
Valu selau iva sful lim miliona. Lima selau fa sful mal tol wafe. Fa selau valu sful mal tasi tala. Tupe fa alu. Tupe alu fa tu la fono. Selau mal lima sful fitu miliona. Fa selau lima sful fitu wafe. Iva selau fa sful mal valu tala. Por kalame tupe alu. Fitu selau lima sful mal iva. Miliona. Lua selau wono sful tasi afe. Fa selau fa sful mal lima tala. Tupe faalu le fofoina, lua miliona, tesi malefitu. Tupe faalu mo ati nae, selau malefas ful maltasi miliona. O lo maua foi le reporti le se ful male 2%, o le ato si tie le te wolo mai fafo le faai ungo le masino uni. Peitai le au te lengo le reporti na Forsia Munipola. O le au te lengo le tala le tupe mo le tausanga lua olua tolu, lua olua fa. E peio na Forsia le maota. O loo wha mawina ai se whaasilinga tupe alu I tupe maua, e tusa mal se lau valus ful lima, tesi mal fitu miliona tala. A whaavasenga I lalo le awibi o wha maumaunga tupe le malo po le GFS, o na maua I leo le esenga mo o mia wha aune ngā tupe, no ngā tupe, e valus ful valu tesi mal tasi miliona tala, po le tolu tesi mal tolu pasene o le tamau ainga. Le fiongo te mai tai minister tupe, le fionga mulipola ana rosa ale molio. Ua taua lunga le fio anga o le pea I nuu I tu malo mai ka le sia. Sa whaio la tu sau ninga wha apitoe wha manatu e le onus fultu sanga. O lo tātou malo tu to tasio sa mo le ni tau sanga lua fe lua se fulu malitonu. O le fionga te mai tai panemia fia me Naomi mata afa. Na sau noa le sau noanga wha apitoe tu sau le nei wha moe moe. O whātau nuina le neiva yaso, a o lumana I el whaamana tuina o le tūto tasio sa moa. Tele mafua anga I te tawai o na tātou whaamana tuina pea, le tāua o le nei matatia. Peitai, o te tāofi o le mafua anga tu pito lo na tāua, ma lo awalunga I le tātou whaamana tunga, o le whaamaoni o le atua, malana taita inga mamana, isi o tātou watunu. O lea ua whai ui ule whamana tuina o le ono sifuru tausanga o le tātou malo tuto tasi. O tai au e whai ui nai. A o le naunau ta inga lea o le kāpeneta sa ta ui ai le nei wha moe moe. Ina ia maua wanoa o a whioanga mai tu malo. E sami le tātou tuto tasi I o lātou lava lau whanua. E a vea fo I malau lau le lei. E mafuta whātasi ai. Ma whaeo oe ai, ai mai se lava I le iai whātasi o nai o tātou mātua tausi ma whāna witi. A whaitau lea tonu I se ainga e 5 malosi, o na whāpea lea o se ainga maupopo. E malu wana mea sina, mai atangia ai le taitainga a le sao mamatai o se ainga. O se afio anga fo I e malu wana pulenga, maamana ia le sao o tangata o le nuu, matau napa I le alofa, ma le whetau siai. E soifua fia, maola atia e tangata uma. O na tafe lea o whamanuianga, a wae afua mai maunga le manuia, ma le ami o tonu o se nuu. E le whaamoe moe le malai le pea, na whaatasi umai ia o ngā tūlanga lua makolisi tutono le tūmalo whaleata, ma whaatino la tu solo sa vali whaaloalo. E fōlinga tutusa le lava ma le whaatinonga o sau ningo le tuto tasi il malai tia whau I tausanga te tasi. Sa iei lea o mamalo le malo, le fionga le sui al fono le sui tofia, le mamalo le kāpeneta mamalo whaalolongia, pa te sei mal to tele o sui o le tu malo na whaatumuli ai le malai le pea. E whaasfulu ono tausanga o se li me le fio ango whangalee, na whaamauni mai le fionga sui komiseno mtanga luenga o leo ia papali I Mona Lisa tia kete na tau fia me leo I sano so fa ingal whaai ungar vayaso. E se wala au me se tasio lea tunu na mawel mtanga luenga o leo na reporter ni ait fuala au whaasai na ono umia lea le. E leo so fa inga malu le malon na maua mai ele pauta o le court cane o le paipai whaongai na ulai le aisa fantasei masetino I tupe. E le mole maua le tala vauna whaai loe le sui komisena. O mea ia na maua mai se wha momoli na au mai I ante ia na wha o ngā ailo na ingoa. Ai nā te leo loina po ai e ana tonu le wha momoli.
Ua whaawau o le tau fie lalo le vāvainga leo lea li. Sa i o lea so se fulma le lua le masino unit tūla i e luma le whaamasinoga, e tali i ona mōlianga e lona umia leo whala au whaasaina. Whai loe papa lii, o le ua mōlia e au mau i se whalitele malo umia to tasi, e tuano le whalemai mo to tua, mai le whaai loe ina mai lea whalitele malo. Ai sau noa papa lii, e momoli lena whaaftei tele le mamalo le atunu, wa tele lo lātu fisoa soani whaamtalanga e tui nātu le matanga luenga, e sa ili ai i lātu o lo umia whala au whaasaina, ma ia tu ai ngā sori ngā tu la fono. Ma o lapta inga malimtanga luenga o leo, mo i lātu uma o lo whaia ne winga wha sori tu la fono, o le ale tu avano lava le tu la fono i a te i lātou. O se whainga pā angal matanga luenga o whaatu anga mal whalapo pitongo tau mawha lalangi le FAO, o lo lau walunga i lava tau mawhainga e una i ai le atuno, e maise le au whaila fumoa, i le toe whaia leo tātou la fumoa sa moa. E le saunoanga au tū na saunoa i le fionga le minister whaatu anga mwhainga whaiva, le fionga la auli le ua tea polata e Valforce Schmidt, o le wha moe moe na whaatau teia le neiva yaso, e pei ona tu ina mai ei le tau au le FAO, ia tātou wā ngā i whaatino la fumoa sa moa, e tua i ei o tātou a inga. O se tamo whainga le e una i ei lava tātou lava moa, taruai o le maita wina pe o le si iti o le tau o le moa fulisa lo o wina mai atino i fafo, ai le soi fua malo lo ina foi mō tātou tino. E wha mo mongo le ofisa o le tiutena whaai loe le fionga le minister. E si lia male ono se fulu container o pusa moa ta i fast fulu funtu, o lo au wina mai tutono le atino mo le tasi le masina, o tala fo wia mo le nei aso lulu, tau ina iau tātou moa se tuto tasi manuia mai le atua pe au lia le ola male malosi le aso atai au, ai fasoi foia.
ta se manaya e tupu tele e mafala ua sasala le manongi ua soa e Samoa te pai whanga toloa o lo uwai wala uiloa o lo o pesa pese ai nai tama o le pine ula ala la ngafa malalu anofo pale alili awa e te whaangaloina o nai tama o le pine ula lufi lufi ne i whaapito o si au whai tama tau tuana lewi i wana ave tofinga o salani malo fisula o maute o ainga e kia ai o fui maono malo tutusa a ole maute ui fale fasa a fio ai le anama tawa tua tangaloa ui kota sima fanga manama ala la ngafa malalu anofo fale alimi awa e te whaangaloina ona e tama o le pine ula lufi lufi ne i whaapito o si au whai tama tau tuana lewi i wana ave tofinga au se alo atu i le li o ma ua e te tausi o si o ina ne i o ufai a le whai ma toloa o uloa e le loa talo atu i le anganu malo si o e i le whai upu talo whai le vai vai ai lo ala la ngafa malalu anofo fale alili awa e te whaangaloina ona e tama o le pine ula lufi lufi ne i whaapito o si au whai tama tau tuana lewi i wana ave tofinga ala la ngafa malalu anofo fale alili awa e te whaangaloina ona e tama o le pine ula lufi lufi ne i whaapito o si au whai tama tau tuana lewi i wana ave tofinga O soane o le la i Samoa Sungi ai ma le nei mutu atu Lau whanua ua lanu lau alma Le a solungi a ele samu tio ata Lei a taua ma le feta lainga ia futi Ma le mamalu i le a ina sa muti muti Ma tua sa lei a taua ma fale manonu Opa ia na e mi mitai lo lutu Manono lo lu pele Malawi no e ia tunu e
lo malama. Telefoni le na o le vai nu ua siamo pini tasi o e ile atunu o lo fai wa masani o le ala foe le tautawa whaamanu alu mahu tali wane la i la tale ni masani te pe feo tau le ani a o sai le vale a o le awa uni ma le afi afi se i vangana ua ni mai se utai Manono lo ua pele o lau i loa ai atu nu e se o beio o se Susana wasu atu lo malama lama E ai fo i malesimo tui chai Leone te savali balia O mea ua rasi i laua ai A ole pona e uti uti le suavai Malanga mai lo nasi o whale tua E te tanga i le mai suanu Le puia i o a pai sa lua A o whale ua si o na lau Le luai po le tamalele Si oi lo au lele Ua te o se Susana Wasu atu lo malamala Ua te o se Susana Wasu atu lo malamala Wasu atu lo malamala
sedang itana betanape irani kag pelir temo angade digi mari de shala la 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 ni kama yeah sinatawa 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 tawa si tawa sinakona sinanimsa sinakona nimsa si tawa iraki kweteroma iraki sigatuam tietay naine epunam slice iraki sound money iraki sigatuam sound naine amatinano semani ngangai samani nga ni kama yeah iraki kweteroma iraki sigatuam tietay naine epunam slice iraki sound money iraki sigatuam sound naine amatinano semani ngangai samani nga ni kama yeah sinatawa 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 tawa si tawa sinakona sinanimsa sinakona nimsa si tawa Araya siroya noa soa yoya konano na heta 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 ne yo na yo ya ne maye ne maye no sinatawa 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 tawa si tawa sinakona sinanimsa sinakona nimsa si tawa Ayo sangan yang